gangma jagano tabuk sini borok ni digi o tibarsani digi agi sungnu jagya abai buni dokhan borok samai ke sungnu tabuk sini borok bo sini bong jagaba tabuk omai ke sungnu kha kintu abor belake saya tini bosa khajak kati mangka kintu abani bahai ke sasriman je khaini nong to kaham ke inkori khai bahai ke khai sabo gotanaw joriত dong abono nanian dorkar na ei bono punishment aboti to kok sai tongo elaka nei jara lija tongo dokba ai amle kok sai tongo কিন্তু omai jate niatei jate oruk buni dokhana sungagi nungmani ye tabuni sini tibasan dokhani bising omai jate rugu haibate buni hamia sitara haibate ke sungma tongnai protek amchini এলাকানি বড়ক আবো সতর্ক মাতনাই যাতে omai gotana maite এসা সচেতন মাতনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বড়ক যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনানি রক যারা ইয়ত তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক না আবনো খেল মাখাইনি আবো জন হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গতনা ইয়া জাত খাইমানো তাই ড্রাগস আমারক जों আবনো তরিকে একদম সকরি মানহনি সাইমানো তাবো তিকামো সাসু নি ফাসিগো অক্সিসাই তো তিকামো এমএলএ এমবাই মন্ত্রী মায়া নাই এমএলএ পাইছা tika sani kampai bagi ngai emile yang bayi man kore abu asal tika sani bagi samung tanglia kep oke asal ke korda gini lukurok ni buku bil mandor naya apa hero oksisai kaman ni nake kok to sejanan no asal ওই তো বড় সিপিএম চলিখা ওই তো সিপিএম চলে যাবে চলিখা abanka kok isu tisaya apolo tisaya tabu tisaya angka tabuk MLA মানে বসে কাছে কায় খো MLA তাম পড়বে নুখাবা MLA না বিধান সভায় কক saya tongka না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া tongka লুকুরং ni jese masaklo bahike choyman MLA ni je ক্ষমতা nei je paun bisingo bahike bongna choyman abo to MLA khai tongo ge MLA ni tongchang judangka hayengka abo to silchamane beleke chaya যদি silchana gake age পয়সা বছর চলি ফুরু যে এমএলএ তংলাই রক বনে silchaga de আপনকে বনে silchaya তাবনকে এক বছর কায় খ আপনার পরিবর্তন খা তংচাং জুদাং খানি silchai tong তাই 5 বছর আপনি সিকাং সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দং নং silchaga de গে তাবুক আপনকা উকলগাও বড় তং হাইছে কেমনি বিটিম সিটিমিঙ্গै সামখাই তং তে কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি bang not bitim ini saya mana sih, bang direct bitim ya, hai saya mana ongke, bang hud abo, bang palu na hari nak kaya, abo hud hantar kok saya, emang no, bini tomongcang engkong ka, lukubai tongyang ka, tomongcang palu tangga ini sama ongke, kintu abo no saya kau lukurang no, bekas sebagai, hud hantar sebanyak ni, abo no pakai, kengma lama tu, sini hantar sebanyak naik tongo, ya, ekten bisas, public, sini tipe asal, jodoh tong naik. Erang na kokne bihat sawoi hancawo jibono sabanya ragala tangke sin bubagara hancane bagai tibasan bagai coba khai tong khong je tong bubagara na thike se or hancango bubagara sino sini paman solojong khanin digi palangnai ar jotto tibasana koyo jese par buisli tongteng abono khunu kayawoi जों थांजा तंगै बाहायके सिनि पारमान सलायजों तुमनानै अवासं जों मा तंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान दखाय थांजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायजे Tahu kita mau tani pasingo era zona MLA plus opposition leader no direct target ikok samani abuni bisingo ipra mokha biki munkha lukurokne kampai samuni kok salia abo haki khaimani je target direct leader of opposition ipra mokha MLA no target muni no bo bhai phiro muni abang sanamu songo te mothani actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore mane thanai 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলি আপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ফাইপিকা ও সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধী নি রুল তাম বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো নাই কমা বড়ক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড়ক ন কক সময় সিংখা লুকরক বমা কক সাকা গা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা
বিরোধী ni kok ti samane oma hai nugia কিন্তু tabung mukjaka je LOPN ni jebe kok sawo sini borang kono oneme jaborma bini kono phirmane sekang onek kichu wansui kok ma phirbo kok phirmane moton kering thango hingke MLA rok jebe kok sawo kok phirmane kering thango tangai bo sawo je ninji odhikar bagai jeta president tomani abonti rigi kok sawo কিন্তু আবরং নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফায়দা নাইমে এরকম তখা বড় কিন্তু আপনো মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তমন আমায় নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফোর কক সাইয়া অলরেডি নুজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনি জানেন সানাই বলে মানে এমএলএ রক কক সাইয়া নাই এলপি যেফোর সিনি বরং গানাং অনেমে যেফোর মা সিনি তিবাসাংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আবার জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইন সানা বলে কিন্তু আবক হুদা কালাইও আমার যত লোক রং সানামো সঙ্গ অমাহাই যেসে পানো কবরং নিউজ চ্যানেল অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কক ইয়া আপন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আপন বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে যদি এমএলএ রক বুবাং নি কক বাইনো যে কক সারে ন অ কক সাও সব সময় যে কোন কক সামা জায়গা বুবাংরা সামা জায়গা যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সব সময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগস পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না তাবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাঙাव নুংনাই নেক্সট এরবে সময় নক নুংনাই এমএলএ রক যে কক সানাই যে কক সানা সুযোগ মানাই বা এলপিনি তামক ভূমিকা নক সাই সাই নাই আবার সেগাঙ্গ নক নুখানা দিনে যে জায়গা বাক্সা হনো টেবিল কামানি পবিত্র জায়গা নকশা খাইকানে নিজেনি অধিকার বাগে নিজেনি কক সানা বাগে কক সানে জরাসরিয়া খানা তো টেবিল সাগা কাইফানো নং সিনি ককনা খানানে চেষ্টা মাখিনা হাকে जों খাইজাকা হাই খাইজাকাই ন দিনে সিনি ককনা খানানে বাইদ মাংখা দিনে আবাগেনো দিনে সানা নাयो যে বরক খায়া তখা যে জায়গায় লাইভ মাস সামজাকা কোনো বরক দিনে অমাইকে হম দমকে খাই নিজেনি দফান বাগি এসেম্বলি হম দমকে খাইমিয়া দিনে অদ 13 জন এমএলএ মা পরে আবো খাইমাকা আবো সামনে কারণ এবাসারা থানজাঙা বাগে থানজাঙাকে কিন্তু তিনবা থানজাঙাকে অ কক সানানি কেও মায়া গাবাইন বিবাদ তাংদি দংমা চ্যানেল তুক জাগি কেও বাই থানজাং সবাই বাগে খাইমানিছে অমাহাই বংন সিনিদি অহাই বংন যারা সোসাইটি যারা সমাজে বরক জাগারা গেলাক তিনি বরক সোসাইটি বা হাজাং থানায় দফা হাজাং থানা অমাই যদি ন দং তহাকে অন্তন সিনি সিং মা চলনাই আছে নং मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेबा साल भारत हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लोकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामनाय खुलुमखा अरब सावो जे opposition ang naningkang kasi political science ma po na the 9 chimino political science ma po jo opposition rule ta mong na
आं तिनि सानामो जों बनो ने जों ताव बिन हान पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रुल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस से कताल खमा फॉरेस्ट क्लास 9 से मा सोलोंसिनाय ता आरो जों सिया मा खबर सिबले तिनि सा जरा तिप्रा मथा अपोजिशन रुल खायनो फायदों बाट आं कासे बनो बयदा खायनो जों तिप्रा मथा आलु दामबारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बय तिप्रा मथा पियाज दामबारि नन बगै ओ तिप्रा मथा प्रोटेस्ट खाने बय आसे तिप्रा मथा नासिक नु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेटर तिप्रा लैंड तिप्रा सने परमानेंट सॉल्यूशन बगै से ओ तिप्रा मथा से माने एक्चुअली जे 2-3 दिन सिगां जे कायसा ससियेल मीडिया ओ जे भाइरल नखा मो भाइरल फ्रेश फ्रेश नुखा जाते हिन जे कक्सिल जामनि जे तिप्रा मथा बीजेपी नि बी टीम हायाके चिनि तिप्रा मथा नि जे अपोजिशन लीडर चुप कुनो कक्साया असेंबली ओ कुनो अपोज खायने जे भाइरल मनि मो एक्चुअली बेले चिंग तो कंडेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसानि सिंसाइमानो एक्चुअली साना थाका के किसा मा खसिनाय जों एक्चुअली नायनाय दि जस्ट बुक तिप्रा मथा जों द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आर तिप्रानि इतिहासो रिजनल पॉलिटिकल पार्टी मन पहिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर आर जो तो मीडिया रनथानि प्रूफ दङ तिप्रा मथा जे फ्रो असेंबली आसखा जे 2023 नि परे फर्स्ट असेंबली सेकेंड असेंबली प्रत्येक समयनो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रोटेस्ट खाइ फायो एबं अ वास्तव जे इन द मीन्स अबया जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कुन जागा अपोज खालिन आम बगि जों अपोजिशन दंमानि यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागो अपोज खाइ फायो आर साना थांगांकै ताबो तिनि तिप्रा मथानो जदि बीजेपी नि बी टीम गांकै अरो तो तिप्रा मथा तो नॉट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नुगै दङ जेम हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन फाइमनो संपूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाय एवं तिप्रा मथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गवर्नमेंट माने गवर्नमेंटनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेंट खायमानो गवर्नमेंट एगेन्स्ट एकमात्र तिप्रा मथानि बासाय नंग नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाय जागा जेपी नड्डा फाइ पइनसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव तिप्रा मथा तिनि आफ्टर इलेक्शन बोसों तिनि 50000 बरक तै जों गैदारिं खायदो न नुखना तिप्रा मथा मन सिगां एडिसि बंदा खमनि जे मो अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खायदोमो जों अ जागाव तिनि बाहायके तिप्रा मथा जे बीजेपी नि बी टीम उइमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकनो कंटेन्ट न खानावै आर ता केसो जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे खायका जे एलिगेशन तो बुखा जाय हो बनि खानायपन तो बुखा जसपन तो बुखा मो तो बो खरसे मीडिया बो तो साइमानो जे नगै मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फर्स्ट इन अपोजिशन लीडर नाय ताम खायका बो जे फ्रो रथ यात्रा फ्रो नुखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सब संग कक्ति सका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति सौ पहिला फ्रो गवर्नमेंट जे कंपनसेशन থেকে शुरू खाई और तो बकुल तिप्रासा वांसा नायाब्ले जोंगो जगा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया तंखा तिनि जों नगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साखाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 तो 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जेन प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइसमान सालिया 5टा बस राखिन लाइ हरका आफ्रिका कक्ति सेमियं तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट हानजागोसों मो सुदु तिनि तिप्रा मथा सिमिन छाया इवें रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गवर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिलाय थानि एक नम्बर एवं तिनि सुदु त्रिपुराजन फातार बहायनो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देव बर्मानो जतन तिनि सिनि दं ओंखाय जों नुखना जे ताचिनि असेंबलीनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्नो फिल्म जे नायै तिप्रा मथानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कासे रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किंतु बाध्य मांखा जे असेंबली जे ट्रेजारी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एका तदন্ত खाने निबक आ जागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा तिप्रा मथानि के तिप्रा मथाना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमान का बो संपूर्ण कासे एलिगेशन का संपूर्ण अब बेसलेस
kaisa tubi family gobro chung kun dino phano public na mon sawo obo chung kun moti phano gosai najan ni kok goro chung no gote sahani hai or to kabang ang tini ni bini video nukha chini Samir babu ni video nukha tin last oba ang samaya oba public sama jeni so oro ang bini video clip tong ane jago tongo ano bekama video clip ro hoka oro bo sawo je opposition ang na ningke kaisa political science ma porne je nine chimini political science ma porio je opposition rule ta mongna ang tini saramu sung bono nge chung taw bin han political mane birodi bahike rule khai chung ma sarang sinai political science se katal kama pollution class 9 chi ma chung la sinai ta tamu chung sia ma khobor sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khaini phaidum but ang kaise bono moida khaina mu sungo ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane bai ti pramotha ase pias dambari nan bagai o ti pramotha protest khane bai ase ti pramotha nasik mu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se o ti pramotha ase mani khar neng bono just alu dambari mani protest khailia pias dambari mani protest khailia ne neng bono BJP ni B team hilman china haida ang just bono question khang rata bu bo saw je public of site ongni public no bang sanamu sungu ang asa ke public to kono amti sanani kokya nge chongoro sai sen noi tong je om hai allegation tu mane সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস একটা allegation তুই কাজে চিং সাইমানো যেটা ত্রিপুরা যোগ ত্রিপ্রামথা অমনে একমাত্র পার্টি যে ত্রিপ্রাসনি কক সাইত মোতাবক যে চিং চিনি ডিমান্ড তিনি চিং মুভমেন্ট খাইতং কারণ ত্রিপ্রামথা কাইসা মুভমেন্ট orang teh allegation bukhanaka je chiang kebni shotriya bo saitong jeta chiang kebri shotriya chiang BJP ni buya alada party ni okok thik chiang age bo saw je opposition hangani chiang je chiang government ni je kono samong ka bo chiang oppose khainai abo chin tini ideology ok chiang sawo je chini oboni main chini aseman karon kha je chiang chin tiprasar defect khai tongkha obo clear na nai chiang tini tipramo thana sawo B team hum ba chula san thang ka sawo B team hingka ko CPM ni কিছু নেতা র ত্রিপুরা থানে ব্লেম খাই যে বিজেপি নি বি টিম নি অনেক সময় সুখা না আশা খাই অব আইন হইতে পানো ফাইমানো অম হাই একটা মন্তব্য যেটা চিনি ত্রিপুরা সাউনি হাম করে বাদাঙ্গি বাস কারণ চিনি নাসিক মুখবন কাছেন দङ যে जों চিনি তিনি হাই দিনে অরনি অহানি ত্রিপুরা সাউনো অহানি ইন্ডিজিনাস নি কাছে পার্মানেন্ট সলিউশন जों নাই আনবাই जों কেন্দ্র তকমা খায়ো অনেক সময় স্টেট जों তকমা খায়ো অব স্রাই স্রাই নগো जों কোনো ওপেন সিক্রেট কোনো প্রক্রিয়া জাগাবো bubagra je jagabo tongi tongo bubagra kok saw omni means obe je BJP ni B team thaka bati जों je somay जों fight khayo jetabo chini tiprasan bai जों fight khai dong region tamong na ulo ko saudi ya tongman mas political party ya tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabok indicate khai dong kha ojo kono chokran to tong na abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thamsao je tipra mothani buskani je achievement no একটা বাধা খাইনি বাগৈ কাছে চক্রান তো একটা কেওয়াস একটা অংখারি মানুষ নাইদি একচুয়ালি অব তো পাবলিক তো জনগণ সাইমানো বসিল জাখাইনো যে ত্রিপুরা মঠা BJP ni B team থাকা আবু কোন কক ইন ফিউচার তা মঙ্গা বাং সাইমানো সাইমিয়া ইন দ্য মিনস অফ যে ত্রিপুরা মঠা যে B team কোন প্রশ্নই করে जों ओ जागाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों ত্রিপুরা मठानि जे चिनि जे पार्टी अबनि बेनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अबे जे जों BJP B team खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दङ आ न नुखना तक्सा जागावो गामो जों नगो जे जागावो तिनि जों प्रेसार नुखा ओ बेलाय मनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बेसा थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल MLA बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामुं खाइ दङ ते बाकी खाइलिया हमनो सिया बां सासिन जों मारो दारनजित सामुं एक्सट्रा खाइनो दङ गाहाम खाइ दङ वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फॉर हिम gai बसाव ত্রিপুরা मथा आबार कुनो कक साया ত্রিপুরা मथा आबार B team ग चिनि दारनजित बो ऑनरेबल MLA बो ত্রিপুরা मथा निमले बो फातानिया बले ना गो जागाबो नाइदि कन्टेन्ट बो जागा थांग सई दङिखा ग अ कन्टेन्ट एक्चुअली अफ टोटली एकटा माने अर चिनि बिसिङाव एकटा सकांगनानि कायसे एकटा चक्रान्त चलि दङ स्राइ साइड जागोता आनि वानसक माने कमाइते नुगो कान बगै आं जनसाधारण चिनि पाब्लिक नो मन सानामो संगो किछु मिडिया रक एक्चुअली अबनो अन्य भाबे खाय माने अन्य भाबे खात लांग थानो चेष्टा खाय किछु मिडिया नि सामान्य बे आलका मिडिया रक साके तो आसे एफेक्टिंग गला खाम जे मिडिया नर बिबागै दरा काइसो लालाय काहा तो कि नर नि संसद आ मिडिया न ताउ खाच्चा के नर नि किन्तु बाहाय मा दङबो
Alka kuno jaga bo foto konspirasi tong dalam ini pagi kuno antar sesuai. Nah, actually amti ya, jenis support tong ya kok ya. Bangma channel jenis support tongo, vaksin calon saja ya amti tongo. That's not matter je boro content to kha a content season follow khanin dorkar. Atta kaisa. Ang media rona maso barbar. Chung nai nai di. Tini sana thaka angke ang nugo kabang ma MLA rona blame khaise ko jeta opposition MLA ro. Ani constitution correctan kham hai. Chung MLA rona blame khaise ko কিন্তু আনি জম্পুই জল তাব সাব ডিভিশন মানে প্রায় 12 বছর খাইতো সাব ডিভিশনাল হসপিটাল করে সাব ডিভিশনাল চিনি কলেজ করে তাবু চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट दियाव साबनि फेलुर साला अब के आनि एमएलएन फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइफ संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कंटेंट केति हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंगन कोनो लाभ गरै अमनो कंटेंट ति फायो ओमफ्राय अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दं खाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम opposition MLA just साननाय प्रतिबाद खायनै जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांनि चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अबनो जों डिमान्ड खायदोंनानि चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थां जों सानानि गैनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली तिप्रा मथानि कुनो MLA तापसा जरा आसुगै तनिया 13 जन आन बिसिमो 13 जन जों एक्टिवली जतन जों कोऑर्डिनेशन बमे जों सामन खाय फाय दङ अरको के बसि खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गै अर बाक्सा बाक्सा साजागो जे 13 जन MLA जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो bo bini best body tungu gai kamang suba mani kokra bo phai jaga wang nukha je pona chimi subai tongo hai tongo actually ang sanam songkham mo se kebno kebo suba lai thano media tlang nei sob somai rang ya phamon sung phunu me ang phuno bo kok gya bos ta nai ni google ta bo to boro rok rang bo thang chung suba na nang ya online di joton transaction ga abo omrono tui ekta issue tui phene na bo an moteke bo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত ইমন হয় ওয়ানসো কথা আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিমবো আজি आं कयने जरा आमति कन्टेन्ट ति फाइने रखनो जों ताबुक थानजानानि जरा थानजान जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेंकै अबचिन बाय किन्तु गाहामि आं ताइसे सानमो संगो जरा कग्र मीडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मीडिया जों प्रमोट खायलाय जे जागावो वानसारनि मा सानाय केता नन तिप्रासा जरा कक सानाय र बा नन कग्र कक सानाय र बरक सब समय न चिनि कग्न बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बाक्से जों चिनि कग्र मीडिया जों इम्पोर्टेन्ट भिउ কিন্তু তিনি কগ্র মিডিয়া ইম্পর্টেন্ট ইমান ইয়াগলো বহাইনো অব দখানি বাকি সামং খানেন থাকতানি অম হাইকে যদি বরংনো মানে হয়রান খানেন চেষ্টা খাই দংখাই কাজে অমনি বিকল্প বড় ওয়ান সংনাই হেছে কাজে অমনি বিকল্প বড় ওয়ান সংনাই কারণ দাবনি বড় রক বাস চেং চেং রাংলিয়া যে বড় রক তাবো যতনো এডুকেটেড বড় যতনো সাইমানকা যে তামু কবই তামু চেং রাবো সতে সাইমানি থামকা আমবাই particular MLA leader of the community Jaba alga issue nanti jika issue nanti issue presiden no presiden cara mana lebih mana jaba issue nanti kamu mau presiden presiden karena aku ki public of one shop mana nih biasa siap party semisal dari awal mulai kuen tongna aku naik itu amti ya jangan menafsir level जों तलांगnya ko karena abo जों jara reaction na tunai torin tomo public scene tomo जों asok mati chikan ko issue nasuk boro rok जों asok thana mo sungya karon जों asok om hairam no tei chin khaini bo tin motive buya karon जों tini nasik mong kaisano tongo je e prasarna bake जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশন এ সেফগার্ড নাই আজাga जों tongo जों ke bono bane tamne bono rutuk lai sabosa ya ajaga जों thanglaiga karon chin nasik mong kaisano tongo जों chini borno जों bake সেফগার্ড নাই constitutional solution বাকি जों তুই ফাইমা নাই অবশ্যই নাসিক মং অ জাগাবো যদি কেউ বড় চলন সাজে একটা जों কোন খাইনেন করি বা চিন নাসিক মলে আলাদা চিন আইডিওলজি দং আনি আইডিওলজি নে হামজে একটা কোন খাইনেন করি না কারণ চিন আইডিওলজি কাইসান দং যেটা जों বাহাইকে constitutional solution তুই ফাইমা নাই অ তিবাসন जों বাহাইকে সেফগার্ড দি মানে অবন চিন নাসিক মং সুসু আমবাই जों কেবনা जों ব্লেম খাইনাবো থাংগলা কেবনা চায়নাবো থাংগলা जों আর যদি বমতিম খাই দংকাই আমার রেজাল্ট বব কাহামকে মানে বিনি বহাই Kau sering nunggu iman kah? Wih ya sudah kok sana itu, open to reaction sana itu. Kok rumah awal ini rumah itu information case ini. Karena nanti isu nanti dapat awal ini itu, kalau reaction sana itu kan itu information case. Paham atau case sudah kan orang ini. Na kok kai soal tolak pada nuklan nol jatuh no.
karon sokyo tola patro bo amti nang khabo bo biang thangi biang sa saimeya atum haino bo na blame khayo borok sauni saw jaga sung nukha je bini je last ni je content nukha oba ang samaya bui sama sini oro nukha no aro tongle bichino video tong jotono omo ki bui samani kok de na boss samani kok oro sase tong kintu content boro jotono boro bukaya ngaba ang taw no khoroksa boro ba haino allegation tui fekya o phona sablai ko bui saw chake tong no ba omo to ekta authentic data man ne bলে কারণ বিনি মিডিয়াতে বিনি চ্যানেলতে যদি লিক মানে অবন প্রেসিং থাকতে অব বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থাকনাই এবং বিনি আরনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু গবত নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে tahu ke berapa hai pui sama itu no publisher jora ini publish jora itu lebih mana produk আবো তো বসি সেমান চেনাই বড়তি হেকিয়া ও পাররাও থাকতে সুন ফাইকা সেমিয়া আং টেকনিক পুইলাউন সাকা ও কন্টেন্ট বড়নি ফাইঙ্গা ও কন্টেন্ট খামো সিপিএম কন্টেন্ট ফাই অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরামো থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু কিছু লিডারও কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফানি ফাই মন অঞ্চল मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি শাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোমা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন এমএলএ গই অপারেশন আচুকজা লিডারবো তিবা মাথা পার্টিনি ন নি সাইমানো অপারেশন লিডার সিন বং অনমেজ দে বর্মা ওকে যেভাবে সিনি বড় কাইসা আসাবই একটা সিনি বংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবার মুসুক যত নসুবা ওই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেপুরো 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংপুর নসং সিনি 3% ইস্যুনতে চিরি খক্কা गोबां हयसय मा खायका ओमफ्राय टेबल सागराव मा काका इसुनते आरो बेबा बाबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुदिनो कक्ति सामानि नांखा ओमफ्राय बिरुदि दाबुं जे दल तेरमता हाना आचुगि तंया मेन बिनि नाहामुंनो ते बासनि इसुनते तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्युशन मान नांनाय हेने बुबागरा जतनो थामसाप दैयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलि दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक न रिपोर्टार खरकसा बताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बिजेपिनि बि टीमनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo ang simiya joto tiparasa
যত লোকরং বখাও দুঃখ নাংজাক তাঙ্কা মাহাই কক খারামা বাকি বিটিম সামনা হন তিনি বিজেপি বাই এলায়েন্স এঙ্গে সরকার দং কেন আপনার এলায়েন্স পাতে আপনার বিটিম হনি সাইমন ওকে বিজেপি বাই ইলেকশন 2023 বিধানসভা ইলেকশন বিজেপি বাই ফাইট খাইনে কিন্তু ও জায়গা 13 জন এমএলএ আঙ্গো আবার সিপিএম বাই ফাইট দিয়া কোনো কংগ্রেস বাই ফাইট দিয়া ডাইরেক্ট বিজেপি বাই বাতাই ন কিন্তু ও জায়গা 13 জন এমএলএ আঙ্গো আং বাচামা জায়গা বিজেপি ন হারি না এমএলএ আঙ্গো বাকি বিজেপি বিটিম নাই বিজেপি বিটিম কে তো বাচা ওই চেন খাই সাথে চেন অঙ্কেছে আপনার বিটিম অনেকে মোজাং খামো বিজেপি ন গোबां बुलबाय मेसेनि न दिनो जागे एमएलए आं सिमिया गोबां बिजेपि नि प्रार्थी न मेसेनि न किन्तु एमएलए न के बाहाके बिटिम ना खालाय गाहाय न यागो केमना नावै रिपुता हनै खायकेनो बो रिपुता नों थाय आइसे रिपुता नगाके बिनर दाता तंग नांनाय कक साना सेकां बेबा किछु सुकुरबै छायमाने जानाके जाबनो रिपुता न केतांगाके रिपुतान थानाय बेबा दाता दं बेबा बसिउ इनका ब सायना रमनानि बागैसे बन मकल फेंना बागैसे रिपुतार नि सामु के आमाहाय बर रक नि बुखुक खानावै बेलाके बय वाना जाखा इनके वानसुका जे बिटिम माने एत बছর केबनि बिटिम नै सामु खाजेक नाहेमा दं आबैनो बिटिम नि बुखुक फायो इनका बेलाके सायाम बिटिम ना के आबनि पुरुबुदि परम भोगदि दाता सह कारे अमतेके हनै फनुगै आं परि बिटिम हनै साना नां माने किन्तु कोनो एकटा करै ताबके खनाका आं नुगियाखो जास्ट साइजेंग खनाका आबो बयसामा बाइसे अकक मासानि साव के ओ जे सामानि साइजेंग आं दिनै फंगो एकटा आनो सोंपुर मासाका आबो बिनि कगिया बन दागिनाय दं आबो बिनि कगिया बनस बुकुको तुगुरि मा दं बागैसे ब सावहने आं दिनै सामा दं आबो फांके ताबो स्राय नुजानानै फां दंहनै वानसु माखायसे के ब उचित ताबो आनि वानस मते ब उचित कालायो साबनि दागि मंबाय ब अककसा साबनि बुकुको तुगुरि माबाय अककसा ब दिनै स्राय के लोकनि बसांगो सावै बिनि सामबायसे आं अकक मासहनै दिनै खमा साना नांबायसे हाके सिमिसे बिनि एकटा लामा दफा बा तिबासा जे समाज যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়থ হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি ন বাবন সেরাইকে সামনে দাগুমায় ককসা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা দিশাই দङ সাইজों পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ মাখাকে বেঞ্চ তাং মাকা গভর্নমেন্टनि বিরুদ্ধে তামনি খরকচা एमएलए हामिया बिरु नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखाइसे बुसक साया साइमे आइसे सिनि कक न खना यांगनो जों टेबल कानन बायद मांका सासपेन खायका लास कक साइ आबनो उइदर खायका का रुमान स्क्रिप्ट इबा जों हयचय मा खायका हयचय खायै गमा जागा खायै जों कक माति साका के सिनि कक बुबागरा संग दागिउ कक साबुंब्रुम इशु जेकुन इशुनो कक साबुंब्रुम सिनि बरक दिप्लाय सिनि बरक नि पार्मानेंट सलासर बागै गेरा तेपालन आबंगै नांगनै कक सानि किन्तु सिनि जत एमएलए जेकुन इशुनो कक साबुंब्रुम न सिनि पार्मानेंट सलासन रुदि गेरा तेपालन नै कक मातिसाव आबानि कारण जों दफान बागै कक साना बागै संग सगियो तिबासारक लुकरक तिबासाने कक सारि हिने अदर रहरम का बिन बागैनो बंग बागैनो जों कक साइदो बाहाकी बिटिम हनै बर' नुखा गाबोनो सानामो जोङो बिटिम मां फाइमेनि बरक ना हेमा दं बुनि बिटिमनि सामखायनो बायनो बुपुनो बिटिमनि वानसो जे बरक बिनि क्यारेक्टार अबंनो अमहाय क्यारेक्टारनि वानसो आं फांसि जाका गाबोनो बेलाके जाया सिनि एलओपि सिनि बरंगनां अनिमेश देबरमा जेबे कक सावो एकटा लाइभ माने सेमानो जों आगिरावबो विधानसभा हाबै नु याफानो जों नुगो निउज रग कमा चेनेल ते जों नुगो बिरुदि नेता कक साकामातानो हयचैं लायो आइनो हम दंका हयचैंगे हाउस एकदम बनगुलुंगो एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरुदि दलनि नेता कक साकाके जत निलार का खानाय दं बता मसा ब जे जुक्ति
সরকারা সাও আপনি উত্তর নাই ক্রিং থামো কে বন উল্টা নিন আবো যুক্তি তঙ্গ আপনি মা মানে নেই মা সাও কে অমাহাই বিরোধী নেতা সঙ্গমা গাইছে কে অমাহাই বদ ফানে কক সাই দङ কে অমাহাই বংনা সে जों दिनै बिटिम दिनै ब कुन কক तिसेयानो साइ दङ ओंके आपण सानामो जोङो बेलाय खेयाबो वाना सिंचा अब एक्चुअली सिनि तिबासा थामसां माने न केना नांजगै बिनि साकसे सुबिदानि बागै थामसा बायांके बिनि साकसे सुबिदा दंना हायमा दं ओंके बाक्सा जे ओकलग बिन ओकलके दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि परफिटनि बागै न खायग्रा हायमा दं थामसा दंके अ परफिट माया politically bini फायदा आंनि ना खायना हायमा दङ अब स्राय अब नुजाक दङ BJP टिप्रामा थानो BJP टिम माने तसे only CPM नि बखते सिनि से खानामान बेताबो ओ कक्टमा थुननाय सामानि उखुबो ओ पार्टी नि बा ओ लिडार नि याक दंना खाना बियाम दिगिनि नि अब तो CPM B team hini saka to motonanke bini kolgo CPM hini ang direct স্রাই সাইমান হয়েছে ఇంకా বাকি কক মিলি আবার কাইসা ওয়ান সংনানি ব্যাপার কালাই সিপিএম বিটিমিন সাও বিজেপি নিকে ব বিটিমিন সাওকে ইনকে বকে সিপিএম নি বিটিমিন তে সামু খাই অমাহাই ইনকে উকলগ আব কক মিলি মা যেহেতু गोबां मा राजनीतिक दल गोबां नेता दिनो उकलग याक दङ थामसना सबायना बागै अ थामता बाके उ पलिटिकल जेकोनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि तंना बर वान समानि किन्तु जेसेबानो सादि सेराय के जतन साइमानो अ थानचनो ताबो केबा सबाय मैया अ थानचा सबाय माने काछानो कारण सिनि बुबागरा दुई दुलि तमा बागै तेबासानो आबायना थानचा सबाय मांगला जापान सेसा खायदि उल्टा ब साकसे नस्टं थानाय ब साकसे बायनाय तबा थानचनो सबाय मांगला ने वानसु गाव विधानसभा मुंसाफान कक साया अपोजिशन पार्टी नि लिडार अपोजिशन पार्टी नि एमएलए 13 জন एमएलए नो लाचिमु बजाक मा हाय मातो बाहाय मातो नों ताबो प्रसा एमएलए नि आबो कि कुबुइ दा नरो कि खायसापान कक साथि द मीडिया रो थाइ द प्रूफ दङ जे नरो लाइव मावो दत नुगना मतो खायसा बिउटी पार्टी नि हासे गना के उनकी बेन सगाव का सामान्य नेशनल मीडिया रो कुछ डेलिकास बबो हायके नों फिरो मने आमी के बन सानामु जोंगो जेबाबे एकटा लाइव मा सामजाका तामिनि सुनोतै सुति बासनि सुनोतै सिनि जत एमएलए नि ताबो गंमा अंगोतै रेकर्ड तंनाय बु एमएलए बाहाय कक साका abake dofan bagi kok saya musa ke ba mela totoka hunuk din sadi hunuk me ke bono masa nai lukoro bebang nai tong haje si tong ke je babe ang ni so kok saka apurbo dofan ni kok masau dofan ngai sini additional budget noti masaka budget lohia gaung bangina sing permanent solution ayo garati palan hai खुद आं मा साकायसे कमामा एमएलए बा कक साका जों ग्यारान्टि बाला नायो पार्मानेन्ट सल्युशन अब शुधु हने निखायै बरंनो बिबान्द खायै उ सिनि जे एमएलए तंनाय रंनो बंनि परति नसा खायै पार्टिना दुबल खायै अब सिमिसिन दुबजा गायसे स्राय खायसे अब ने कलगा किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दंग स्राय नुजा खायसे যদি না नों स्राय केमनि अंको करेंके साइजों सामाहाय न फां के फाइ अर दिनै नों जे लामातै साका अ लामातै न जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों 13 जन एमएलए न अपमान खायमेनिया होल जत टिपारसा बुबागन अपमान खायमेनि काले खायसे अ अपमान किन्तु जत टिपारसानि सज्जा खायगला खायसे অতি পাছৰে দি দङ যদি মাপছাই আংকে যত অতি পাছৰ হানজাঙি নন আও মা অংক আবনি কোনে কমানো আব লুকৰক সাইমানে হাইছে লুকৰক খাও চবি দङ হাইছে গাबैन नों दादै जरा दंसिनि फाफाके गुबै कक सावै साव दागि खाय सावै नों लुकरंनो मापसाने ति पासन नों अपमान खायका अकक स्लास्ला साइमाने हाइसे जत लुकरंनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानसा तंदि बुबां लग रि तंदि हाकेचे सिनि permanent solution sini mantai mana henai joto lokono ang ngkoni bisinti ang kok kasana moso oke kisah kok tipramo thana BJP ni bikin bate kisah party ni bikin mane abo to indirectly
sini hasil buba gelano atal mani kelai bobo hakenin bakawa bo susi surjang mahai surjang ikan bobo hakenin hadu kuna abon to sajang saka tipasara jot abon অপমান সাক সাকনো যত টিপাসা সাক সাকনো অপমান খামে মাতঙ্গা তাঙ্গই টিপার মতন হামে সাকা মিন্স আবু বুবাগানা হামে সাকা তাঙ্গা টিপার মতন মেন ন ছিন বুবাগানা ইনকে বুবাগানা সে মানে পাতিনা ডাইরেক্ট বুবাগানা নি হামে সালে আসছে কিন্তু টিপার মথা হামে সাকা মিন বুবাগানা হামে সাবানি বুবাগানা দাসুং মানে বুবাগানা অপমান খামে বুবাগানা অপমান খামিন্স সাজং সাকা যত টিপাসা অপমান অ টিপাসা কিনা আসুক তংলা আবনো যতন টিপাসা লুকুরংনো কয়ং অমাহাই বরংনো सों सिनेना नांनाय अमाहाय बरंनो सों मा सोंनाय सोंगै तामो परमान्तं नोंतांगै अ जागा सों थानचांगै सिनि दाबि मानाबागै लामा थां दङ अ जागा नोंतांगै केबें होनै सिलायसायखै बनो लुकुरक जतनो थांगै बोरेंथों सिकलांथों जाब ताम परि तनांथों जतनो थांगै बनो रमना दखारायसै रमै सोंना दका नों तामो नाय होनै আমাকে লুকুরো কিন্তু হাত হয়ে অমাহিন খাইনে আইনে বিনি জলাতংসিন যদি ব সেরাই সেরাই সায়াঙ্গাকে লুকুরো কিন্তু আং যে সামাইনা খাইনা হেমা দङ আং তিনি गोबां बाय जज खाइने माने अकमां सावै जतन बोखा तंथायांगै जतन अपमानंगै अपमान जाखानि जत लुकुरक तिबासरक কিন্তু अकमां साइ दङ गाबनो tahu tulta je bini egen sokok sanai rong se boti permission yes खाइने भाइ मा त नरक केस खाइला पनि अमते गके बा आं सानमो सङ अमते जतिना खाइने मसके ताबो आं साका नों ताबो खाइदे देसे मानंके ताबो खाइदे दे किन्तु नायगना ता नों कक बाय बसे मिल दं अरबो कक मिल क्रिं थानाय छे माके नों खाइदे दे किन्तु खाइमे आंके तो साइन कक समय कोन मिल क्रि माने सुदु कक सिमिसि कक सिमि दङ किते एत बसर नों जे लेपि वइ मखां लेपि वइ जे साजुगै दिनि अनुरूप नाय तंगनि किन्तु अ कक सामैनो किदो खुनुगेरि काजे आं तामो हाइसे खुनुगेरि का सेरा सेरा नुजा कामाय नसे bobo hai kok kesam nai kok si jam nuti haste genangri bola toklan man nukta uduru nai thanjano mane thanjano tei uduru nai nukurong kok kesam उदुर मुदु दंगला किन्तु साक सांना दुख नांगै अपमान जाक समिसे अंगै दङ किन्तु खावा जरजाक दङ लुकुरक तिबासरक किन्तु दुदुर मुदु लों याइसे थांचा दङ आइसे नों हाय बरक जेसे पाना तेर मथनि बिरुदे महाराज बिरुदे साइतं दे थांचा केबो सबाय मांगला खाइसे अ जर थांचा सबायने नायखाके साइजों साका बसे कमाय माथा नायसे आबायनो थांचा नों हाय बरक गोबां मा आसाय फाय कक सापनो কোনো থানচা ন কিসাপন লরি মাঙ্গলা থানচা দंनाय লুকুরক যতন থানচা দङ आं বিশ্বাস বিনি ককবাই কোনো মুংসা বিমান दंगला কিন্তু লুকুরক জলে জাগै বনক তাमै ফিनो मोननाय आबो रेडिं दङ बे आबो साइ जों नुकजांना हायजे बसङ मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्डव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाखनाय पान्डव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लुकुरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत
যে হাস্তেনি যত লোকরকনো आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय kaba khanaka nubunuka okok samaro bitim tiwan mathano tiwan matha jodino kono patini bitim ngani english maya tiwan matha no hachi piaba tiwan matha ni bitim engri mano hachi ni sai mano engke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু সাক সাক নি কেনে বিতিমিরা সামং খাই থাকা আপনো হুইনা বাই না বুইনা মাজরাই বেরি বিনি আপনো হুইনা নাই তখা আবো ওয়ান সমানি কালাইও মাহাই গে তিপন মাথা যদিন বিতিম হুমানি কোকোমনি তহাকে তিনি সরকার থাঙ্গি ন একলগে সরকার চালং যা তং তহম সাবক जों एमएलए বিরোধী দলनि एमएलए হनै সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট एमएलए হनै जों साला तहम ओके तिवर मत आमके सामंखाया हुजागे सामंखाया जेता सामंखाया फां फां नुजागे सामंखाया दा बो सिनि बुबागानो नुखाना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय बो निजिनि अधिकार निजिनि तिबासंबाय कक्साव इनका अरत बिटिम हनै हनजाना तो कोनो जे हनाय रक वानसनो नागा जे माने बिटिम हनै सानन मतन कोनो हाजि करे Gete kaisa sagaje kungma param chaya jeng jalangi tongo kono musa khaimia hanai ti promota abagai no tini permanent solution nayo je gata ti palen sini bubagara permanent solution bagi no tini o demand khai tong inke bidan sabha kok sai rakhani samane ke ang sanamo somo ekta lai boma rigi naka semano tini bidan sabha gobangma MLA thaka agiro bangkha kolok ti saka phano তিনি ও জায়গাও 13 জন এমএলএ গই মেন বিরোধী পার্টি গই তিনি প্রত্যেক বিধানসভা নুকা সগনে বিরোধী মান কক সামান যেটা চায়া সিনি তিবাসা মই মানথান বাকি দ বিধানসভা কক সে হইছে বংখা যতন সিও গংমা প্রেসনি উনকতই চ্যানেলতই বা সোশ্যাল মিডিয়াতেই গংমা নক নুখানা যেকোনো সিনতেই বিধানসভা হইসই কক বাংলাই মানে আবো তিপন মাথানো খাইমানো ইনকা বাহাইকে আবো কোনো বিধানসভা কক সেনে সেমাংখাবা তিনি সিনি এমএলএ 13 জন দং 13 জন বহুক বিধানসভা চলিখে নগনু নাই বিধানসভা চলে মানে ও নুখাকে নগনু না আগে বমহাইনো প্রত্যেক কক সামা জাগানো সব সময় যেকোনো সিটি কক সামা জাগানো সিংনো দিপালাव खायथिखौ सिन तिपासानो आ पार्मानेंट सलायजन बागैनो जों गेरा तिपाला होनो क साव गेरा तिपालानि कक सायासा विधानसभाव सिन एमएलए रक सिंगिया आमाकेनो कक साइ दं बे बाहायके कक सायहानै सागां कोनो वान संमाया गे एक्चुअली जे सानाय दक कोनो ना कोनो पार्टीनि बिटिम होनै आं सेमानायसि दिनै रिजनल पार्टीनो उइक खाय सिनि मानथै ताबुक सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बो ताबुक होनानै होनै साइ दङ इमप्लिमेन्टिं एसे तो रियासा तो जों मानखनै सेमिया किन्तु ओ मानथै थानचांगै सिनि दाबिना मानाबागै मानथै माजागा सेप्लानानै तांगै सेप्लानाय के बनि राजनीतिक फाजेन बागै अमा सिम सोंनुक जागोन के बिटिम हुमाने आबो बेलायखे माजरामानि बेलाय चाया कालायो तिबामथने बिटिम हंका मीन्स बनो महाराष्ट्र अपमान खामेनि दिनै तिपासा ताइ तिपारा द फरांनो बाफन खामेनि अमाय कालाय नै सिला सेमो तबो आबोनि बिसिंगो जे आबहाय कन्सपेरेन्सि खाय दंमानि थानसान सबायनान बागै आबहाय कन्फारेन्सि खायो खायकेबा बायथांनि प्रफिटनि बागै आबो आबहायके बक्सिल जावै फरां किसावै दंमानि बहाय एक्चुअली तो और नुकजाका बायथांनि प्रफिट बागैनो दिनै अकक सिचामन सोंनुगो बायथांनि जदिनो बिनि प्रफिट नाके बाहाय खायनांनाय तेर मथा थानचां दंमोन तिबासानो सबाय नांनाय इनके बिनि बायथांनि प्रफिट बारायनाय हिनैनो दिनै आबके सिलचाव इनके तांगै दिनै थानचां सबायनाय मा जत तिबासा जतनो थानचांगै एकन वानसुमं पार्मानेंट सल्यूशन गेटा टेपलान आबासे कक साइ दंके नंके तांगै अजागाव थानचां सबायनाय नाय दंहाबा निश्चय और उककदै केबो दङ
কেবল দং হাইজো কলগ তেও মতো সবাইনি বাগৈ একটা চক্রান্ত তাঙ্কে থানতে সবাইকে মাতানো বিনি পার্সোনাল প্রফিট নাই অমতে বরংকা দফানি समाजनि डेभेलपमेंट थों दाबि मानथों आबो नाया बरंके साक साकनि डेभेलपमेंट थों साक साकनि सुबिदा मानथों साक साकनि प्रफिट थों आबो सुनसे नायो और फां फां स्राय स्रायके अमाके सिजागो Tabuk hubun channel tay alkati bahas ini hubun channel ro one channel foto kita abo no karigo tabuk kita channel ro si kita sa ni bagai kita mau ni bagai kurang sih abo ni one channel boba hingga ni आं वन जे चैनल नि कक सालिया प्रेस वक्त अनेक किछु कक सावै उंगो खायो माने अनेक किछु कक सै पार्टिना हामिया साव हाइसाव माने माखा किन्तु कबरक चैनल जे जागाव सुबाना नांग हाइसि आगे कबरक चैनल नानि सिगां जों साइमानो जे सिनि कुन एकटा फोकासिं इया फोकासिं इया कारणे सिनि जेता फुङा नामानिके फुंजाय आंगो ताबो कबरक चैनल गेस किन्तु सिनि जत कालचाराल थाके बेबाग ननि अदेखे कक सामाने किन्तु नुकजागै दं कबरक चैनल जतन साया मा सामांनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामो साय बुबाय दागै जागै बुइबाय किसा प्रफिट जागै अ थानचना सबाने नै हनै दागै जामासे कालायो माय गाबायनो सावो तिनि अ जागाव ताइ कक्तिसा बुबनो कक्तिसा सुनुका पियाज रक दाम बारे माने से कक्तिसा माने छिजौ ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বারে মানে অক্সাইড দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন সিনি যে নাম কমানে তি বাসনে আবত ডেলি কক্সাইড দं গেরাতে পালেন তিনি পার্মানেন্ট সলিউশন সাইদं ओंके जों आबनो एक्चुअली পেঁয়াজ দাম বাবারি বারি আবো जों नानि से बिसि थाया सिनिके শুধু তি বাসনে নাহমং পার্মানেন্ট সলিউশন বাহাই কারণ আবো সিনি ওয়ানসু ঠিক আছে नों दिनै বিরোধী হিসাবে তো दिनै বরং গোনাं सिनि एलपि दिनै বরং গোনাं অনিমেষ দেবनमा সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় খাইকে সরকারের বিরুদ্ধে কক্সাই দं সবসময় প্রেসনি রোंगथै তাই বিধানসভা বাহাইকে कक्साই दं তো বাহাইকে साइमा गाबा सरकारनि कासे बीजेपीनि बिटिम होनाय ओंखायनो একটা फुंता जे सरकारनो सापर्ट खाय कक सामाने फुंदि আমাকে फुंमाके तो नों একটা साइमानानि बिटिम होनाय तो मथा কোনো বিটিমিয়া বनै সাকসানি प्रफिट बागैसे दिनै खाय दङ कबरक चैनल फांथों अ बरक निजिनि सुबिदान बागैसे खायो होनै स्राय स्राय नुजागौ tabuk hastewo light thangka services sekan itu beri besar itu dua domburo bos tahu dajak putri manka kita sarok hatin domani bang mata niam terako junjal jaga nirang man yang ngai tong tong maro aborok kharang pisaya ekmatro LP ক্ষমতা गोनां न सोरंगै उtung उtung दंनाय कामजोंगानि MLA ब खरांथि साका होनो जे आबाके खायमानि आबके बाबाके वानसो जे दल गायसन बिसिङाव कनफारेन्स खायनायनि बा कनफारेन्स खायनो थांजनो सबायना नायमानि ब बाहाय दिनि मेन दाबनो सायं सामाने दलनस माने मिस आन्डारस्टेन्डिं माने अंगो खायै सबायनानि आबनि प्लानिं तेगाइसांके रेगानति कक सायानि सामा तो आबो तो कोनो MLA कक साया तोnya पतक आमचयो नों तेगाइसा सानमु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामु बोसो खायखाया सायमिया पालुसिथिं नाबागै आबो सिगां नायगरो कोनो काइसा मुंसा बोसो सामु नोंनाय आबो सायमिया पालुसिथि फुनुगा आंगमति खायगा सिमि फुंमान सोनुगो माहाय गे तिनियो जागो सानमु संगो पतक आमचयो रेगानति कक साइ दङ अथवा भिडिअ अथवा एसडिएम अथवा डिएम बाय कक सावै ससम सावजे रेगानि रांनाय दङ दाते फापा नांथो प्रत्येक एमएलए आबो जाजार जे एरियाव भिडिअ अफिस दङ ब्लक दङ एसडिएम अफिस डिएम थाथाङै अकलनो साइ दं किन्तु नन सामानि तो ससमय पाब्लिक निउस फायै आं अ दाबे खेकेनि सानन क गया बे सामं तो प्रत्येक एमएलए खाइ दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित देबनो एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा একটা एमएलए हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बैसंगरि यांगाके माने अब तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया अफ एमएलए र रेगानो ति अमाके साइ दङनो माने दते कमा नाय सिनें ब दंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों ससमय फुनतै
প্লাস অফিসে থাকলে ডাইরেক্ট মাছ তাম অবস্থান দं ফাফাত বড় কসাই দं ফাফাত দাতে না नोंसोरनो सिंटिस मासे प्रेसारि दं কিন্তু সামালো লাগিনো প্রেসার রিঙ্গै जों अमदि साका अब सिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसार सावै पालसि तंका डिमान्ड खायका কিন্তু অ ডিমান্ড সাকসেস ইয়াंकाके पालस क खायै पालसि दे खाय ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालसि ति यांके যত বড় যত এমএলএ সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্स महाराजनि যত থাঙ্গै আবনো बाहायके जों जानो तो रेगानि विशेष कर रेगानो सिन बरनि एकटा बर्षा पार आमचे बरं रेगानि बिलके जायतिके जतनो थांगै अफिसियली चाबरुई जाहाके दाते दिमान अवश्य साखायतो अब कोन समय हायका आसुहितोनिया एते किसा गणसरा बसा दादक मान हमानि अब तो गंमा जागन हायका मानतों गंमा जागन ताबुक सिनि बरकनि दिगेव तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दफान बरक सम हायके सोंनुग अब सिनि बरकबो सिनि बंग जागाबो ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलेके जाया दिनै बसा खाजा कति मांका किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खायनि नंग तो काहामके इंकरि खाय बाहायके खाय साबो गतनाव जरित दं आबनो नानियान दरकार नायै बन पानिसमान आबति तो कक साइ दं एलाकानि जारा लिजा दंनै दबा आइ आमले कक साइ दं किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दफाना सोंगागि नंमानि जे ताबुनै सिनि 30% दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितारा हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनाय मायतै एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাनै দক যারা ইয়ত তনাय দক বিশেষকৈ বুঢ়ী হিনাই দক নলা আবনো খেল মাখাইনে আবো যেন হাকে তহাকে जों आबरक देगिबो गतनाय आजाद खायमानो ताई ड्राग्स आमारगो जों आबनो तिरके एकदम सकरि मानहनि सायमान ताबो तिक्रामा जों सासे नि थासिगो अक्सुसाय दं तिक्रामा एमएलए एमबाई मन्त्रि माया एमएलए बायसा Kasan yang sampai tadi dengan emile yang baik mana aku asal kasan yang bagai kamu tanglia kep oke asal ke korda gini lukurok ni buku bilman naya apa hero opsi saya teman ini ke kok to sejarah ini asal ওইটা বড় সিপিএম চলিখা ওইটা বড় সিপিএম চলে যাবে চলিখা আবনকা কক ইস্যু তিছে আপন তিছে তাবু তিছে এনকা তাবুক এমএলএ মানে বস কাছে কায়খো এমএলএ তাম পরবে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পারা আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া টঙ্কা লুকুরং ni jese masaklo bahake choyman এমএলএ ni je ক্ষমতা nei je pawn bisingo bahake bongno choyman abo to এমএলএ খাই tongo ge এমএলএ ni tongchang judangka hayengka abo to silchamane beleke chaya jodini silchana gake age 50 বছর চলি ফুরু যে এমএলএ তংলাই রক বনে নং silchaga de aponke bongne silchaya তাবনকে 1 বছর কায় খ আপনার পরিবর্তন খা তংচাং জুদাংখানি silchai tong তাই 5 বছর আপনি সিকাং সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দং নং silchaga de গে তাবুক আবনকা উকলগাও বড় তং হাইছে কেমনি বিটিম সিটিমঙ্গै সামখাই তং তে কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংন বিটিম হিনি সাইমানাইছে ব ডাইরেক্ট বিটিমিয়া হাই সাইমান অংকে বড় হুদাবো বড় পালুনা হরেনে খাই আবো থানচাং ককসা এমানো বিনি তমংচাং অংকংকা লুকুবাই তংয়াংকা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো নো সায়কাও লুকুরংনো বকা সবাই ও থানচাং সবাইনে আবনো ফাইকা গংমা লামাতৈ সিনি থানচাং সবাইনে নাই দङ বিয়া একটান বিশ্বাস পাবলিক সিনি 30% যত তংনাই এরাংনে ককনে বিহাচাওই থানচাও জীবন সবাইনে রাখলা তাইকে সিন বুবাগরা থানচানে বাগৈ তিবাসানে বাগৈ চবা খাই দङ খং জিহাই দङ বুবাগরা নাইছিগैसे और থানচাঙ্গো বুবাগরন সনো সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন খানিন দিগি পালাংনাই আর যত তিবাসনা কয় जेसेबां बुइस्लि दंथों आबनो खुनु कायावै जों थानजा दङै बाहायके सिनि पार्मानेन्ट सलिउशन तुमनानै अवासं मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान दखाय थानजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायजे tahu kita mau tani hasingo era zona MLA plus opposition leader no direct target ikok samani abuni bisingo ipra mokha biki munkha lukurokne kampai samung kok salia
अब हाकि खाइमानि जे टारगेट डाइरेक्ट लीडर ऑफ अपोजिशन तिप्रामो थानि एमएलए नो टारगेट खामनि न बो भाई फिरो मुंगिनि abang sana musuh dia mau tanya actually kasih kok masanai assembly wo kena kaseng ML ngapore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড় মুসুংলি আপো তোমা বড় সাও কিন্তু তাবো তেসা কতাল 2023 চমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ভাইপিকা ও সরকার ভাইকা কিন্তু তাবুকসে অপোজিশন মানে বিরোধী নি রুল তাম বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো নাই তোমা বড় লোকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড় ন কক সামা সিংখা লোকরক বমা কক সাকা গা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী নি কক দিছে মানে অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি নি যেবে কক সাবো সেনি বড় অনেমে যাবরমা বিনি কোন ফিল মানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুকি কক মা ফিরবো কক ফেঙ্গনে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাবো কক ফেঙ্গনে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ब सावजे निजे अधिकार बागै जेता प्रेसिडेंट तमनि आबन्ति रगि कक साव किन्तु आबरंनो नुगुइनो बाक्सा किन्तु वो पॉलिटिकल जारा फायदा नायमे रं तहा बरगे किन्तु आबनो मकल केनां जागै हिंसा ना तमनो माहाय नुजाब किन्तु एमएलए रक जेफोर कक साया अलरेडी नुजानाय बेले ना विधानसभा कक थांगै कोनो इस्युति कक सालिया आफोर जानो सानाय बेले माने एमएलए रक कक साया नै एलओपि जाफोर सिनि बरं गोनां अनमे जाबरमा सिनि तिबासंबाय कक सालिया बिरोधी हिसाबै सरकार पक्षनि कक साका आबो जों बिटिमि साना बोले कक सालायनि साना बोले किन्तु आबो बो खुदा कालायो आबो जत लोक रंना सानमो जोंगो अमाहाय जेसे पानो कबरंनि चलनथों अमाहाय जाता जेता বিশ্বাস হুঙানি कक या आबो বিশ্বাস ना उचित या आबंका बुइबाय इसुसा तुक जागै कक सादे हनै कक सामानिसे आबनो बिहा चाचादी थानचा तंगै बुबां लगे दि एमएलए रक बुबां नि कक बायनो जे कक सादे हनो अ कक सावो सब समय जे कोन कक सामा जागा बुबांगरा समा जागो जे कोन इसे कक सामा जागा सब समय कक तिसारि सिनि गेरेते बलन नांगो पार्मानेंट सल्यूशन हाकेना ताबुक जरा कक साइ तंगो नक बुसाङाव नुनाय नेक्स्ट एरबे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे कक सानाय जे कक साना सुजुग मानाय बा एलओपि नि तामो भूमिका नक साइ साइ आबन सेगांगो नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा हनो टेबिल कामानि पवित्र जागा नक साखायकानै निजिनि अधिकार बागै निजिनि कक साना बागै कक साना जरासरिया खखानाय गतो टेबिल सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेचा माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया तंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बलिआव हम दमके खायमिया दिनै अदा 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामनै कारण तिबासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु तिनबा थानजायाके अ कक सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुक जागै केव बाय थानजान सबाय बागै खायमानिसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो जारा सोसाइटी जारा समाजनि बरक जागारा गलाक दिनै बरक सोसाइटी बे हाजां थानाय दफा हाजां थानाय अमाहाय जदेनो दंत हाके अमतनो सिनि सिं मा चलनाय आसेन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि
চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি भारत 77 बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथुं जतनो फायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय अरब सावो जे opposition ang naning kang kasi political science ma po na the 9 chimino political science ma po je opposition rule ta mong na ang tini sara mo sumo bono nga sintaw bin han political mane birodi bahike rule khai ma sal sinai political science ke katal kama po sen class 9 ma sal sinai ta ano sin shia ma ko sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule खाइनो फाइदो बाट आं कासे बनो बयदा खाइना मो सुनो ति प्रमोथा आलु दामबारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बय ति प्रमोथा पियाज दामबारि नन बगै ओ ति प्रमोथा प्रोटेस्ट खाने बय आसे ति प्रमोथा नासिक नु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेता ति प्रल्यान ति प्रसने परमानेंट सॉल्यूशन बगै से ओ ति प्रमोथा आसे माने एक्चुअली जे 2-3 दिन सिगां जे कासे सोशल मीडिया ओ जे भाइरल नखा मो भाइरल फ्रेश फ्रेश नुखा जाते हिन जे कक्सिल जामनि जे तिप्रामथा बीजेपी नि बी टीम हायाके चिनि तिप्रामथा ने जे अपोजिशन लीडर चुप कुनो कक्साया असेंबली वो कुनो अपोज खायने जे वायरल मनि मो एक्चुअली बेले चिंग तो कंडेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसानि सिंसाइमानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट अबुक तिप्रामथा जों द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी আর तिप्रानि इतिहास रिजनल पॉलिटिकल पार्टी मन पहिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ तिप्रामथा जे फ्रो असेंबली आसखा जे 2023 नि परे फार्स्ट असेंबली सेकेंड असेंबली प्रत्येक समयनो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रोटेस्ट खाइ फायो एबं अ बास्तव जे इन द मीन्स अबया जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कोन जागा अपोज खालिन आम बगि जों अपोजिशन दंमानि यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागस अपोज खाइ फायो आर साना थांगांकै ताबो तिनि तिप्रामथा न जदि बीजेपी नि बी टीम गांकै अरो तो तिप्रामथा तो नॉट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नुगै दङ जेम हायकायसा जे अ जे एलिगेशन खाइमानो सम्पूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खाइ एबं तिप्रामथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र तिप्रामथानि बासाय नं नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाइ जागा जेपी नड्डा फाइ पन्दसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव तिप्रामथा तिनि आफ्टर इलेक्शन बसं तिनि 50000 बरक तै जों गैदारिं खाइदो नं नुखना तिप्रामथा माने सिगां एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खाइ दङ जों अ जागाव तिनि बाहायके तिप्रामथा जे बीजेपी नि बी टीम ngैमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट न खानावै आर ता केसो जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे 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 खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जे हे बबैनि खानायपन तो बुखा जसपन तो बुखा म तो बबो खरसे मीडिया बबो तो साइमानो जे नगै मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फार्स्ट इन अपोजिशन लीडर नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ यात्रा फ्रो नुखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सब संग कक्ति सका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति सौ पहिला फ्रो गभर्नमेन्ट जे कम्पनसेसन থেকে শুরু খাই और तो बकुल तिप्रासा वानसा नायाब्ले जोंगो जागा ब्लेम नुखा जे आलु दामबारि मासे पियाज दामबारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया तंखा तिनि जों नुगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साखाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 तो 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जेन प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइचमान सालिया 5 बस राखेन लाइ हरका आफ्रिका कक्ति सेमियं तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट हानजागोसम मो सुदु तिनि तिप्रामथा सिमिन छाया इवें रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनि अपोजिशन लीडर
ব্ল্যাক কক করুন এবং গভর্নমেন্ট যে কোনো জায়গায় বেকায়দা খিলাই থানি 1 নাম্বার এবং তিনি শুধু ত্রিপুরা জন্য ফাতারও বহাইনো তিনি অপোজিশন লিডার যে বড়মনা অনিমেষ দেববর্মানো যতন তিনি সিনি দं ओंखाय जों नुखाना जेता चिनि एसेम्ब्लिनि सेकेंड टाइमो जे जादवलाल नाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै त्रिपुरा मथानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कासे रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्ब्लियाव जे ट्रेजारि बेंच बाध्य मांखा जे बनो एका तदন্ত खाने निबो आजागा नुखाना चिनि 5 जना अपोजिशननि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरकताम मखा त्रिपुरा मथानि के त्रिपुरा मथाना बाहायके बीजेपी नि बिटिम हिन साइमानका बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन कासे सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मति फानो गसे नाजाननि कग गब्र जोंनो गते साइने हाय और तो गोबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिनि लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागोबो दङ आनो बेखमा भिडिअ क्लिप रहका और बसावो जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ने जे नाइन चिमिनो पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ो जे अपोजिशन रूल था मंगना आं तिनि सारामो संगबनो ने चिंता बिन हाजे पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पढ़ेसन क्लास 9 जे मा जोंलासिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा त्रिपुरा मथा अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे मनो मोयदा खायना मुसुङो त्रिपुरा मथा आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बाय त्रिपुरा मथा आसे पियाज दाम बारि माने बगै अ त्रिपुरा मथा प्रोटेस्ट खाने बाय आसे त्रिपुरा मथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी दंगो मग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा सनि परमानेंट सॉल्यूशन बगैसे अ त्रिपुरा मथा आसे माने खार नोंबनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया पियाज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया ने नोंबनो बीजेपी नि बिटिम फिन मानसि ना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगरा ताबो बसाव जे पब्लिक साइड दंनि पब्लिक नो बां साना मुसुंगो आं आसा खालामो पाब्लिक तो कोनो आमति सानानै कब गैया गे चंगरो साइसे नुबै दङ जे अमहाय एलिगेशन तु माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस একটা एलिगेशन दुइ फै कादे जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जगो त्रिपुरा मथा अमने एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सनि कक साइड दङ ताबो जे जों जिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइ दङ कारण त्रिपुरा मथा कासे मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया बो साइड दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे बसाव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गवर्नमेंट जे कोनो सामं काहाम जों अपोज खायनाय आबो चिनि तिनि आइडियोलॉजी ओकर जों सावो जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमन कारणखा जे जों चिनि त्रिपुरा सर डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि त्रिपुरा म थाना साव बि टीम हमबा चले सान थांगन साव बि टीम हिंगन को सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा म थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय जों खा ना आशा खायो अब आइन हयते पानो फाइमानो अमहाय একটা মন্তব্য যেটা চিনি त्रिपुरा सावनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो अरनि अहानि त्रिपुरा सावनो अहानि इन्डिजिनियासनि कासे पार्मानेंट सॉल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेप जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो प्रक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव गवर्नमेंट मीन्स अबे जे बीजेपी नि बिटिम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरा सावबो जों फाइट खायो दं region tamang na ulo ko Saudi ya tongman mas po political party ya tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabab indicate khai dongkha hoyto kono chokran to tongnai abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thamsao je त्रिपुरा मथानि बसकानि जे अचिभमेन्ट नो একটা বাধা খাইনি बगै कासे चokran to একটা केवास একটা अंखारि रिमानो नाइदि एक्चुअली अब तो पाब्लिक तो जनगण साइमानो bo silja khaino je त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बिटिम थांगा अब कोन को इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमेन नु साइमिया इन द मीन्स अफ जे त्रिपुरा मथा जे बिटिम मन कोन प्रश्न इखो जों जगाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों त्रिपुरा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि अबनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बिटिम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दङ आनो नुखना तक्सा जगावो गामो जों नुगो जे जगावो तिनि जों प्रेसर नुखा ओ बेलाय मनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बेसो थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामु खाइ दङ ते बाकी खाइलिया हमनो सिया बानां सासिन जों मारो
daron ji chamung extra khaine tongo kaham khaitung we are accept we are proud for him ngai bosau tibramotha abar puno kok saya tibramotha abar bitim ga chini daron ji bo honorable MLA bo to tibramotha nim ble bo phatani ble na go jaga bo na di content bo jaga thang soi tongi kha nga o content actually of totally ekta mane oro chini bisingo ekta sekagna ni kaisa ekta chokranto choli domo slai side jagota ani wansok mani kamakin nugo kan bagai ang jonosarono chini public no mon sanamo sungo কিছু media rok actually obono onno babe khai mane onno babe khat lang thanar chesta khai কিছু মিডিয়া ni samani ei alka media rok sake to ase effect ngala kham je media nor bibagai dora kaiso alai kaham to ki nor ki samso am media no tau khatcha ke nor ni kintu samani bahai ma to mogo alka kuno jaga bo kotor conspiracy tongda mane paki kuno na actually amti ya chini support tong ya ko gya bangma channel chini support bo tongo vaccine channel saje ya amti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content ne season follow khanin dorkar atta kaisa ang media rona maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang nugo khabangma MLA rona blame khaijago jeta opposition ni MLA ro ani constitution কয়েকটা খাম হয় chung MLA rona blame khaijago কিন্তু ani jongpui jolo tabo sub division mane pray 12 বছর খাইতো সাব ডিভিশনাল হসপিটাল করে সাব ডিভিশনাল চিনি কলেজ করে তাবো চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो কক रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट दियाव साबनि फेलुर साला अब कानि एमएलएन फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइब संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेन्ट खेति हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंखान कोनो लाभ गरै अमनो कन्टेन्ट ति फायो ओमफ्राय अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखांखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम opposition MLA just साननाय प्रतिबाद खायनै जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांग चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अबनो जों डिमान्ड खायजोंनानि चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थांग जों सानानि गैनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली तिप्रा मथानि कुनो एमएलए तापसा जरा आसुगै तनिया 13 जन आन बिसिमो 13 जन जों एक्टिवली जतन जों कोअर्डिनेशन बमे जों सामन खाय फाय दङ अरकुबो केउ बसि खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गै अर बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो bo bini best body tungu gai kamang suba mani kokra bo phai jaga wang nukha je pona chimi subai tongo hai tongo actually ang sanam songkham mo se kebo suba lai thano media tlang ngai sob somne rang ya phamon sung phunu me ang phuno bo kok gya bos nai ni google tabo to boro rok rang bo thang chung suba na nang ya online di joton transaction ga abo omrono tui ekta issue tui phene abo an moteke bo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত ইমন হয় ওয়াংশ কথা আর অমকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিমবো আজি आं कयने जरा आमति कन्टेन्ट ति फाइने रखनो जों ताबुक थानजानानि जरा थानजान जराव जों निजे जदि सबाय लायखेंकै अबचिन बाय किन्तु गाहामि आं ताइसे सानमो संगो जरा कग्र मीडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मीडिया जों प्रमोट खायले जे जागावो वानसारनि मा सानाय केता नन तिप्रासा जरा कक सानाय दो बा नन कग्र कक सानाय दो बरक सब समय न चिनि कग्न बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि कग्र मीडिया जों इम्पोर्टेन्ट दिउ কিন্তু তিনি কগ্র মিডিয়া ইম্পর্টেন্ট ইমান ইয়াগলো বহাইনো অব দখানি বাকি সামং খানেন থাংতনি অম হাইকে যদি বরংনো মানে হয়রান খানেন চেষ্টা খাই দংখাই কাজে অমনি বিকল্প বড় ওয়ান সংনাই হেছে কাজে অমনি বিকল্প বড় ওয়ান সংনাই কারণ দাবনি বড় রক বাস চেং রাংলিয়া যে বড় রক তাবো যতনো এডুকেটেড বড় যতনো সাইমানকা যে তামু কবই তামু চেং রাবো সতে সাইমানি থামকা আমবাই পার্টিকুলার এমএলএ লিডার অপরাধী অবনতি याबा अलगा इश्वर मते जिगल इश्वर मते पार्टिशन प्रेसिडेंट खाइ न प्रेसिडेंट खाइ छादा माने उबिमा याबा ओ इश्वर मते काबो ऑपरेशन प्रेसिडेंट को तार माने अब कि पब्लिक ऑफ वन शॉप माने कैसा पार्टी सेनि सालगाराव लेक पॉइंट पाउना अब नाइके थियो आमतिया जों अमनो आसे लेभेल जों तलांगnya ko कारण अब जों जरा रिएक्शन ना नाय तरिन दङ पाब्लिक सीन दङ जों आसो मति चिकन को इश्वर नासो बरो रक जों आसो थाना मुसुनिया कारण जों आसो कम हाइरम न तै चिन खाइनि बो तिन मोटिभ बुया कारण जों तिनि नासिक मुं कायसन दङ जे एप्रासन ना बाके जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজ আগে সিস্টেম দङ जों केवनो
Bani tahne bono rutuk lai sabosa ya ada kan tang lai gila. Kalau cin nasi mung kasih dong seng, cini borno seng bagi safeguard nai, constitutional solution bagi seng tui faham nai, obviously nasi mung. Oh jaga wo, jadi keo borno calon sahaja yang kita sengkun kanyang kiri. Bacin nasi mulai ala cin ideologi tong. Ane ideologi na bawa hamzah yang kita angkun kanyang kirinya. Kalau cina ideologi kasih tong jeta seng bahaya constitutional solution tui faham nai. Oh tiba sahaja seng bahaya safeguard di mana, open cin nasi mung suatu yang bagi seng. Kaya benar seng blame kanya bertanggalak, kaya benar saya na bertanggalak seng. Ar jadi bawa om tim kai tong kai. Omar result bawa kahamkan mana bini bawa. Tahu sehari kan nunggu iman kah, wih ya sudah option aja, open pay reaction aja, kok rumah awal hanya rumah itu sudah information case ini, karena mana ki original ti tak awal hanya open baru reaction aja, tapi tu mana information case, paham tak? Case sudah kan orang ini. Na kok kai soal tolak patron nuklan nol jatuh no, karena soal tolak patron bawa am tineng kabobo, biang tangi biang sa saimaya. Atum haino bawa na blame kayo borok saw ni saw jaga sung nuka je bini je last ni je content nuka oba ang samaya bui sama sini orang nuka no anu tongle bichino video tong jotono omo ki bui sama ni kok de na boss sama ni kok orang strase tong kintu content borok jotono borok bukaya ngaba ang taw no khorok sa borok ba haino allegation tui fekya o phona sablai ko bui saw chake tong no ba omo to ekta authentic data man ne bলে কারণ বিনি মিডিয়াতে বিনি চ্যানেলতে যদি লিক মানে আমার প্রেসিং থাকতে হবো বিনি আর নো ডিসক্রেডিট থাকনাই এবং বিনি আর কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল মানে রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু গবত নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে Tahu ke berapa hai pui sama itu proof di sana ini publish tu, tapi lebih mana proof dah kena. আবো তো বসি সেমান চেনাই বড়তি হেকিয়া ও পাররাও থাকতে শুন ফাইকা সেমিয়া আং টেকনিক পুই দাউন সাকা ও কন্টেন্ট বড়নি ফাইঙ্গা ও কন্টেন্ট খামো সিপেমি কন্টেন্ট ফাই অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরামো থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু লিডারও কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাই মন অঞ্চল मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিগো ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি শাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোমা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন এমএলএ গৈ অপারেশন আচুকজা লিডারবো তিবা মথা পার্টিনি ন নি সাইমানো অপারেশন লিডার সিনি বরং অনমেজ দে বরমা ওকে যেভাবে সিনি বড় কাইসা আসাবই একটা সিনি বরংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবার মুসুক যত নসুবা ওই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরু जों 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংফুরনো जों সিনি 3% ইস্যুনতে চিরি খক্কা
गोबां हयसय मा खायका ओमके टेबल सागराव मा काका इसुनति आ बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुदिनो कक्ति सामानि नांखा ओमके बिरुदि ताबुं जे दल तेरमता हाना आसुगि तंया मेन बिनि नाहामुंनो तेबासनि इसुनति तामके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्यूशन मान नांनाय हेने बुबागरा जतनो थामसाब होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलि दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक न रिपोर्टार खरकसा बताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बीजेपीनि बि टीम हिनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo angsimia joto tiparasa joto lukurangno bokhawo dukho nangjak tangka omai kok khrama bagi bi team samna han tene BJP bai alliance ke sorgar dong kara abono alliance party abono bi team ni saimon ke BJP bai election 2023 বিধানসভা ইলেকশন BJP bai fight khene kintu o jaga 13 জন MLA ngo abo CPM bai fight dia kono Congress bai fight dia direct BJP bai batai no kintu o jaga 13 জন MLA ngo ang bachama jaga BJP no hari na MLA ngo ke bahaki BJP biti mung nai BJP biti mung ke to bacha oi chen khai sate chen ong ke se abono biti ani ke musang kham BJP no kebang ma bulbai mesini no dino jaga MLA ang simia kebang ma BJP ni prathino meseni no kintu MLA ngo ke bahake biti na kalai ka haino piago kemana nawoi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa nang ke binora data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chaimana jana ke sabuno ributa nang ketang ka ke ributa thani beba data tong beba bo siu ke bo saina romna ni bagise bono mokol phongna bagise रिपोर्टार नि सामु के आमाहाय बर रक नि बुखुक खनावoi बेलाके बई वाना जाखा इनके वानसुका जे बिटिम माने एत बसर केबनि बिटिम नै सामु खाजेक ना हेमा दं आबेनो बिटिम नि बुखुक फायो इनका बेलाके सायाम बिटिम ना के आबनि पुरुबुदि परम भोगदि दाता सह कारे अमतेके हनै फनुगै आमपरि बिटिम हनै sana nang mane kintu kuno ekta krei taboke khanaka angnugia ko just sajingo khanaka abo buisama baise okok masai so ke o je samani sajinga tini punggo ekta ano sungpuru masaka abo bini ko gya bono dagi nai tong abo bini ko gya bono bukugo tugui re ma tong bagi se bo sawne ang tini sama tong abo phang ke tabo srai ke nujanani phang tong ani wangsuk mangkai ke bo ucit tabu ani wasmote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugir mangbai okoksa bo tini srai ke lukuni pesango sawoi bini sampai chang okok masonai tini khoma sana nang haji থাকে সিমিসি বিন একটা লামা দফা বা তিবাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়থ হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি ন বাবন সেরাইকে সামনে দা ঘুমায় কক্সা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা তিসাই দङ সাইজों পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ মাখা বেঞ্চ তাং মাখা গভর্নমেন্टनि বিরুদ্ধে तामनि खरकसा MLA हामिया बिरु नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखाइसे बुसक सा सा साइमे आइसे सिनि कक न खना यांगनो जों टेबल कानन बायद मांका सस्पेंड खाइका लास कक साइ आबनो उइद्र खाइका का रुमान स्क्रिप्ट इबा जों हयचय मा खाइका हयचय खाइ गमा जागा खाइ जों कक माति साका के सिनि कगो बुबागरा संग दागिउ कक साबुंबुरुम इशु जेकुन इशुनो कक साबुंबुरुम सिनि बरक दिप्लाय सिनि बरक नि पार्मानेंट सलासर बागे गेरा तेपालन आबंगि नामने कक सानि किन्तु सिनि जत MLA जेकुन इशुनो कक साबुंबुरुम न सिनि पार्मानेंट सलासन रुदि गेरा तेपालन नै कक मातिसाव आबानि कारण जों दफान बागै कक साना बागै संग सगियो
di bahasa rok lukurok di bahasa ni kok sari ini orang orang ke bin bagina bong bagina sih kok saya tu bahaki bitim ini boro nukha kapan sana musuh bitim mang paimeni borok na hema tu buni bitim ni sama kini bagina bupunya bitim ni wansuk je borok bini karakter obong no hai karakter ni wansugo ang pang sijaka kapan belak ke saya sini LOP sini borong manang onimes debroma যেভাবে কক সাও একটা লাইভ মানে সেমানো जों আগিরাবো বিধানসভা হাবৈ নু ইয়াফানো जों नुगो নিউজ রগ কমা চ্যানেলতে जों नुगो বিরোধী নেতা কক সাকা মাতানো হয় চেং লাইও আইনো হম দংকা হয় চেংগে হাউস একদম বনগুলুঙ্গু এনকে তাবুং নুখা তাবুং যে বিরোধী দলের নেতা কক সাকাকে যত নীলার কা খানাইতম বর্তামসা ব যে যুক্তি সরকারা সাও আপনি উত্তর নাই ক্রিং থামো কে বন উল্টা নিন আবো যুক্তি তঙ্গ আপনি মা মানে নেই মা সাও কে অমাহাই বিরোধী নেতা সংমা গাইছে কে অমাহাই ব দফানে কক সাই দङ কে অমাহাই বংনা সে जों তিনি বিটিম তিনি ব কোন কক তিসায়ানি সাই দङ কে আপনি সানামো जों বেলাই খেয়াবো ওয়ানা সিংসা আবো एक्चुअली সিনি তিপাসা হামসাং মানে ন কেনা নাংজাগৈ বিনি সাকসা সুবিধানি বাগৈ হামসা বায়াংকে বিনি সাকসা সুবিধা দंना हायमा दं ओके बाक्सा जे ओकलग बिन ओकलके दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि प्रफिटनि बागै न खायग्रा हायमा दं थांजा दंके अ प्रफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायमा हायमा दं अब स्राय अब नुजाक दं BJP टिप्रामा थानो BJP टिम खामानि तसे ओनलि CPM नि बखाति सिनि से खानामान बेटाबो ओ कक्टमा थुननाय सामानि उखुबो ओ पार्टीनि बा ओ लिडारनि याक दंना खाना बियां दिगिनि इन्डिकेट अब तो CPM B टीम हिनि सागा तो मतनके बिनि कलको CPM हने आं डाइरेक्ट स्राय के साइमान हाइसे इनका बाके कक मिली अब कैसा वान संनानि व्यापार कालायो CPM B टीम हिसाब BJP ने के बो B टीम हिसाब के इनके बो के CPM ने B टीम के सामु खाय हम हाय इनके उकलको अब कक मिली मा जेहेतु गोबां मा राजनीतिक दल गोबां नेतानिनो उकलग याक दङ थानसनो सबायना बागै अ थानता बाके उ पलिटिकल जेकोनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि दंना बर वानसमानि किन्तु जेसेबानो सादि सराय के जतन सायमानो अ थानसनो ताबो केबा सबायमाया अ थानसा सबायमानि गायसानो कारण सिनि बुबागरा दुइ दुलि तमा बागै देबासानो आबायना थानसा सबायमागला जापान सेसा खायदि उल्टा ब साक्सेस नष्ट थानाय ब साक्सेस बायनाय तब थानसनो सबायमागला नै वानसु गाव विधानसभा मुंसाफान कक साया अपोजिशन पार्टीनि लिडार अपोजिशन पार्टीनि एमएलए दं 13 जन एमएलए न लाचिमु बजाक मा हाय मातो बाहाय मातो नंताबो प्रचा एमएलए नि आबो कि कुबुइ जानो रखि खायसाफान कक साथि द मीडिया रं थानि प्रूफ दं जे नरक लाइव मावो दत नुगना मतं खायसा बिरोधी पार्टी नि हासे गनाखै उनकी बेन सागाव का सामान्य नेशनल मीडिया रं बसो देरिकास बबो हायके नंथिरो मोने आमिया बन सानामु जोंगो जेबाबे एकटा लाइव बुमा सामजाका तामिनि सुनोतै सुति बासनि सुनोतै सिनि जत एमएलए नि ताबो गंमा अंगोतै रेकर्ड तंनाय बु एमएलए बाहाय कक साका आपके दफान बागै कक साया बुंसा केबा एमएलए ततका फुनुगु दिन सादि फुनुगु मा एके बन मासा नाय लुकर बेबां नाय दं हाय जे सि दं के जेबाबे आं निजस कक साका अपूर्व दफाने मिनि कक मासाव दफाने सिनि एडिशनल बाजेट नति मा साका बाजेट लहैया गाव बागैनो जों पार्मानेन्ट सल्युशन नायो ग्यारान्टि पालन खुद आं मा साका गोबां मा एमएलए बा कक साका जों ग्यारान्टि पालन नायो पार्मानेन्ट सल्युशन अब शुधु हरेनि खायै बरंनो बिबान्द खायै उ सिनि जे एमएलए तंनाय रंनो बंनि परति नसा खायै पार्टीना दुबल खायदिन अब सिमिसिन दुबजागा हायसे स्राय खायसे अब ने कलग किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दङ स्राय नुजा खायसे जदिनो नों स्राय केमनि अंको ग्रेंके साइजों सामाहायनो फां के फायै अरो दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों
13 জন এমএলএ অপমান খাইমেন ইয়া হোল যত টিপারসা বুবাগন অপমান খাইমেনি কালে খাইছে ও অপমান কিন্তু যত টিপারসানি সহ্য খাইগেলা খাইছে ও টিপারসা রেডি দङ যদি মাপসাই আঙ্কে যত টিপারসা হানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবনি পনে কমানো আবো লুকরক সাইমেন হাইছে লুকরক খাও চবি দङ হাইছে গাबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके गुबै कक सावै साव दागि खाय सावै नों लुकरंनो मापसाना टिपारसा नों अपमान खायका o kok sila saya mana aja. Joto lukurong no koi nai, bini kok mai bibano tang di, thansa tong di, buang logi ri tong di, hakece sini, pamanen solution sini mantai mana nai, joto lukurong no ang o ngkoni bisinti ang kok kesana musuh. Oke kisah kok di Pramo thana BJP ni bikin, bate kisah parti ni bikin mana? Aku tu indirectly sini hasil ni buang kelano, atal mana kelai. Bawa hakinin bakawa bawa abon to sajang saka tipasala jot abono অপমান sak sakno jot tipasa sak sakno অপমান khame matonga tangai tipamotano hame saka means abu buagana hame saka tanga tipamotan main no chin bubagana ke bubagana se mane patina direct bubagana ni hame sale asakse কিন্তু tipamotha hame saka min bubagana hame samani bubagana tasung mani bubagana অপমান khame Bubagara opamanan means sajang saka joto tipasa opaman. O tipasa kena asuk tonglak. Apa no? Joto tipasa lukurongnos koyo. Omai borongnos seng sinena nangnai. Omai borongnos seng mas sengnai. Sengai tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjangai sini dabi. Mana bagai lama thangtong. O jaga neng tangi kebeng hani sila-sila bono. Lukurok jotono thangai boring ting sikalang ting jap tam pore tonang ting jotono thangai bono rama dokar aise rama singna dokar neng tamonai hene amake lukurok kintu hakhay amahin khaine hene bini joratong sin jodene bo srai sayang gake lukurok kintu angge samaina khaina hema dong ang tini kebangba yang jojo khaine meni okomang sawo jotono bukha tongthayangge jotono opomanangge opoman njakani যত লুকুরক টিপাসরক কিন্তু অকমা সাইতো গাবানো তাও তো উল্টা যে বিনি এগেন্স কক সানাই রং যে বডি পারমিশন কেস খাইনি তো ভাই মা তো নরক কেস খাইলা কই আমতে গাকে বা আং সারামো সঙ্গ আমতে হতেনা খাইনি মসঙ্গে তাবো আং সাকা নং তাবং খাইরে দিয়েছে মানকে তাবং খাইরে দি কিন্তু নাইগানা তা নং কক বাই বসে মিলতং অরবো কক মিলক্রিং থানাইছে মাকে নং খাইরে দি কিন্তু খাইমে আংকে তো সাইন কক সামে কোন মিলক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি দङ কিন্তু এত বছর নং যে লেপিওই মোখাং লেপিওই যে সাজুগৈ নিনি অনুরূপ নাই দङনি কিন্তু অ কক সামেনো কিন্তু ফুনুগিরি কাজে আং তামো হাইছে ফুনুগিরি কাজ সেরা সেরা নুগা কামাই নাছে ববা হাই কক কাজাম নুকনাই কক সিজাম নুতি হাসতে গনাগৈ বলা তকলা মান নুতা উদুরুমুদুরু নাই থানজানো মানে থানজানোতে উদুরুমুদুরু নাই নুকরনো কক উদুরুমুদু দংগলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যাক সমিছে ওই দङ কিন্তু খাওয়া জ্বর যাক দङ লুকুরক টিপাসারক কিন্তু দুদুরুমুদু লই আইছে থানচা দङ আইছে नों हाय बरक जेसे पाना तेर मथनि बिरुद्धे महाराज बिरुद्धे साइतों दि थांचा केबो सबाय मांगला खायजे अ जर थांचा सबायने नायखाके साइजों साका बसे कमाय माथानायसे आबायनो थांचा नों हाय बरक गोबां मा आसाय फाय कक सापनो कोनो थांचा न किसापन लरि मांगला थांचा दंनाय लुकुरक जतन थांचा दंगा आं বিশ্বাস बिनि ककबाय कोनो मुंसा बिबान दंगला কিন্তু লুকুরক জলে জাগৈ বনক তামে ফিরু মনাই আবস রেডিং দङ बे आबो साइ जों नुकजांना हायजे बोसों मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमके ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि स्थितिनि रिचाब मुंगोरोमै बाक्सा
उत्तर सालका हास्तेतै बांग्लादेशनि रोजाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमका Kaba kanaka unuka okok samaro bitim tiwan matano tiwan mata jodino kono patini bitim ngani enggisi maya tiwan mata no haji piaba tiwan mata no bitim enggi mano haji ni sai mano engke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু sak ni kemne bitim ngi da samong khai tanga abono hunya bai da buino মাজরে বেরি বিনি আপনো হুইনানি নাই টকা আবো ওয়ান সমানি কালাইও মাহাই গে তিপন মথা যদিন বিতিম হুমানি কুকুমনি টহাকে তিনি সরকার থাঙে ন একলগে সরকার চালং যা টং টং সাবক जों एमएलए বিরোধী দলनि एमएलए মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট एमएलए হनै जों সালা টং গে তিয়র মত আমাকে সামংখায়া hujagai samongkaya jata samongkaya phang nujagai samongkaya da bo sini bobagano nukhana jekono interview jekono speech majaga sob somoy bo nijini adhikar nijin tibasang bai koksao inka oro to bitim hini hinjana to kono je hanai rok wansono nanga je mane bitim hini sanan moton kono haji kore inka tegaisa saga je kongma param cheya jeng jalang tongo kono musa khaimia hanai ti promota abagino tini permanent solution nayo je gata ti palen sini bubagara permanent solution bagino tini o demand khaitong inke bidan sabha kok sai rakhani samane ke ang sanamo somo ekta lai boma rigi naka semano tini bidan sabha gobangma MLA thaka agiro bangkha kolok ti saka phano tini o jagao 13 jon MLA ngai main birodhi party ngai tini protek বিধানসভা নুকা সগনে বিরোধী কক সামান যেটা চায়া চিনি তিবাসা মই মানথানি বাকি তো বিধানসভা কক সাইড হইছে বংখা যতন সিও দংমা প্রেসনি উনকতৈ চ্যানেলতৈ বা সোশ্যাল মিডিয়াতৈ গংমা নক নুখানা যেকোনো সিনতৈ বিধানসভা হইছে কক বাংলাই মানে abo ti panomathano khaimano inka bahai ke abo kono bidansabha kok sene semangkaba tini sini MLA 13 jona tong 13 jon bukugo bidansabha cholikhe nog nungunai bidansabha cholimani o nu khake nog nungna age bom haino protek kok sama jagano sob somoy jekono siti kok sama jagano singno develop khaichiko sin tipasano a permanent solution bagino sengkera tipala hene kok saw gera tipala ni kok sayasa বিধানসভাও চিন এমএলএ সিংয়া আমাকে কক সাইতং বাহাইকে কক সাইহানে সাগাং কোনো ওয়ান সংমায়া একচুয়ালি যে সানাই দক কোনো না কোনো পার্টিনি বিটিম হনে আং সেমানাইছে তেনে রিজনাল পার্টিনো উইক খাই চিনি মানতে তাবুক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ব তাবুক হনানে হনে সাইতং ইমপ্লিমেন্টিং এসে তো রিয়াসা তো সং মানখানে সেমিয়া কিন্তু ও মানতে থানচাঙ্গै চিনি দাবিনা মানাবাগै मानते माजागा सेप्लानानै tangi seplane ke boni rasendik phajen bagi oma chibi sunguk jagon ke bitim humane abo belai ke mazramani belai chaya kalayo tiba motone bitim hangka means bono moharashtra opman khameni tini tipasa tai tipara do phangno bapon khameni omai kalai nei sila sema
Tapi aboni bisingo je abo hai transparency khai dongani. Tanjana sabanyan bagai abo hai conference khayo. Hai keba bai thangni profit ni bagai abo hai ke boxil jawi farang bisawi dongani. Abo hai Actually to aro nukjaka bai changni portrait bagai no tini o kok silchaman sungnugo. Bai changni jodi na bini portrait nake bai khai jangnai tior motho thanjang dongmano tibasano sebai nangnai. Ingese bini bai changni portrait te bai na hini no tini aboke silchau. Ingke tangi tini o thanjang sebai nama joto tibasa joto no thanjang gai ekkan wansumong permanent solution geta tipalan. Abase kok sai tongke nengke tangi o jagao thanjang sebai nai to haba. Nichoi oro ukokte kebo tongo. Kebo tong haije ukologo te moto sebai ni bagai ekta চক্রান্ত তাঙ্কে থানতে সবাইকে মাতানো বিনি পার্সোনাল প্রফিট নাই অমতে বরংকা দফানি সমাজনি ডেভেলপমেন্ট থং দাবি মানথং আবনায়া বরংকে সাক সাকনি ডেভেলপমেন্ট থং সাক সাকনি সুবিধা মানথং সাক সাকনি প্রফিট থং আবো সুনছে নাইও অর ফাং ফাং স্রাই স্রাইকে অমাকে সিজাবো Tapi hubun channel tay alka kita hastini hubun channel ro one channel foto kita abo no karigo tapi kita channel ro si kita ni bagi kita mau bagi kurang sih kan abo ni one channel boba hingga ni ang ওয়ান যে চ্যানেল ni kok salia প্রেস তো অনেক কিছু কক সাই উঙ্গো খাই মানে অনেক কিছু কক সেই পার্টিনা হামিয়া সাও হাইসাও মানি মাখা কিন্তু কবরক চ্যানেল যে জায়গাও সুবানা নাম হাইছি আগে কবরক চ্যানেল নালি সেকাং जों সাইমানো যে সিনি কোন একটা ফোকাসিং ইয়া কারণে সিনি যেটা ফোঙা নামানিকে ফুংজাই আঙ্গ তাও কবরক চ্যানেল গেছ কিন্তু সিনি যত কালচারাল থাকে বেবাক নি অদেখে কক সামানে কিন্তু নুকজাগাই দं কবরক চ্যানেল যতন সায়া মাসা মাংনি যে তংনাই দं আবরক শুধু তামসায় বুবাই দাগি জাগৈ বুইবাই কিসা প্রফিট জাগৈ ও থানচনা সবাই নেই হেনে দাগি জামাসে কালাইও মাই গাবাইনো সাও তিনি ও জাগাও তাই ককতিসা বুবনো ককতিসা শুনুকা পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে ককতিসা মাহানি ছিজাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম কমানে কোনো বাড়ে মানে তেই অক্সাইড দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন সিনি যে নাম কমানে তিবাসনে আবতইস ডেলি ককসাই দं গেরাতে পালেন তিনি পার্মানেন্ট সলিউশন সাই দं ओंखाय जों आबनो एक्चुअली पेঁয়াজ दाम बाबारि बारि आबो जों नानि से बिसि थाया सिनिके শুধু তিবাসনে নাহমং পার্মানেন্ট সলিউশন বাহাই কারণ আবো সিনি ওয়ানসু ঠিক আছে নং তিনি বিরোধী হিসাবে তো তিনি বরং বরং সিনি এলপি তিনি বরং বরং অনমের দেবনমা সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় খাইকে সরকারের বিরুদ্ধে ককসাই দं সবসময় প্রেস নি রঙ্গতই তাই বিধানসভা বাহাইকে ককসাই দं তো বাহাইকে সাইমা গাবাজে সরকারনি কাইসা বিজেপিনি বিটিম হনাই ओंखाय একটা ফুংতা যে সরকারনা সাপোর্ট খাই কক সামানে ফুংদি আমাকে ফুংমাকে তো নং একটা সাইমানানি বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিমিয়া বনই সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দं কবরক চ্যানেল ফাংথों অ বরক নিজিনি সুবিধাन বাগিছে খাইও হনাই স্রাই স্রাই नुजागौ Tapi hasilnya light transaction saya sedang itu beri besar itu dua domburo bos tahu dah jadi manka kita sarok hatin domani bang mata niam terlalu jenjal jaga nirang man yang ini orang tomaro abrok karang pisaya makro LP komata kenang no serengui utung tongnai kampung dekat di MLA bo karang pisaka ni je apa ke kaimani apa ke bawa ke wanso je dol kaisan bisingo konferensi khani ba konferensi khani ne thanjana sabana naimani bawa hai ini ro মেন দাবনো সাইং সামানে দলনস মানে মিস আনসিং মানে গো খাই সবানে নি আবনি প্ল্যানিং তে কাইসাংকে রেগানতি কক সায়ানি সামাতো আবতো কোনো এমএলএ কক সায়াতনিয়া পতক আমচয় নং তে কাইসা সানামু সঙ্গাবন সিকাং एक्चुअली ताबुक तामक सामु बुसे खायखाया साइमिया पालुसिदों ना बागै आबो सिगां नागिरो कोनो काइसा मुंसा बुसे सामु नंनाय आबो साइमिया पालुसिदि बुनुगा आंगमति खायगा सिमि बुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनि जागाव सानामु जंगो प्रत्येक आमचायो रेगानते कक साइ दंगो अथवा भिडिअ
অথবা এসডিএম অথবা ডিএম বাই কক সাউই সবসময় সাউ যে এখানে রাংনাই দङ তাতে ফাপাং নাংতো প্রত্যেক এমএলএ আবো যার যে এরিয়া আবো বিডিও অফিস দङ ব্লক দङ এসডিএম অফিস ডিএম থাথাङै অকলনো সাই দं কিন্তু নন সামানি তো সবসময় পাবে নিউজ ফাইयै আং দাবি খেকেনি সানানি ক গিয়া সামং তো প্রত্যেক এমএলএ খাই দं তিনি বরং গোনাंसिनि रंजित एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा एक एमएलए हिसाबै ब एक करा कक साका आसे बैसंग यांकाके माने अब तो सायको बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया अफ एमएलए र रेगानो ति अमाके साइ दङनो माने दति कमान नाय सिनें ब दंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों ससमय हुntै प्लास अफिस थाङै डाइरेक्ट मासुगा ताब अवस्था दं फाफात बरक कसाय दं फाफात दाते नानै जोंनि सिंतिस मासे पेसारि दं किन्तु सामालाव लगिनो प्रेस रिंगै जों अमदि साका आपसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेस सावै पालसि तंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्डनि साक्सेस यांकाके पालसि क खायै पालसि दे खायताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालसि ति यांके যত বড় যত এমএলএ সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্स महाराजनि যতন থাঙ্গै আবনো বাহাইকে जों জানো তো রেগানি বিশেষ করে রেগানো সিন বংনি একটা বর্ষা পার আমতে বড় রেগানি বিলকে যাইতেকে যতন থাঙ্গै অফিসিয়ালি চাবলুই যাহাকে দাতে দিমান অবস্থা চাখাইতো আব কোন সময় হাইকা আসুইতনিয়া এতে গিসা গণসরা বসা দাদক মান হমানি আব তো গংমা জাগনা হাইকা মানতং गंमा जागोनो ताबुक सिनि बरकनि दिगिओ तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दफान बरक समायके सोंनुग ताबुक सिनि बरक बो सिनि बंग जागाबो ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलेके जाया तिनि बसा खाजा कति मांका किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खाइने नंग तो काहामके इनकरि खाइ बाहायके खाइ साबो गतनाव जड़ित दं आपनो नानिया दरकार नायै बना पानिसमान आबति तो कक साइ दङ एलाकानि जारा लिजा दङ दबा आइ आमले कक साइ दङ किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दफाना सोंगागि नंमानि के ताबुनि 70% दफानि बिसिङ अमाय जाते रुगु हाइबाते बुनि हामिया सितारा हाइबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनाय मायतै एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাই দক যারা ইয়ত তনাই দক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই দক না আবনো খেল মাখাইনি আবো যেন হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গত নাঙি আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমারক जों আবনো তরিকে একদম সকরি মানুষনি ছাইমানো তাবো তিকামা जों সাসে নি ফাসিগো অক সুসাই তো তিকামা এমএলএ এমবাই মন্ত্রী মায়া এমএলএ পাইছা Kasane sampai tadi dengan MLA yang baik mana aku asal dikasan yang bagai kamu tanglia kep oke asal ke korda gini bukurok ni buku bilman naya apa hero opsi saya teman ini ke kok to sejalan no asal ওই তো বড় সিপিএম চলিখা ওই তো সিপিএম চলে যাবে চলে কি আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবু তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বসে কাছে কায় খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাকাঙ্গে লুকুরক বাই তয়া টঙ্কা লুকুরং নি যেসে মাসাকলো বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাউন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই টঙ্গ গে এমএলএ নি টংচাং জুদাংকা হায়েংকা আবো তো সিরজা মানে বেলেকে চায়া যদি শিলজানা গাকে আগে 50 বছর চলি ফুরু যে এমএলএ তংলাই দক বনে শিলজাগা দে আপনকে বনে শিলচাইয়া তাবনকে 1 বছর কায় খ আপনার পরিবর্তন খা তংচাং জুদাংখানি শিলচাই দং তাই 5 বছর আপনি সিকাং সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দং নং শিলজাগা দে গে তাবুক আপনকা উকলগাও বড় তংহাইছে কেমনি বিটিম সিটিমিঙ্গै সামখাই দং তে কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি bang not bitim ini saya mana sih, bang direct bitim ya, hai saya manaongke, bang hud abo, bang palu na hari nak kaya, abo hud hantar kok saya, emang no, bini tomongcang engkong ka, lukubai tongyang ka, tomongcang mau palu tangga ini samaongke, kintu abo no saya kau lukurang no, bekas sebagai, hud hantar sebanyak ni, abo no pakai, kemana lama tu, sini hantar sebanyak naik tongo, ya, ektan bisas,
পাবলিক সিনি টিপাসারক যত তংনাই এরাংনাই ককনে বিহাসাওই থানচাও জীবন সবাইনে রাখলাম তাইকে সিন বুবাগরা থানচানের বাগৈ টিপাসানের বাগৈ চবা খাই দং খং যে দং বুবাগরা নাইথিকে যে আর থানচাঙ্গো বুবাগরা সনো সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন খাইনি দিকে পালাंनाय আর যত টিপাসানা কয় जेसेबां बुइस्लि दंथों आबनो खुनु गायावै जों थांजा दङै बाहायके सिनि पार्मानेन्ट सलायजों तुमनानै अवांसं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान दखाय थांजा सोबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायजे Tahu kita mau tani hasilnya, era zona MLA plus opposition leader no direct target ikut sama nih. Abu nih bisinggo kita mau sa bikin muka, lukuroknya kampanye sama nih kok salia. Apa hati kalian nih? With target direct leader of opposition kita mau tani MLA no target mana nih? Bawa hai kira mana nih? abang sanamu songo dia mau tani actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড় মুসুংলি আপো তোমা বড় সাও কিন্তু তাবো তেসা কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ফাইপিকা অ সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুকসে অপোজিশন মানে বিরোধীনি রুল তাম বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো হनै তোমা বড় লোকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড় ন কক সামা সিংখা লোকরক বমা কক সাকা গা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংনাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী ককটি সামনে অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি হিন্দি যেবে কক সাব সিনি বরং অনেমেজ যাবরমা বিনি কর্ণ ফেরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুকি কক মা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাব কক ফেরমানে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাও যে নিজি অধিকারनि বাগै যেটা প্রেসিডেন্ট তমনি আবন্তি রিগি কক সাব কিন্তু আবরং নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফায়দা নাইমে এরকম তখা বড় কিন্তু আপনার মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তখন আমার নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফোর কক সাইয়া অলরেডি নুজানাই বেলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনার জানেন সানাই বেলে মানে এমএলএ রক কক সাইয়া নাই এলওপি যেফোর সিনি বরং গান অনেমে যাবার মা সিনি টিবাসাংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপনার জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবক হুদা কালায় আমার যত লোক রং সানামো সঙ্গ অমাহাই যেসেক পানো কবরং নিউজ চ্যানেল অমাহাই যাতা যেটা বিশ্বাস হুঙানি কক গিয়া আপন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আপন বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে যদি এমএলএ রক বুবাং নি কক বাইনো যে কক সাদে ন অ কক সাও সব সময় যে কোনো কক সামা জায়গা বুবাগরা সোনা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাঙ্গস পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না তাবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাঙাव নুংनाय নেক্সট এরবে সময় নক নুংनाय এমএলএ রক যে কক সানাই যে কক সানা সুযোগ মানাय বা এলওপিনি তামক ভূমিকা নক সাই সাই নুংनाय আবন সেগাঙ্গ নক নুখানা দিনে যে জায়গা বাক্সা হনো টেবিল কামানি অপবিত্র জায়গা নকশা খাইকাनै নিজেनि অধিকার বাগে নিজেनि কক সানা বাগে কক সানে জরাসরিয়া খস খানাयखौथ टेबलाव सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेचा माखिना हागोन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया तंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बलिआव हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामनै कारण টিবাসারা থানচাঙা বাগে থানচাঙাকে কিন্তু তিনবা থানচাঙাকে অ কক সানানি কেউ মায়া গাবাইন বিবাদ তাংদি দংমা চ্যানেল তুক জাগৈ কেউ বাই থানচাং সবাই বাগৈ খাইমেনিছে অমাহাই বংন সিনিদি অহাই বংন যারা সোসাইটি যারা সমাজে বরক জাগারা গেলাক দিनै বরক সোসাইটি বা হাজাং থানায় দফা হাজাং থানা অমাই যদি ন দং তহাকে অন্তন সিনি সিং मा চলনাই আছে নং मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार।
নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডাनि आशेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमगा अरब सावो जे opposition ang naningkang kasi political science ma po na the 9 political science ma po जे opposition rule ta mong na ang tini sara mo sumo bono nga sintaw bin han political mane birudi bahike rule khai jeng ma sal sinai political science me katal kama po sen class 9 ma jeng lasnai ta amo sing shia ma ko sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ne khai but ang kasi bono boida khai na mo sumo ti pramotha alu dambari mane bagai protest khane mo ti pramotha pias damban nan bagai o ti pramotha protest khane bagai asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se o ti pramotha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral langkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader चुप पुनो कक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसानि सिंसाइ मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट अ बुक तिप्रामथा जों द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आर तिप्रानि इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन पहिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ ই প্রামথা যেফ্রো অ্যাসেম্বলি আসক্ষা যে 2023 नि পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক সময়নো जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে इन द मीन्स अबया जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कोन जागा अपोज खालिन आम बगि जों अपोजिशन दंमानि यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागो अपोज खाइ फायो आर साना थांगांगै ताबो तिनि तिप्रामथानो যদি বিজেপি ने बी टीम गांके और तो तिप्रामथा तो नॉट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागो बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नुगै दङ जेम हायकायसा जे ओ जे एलिगेशन खाइमानो सम्पूर्ण जों चलेबो कन्डेम खाइ এবং तिप्रामथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र तिप्रामथानि बासाय नंग नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागावो खुमुलुं हाइ जागा जेपी नड्डा फाइ पन्नसे बरक 5000-10,000 कारिमेया जे जागावो तिप्रामथा तिनि आफ्टर इलेक्शन बो जों तिनि 50,000 बरक तै जों गेदारिं खाइतो न नुखना तिप्रामथा माने सिगां एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खाइतोमो जों अ जागावो तिनि बाहायके तिप्रामथा जे बीजेपी नि बी टीम उइमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट न खानावै আর তা কেসব জায়গা চিহ্নগো যে অপোজিশন লিডার চুপ নি ব যে 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 খাইকা যে এলিগেশন তো বুখা যাই হোক ববিনি খানাইপান তো বুখা জেসপান তো বুখা মতো বব খরচ মিডিয়া বব তো সাইমানো যে নগুই মানো যে চিনি ওর নাই নাই খেতাবো যে ফার্স্ট চিনি অপোজিশন লিডার নাই তাম খাইকা ব যে ফ্রো রথ যাত্রা ফ্রো নুখনা কুমারগা তো 6 जना বরক যে ডেট ওংখা সাবসাং ককটি সাকা
অপোজিশন লিডার একমাত্র ককটে সব কইলাফ্র গভর্নমেন্টনি যে কম্পেনসেশন থেকে শুরু খাই অর্থ বকুল ত্রিপুরা ওয়ানসা নায়াবলে जोंगो जगह ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारी मासे पियाज दाम बारी माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया तंखा तिनि जों नुगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10,300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साखाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 to 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइचमान सालिया 5 बस लाखिन लाइ हरका आफ्रको ककटि सेमियं तिनि तिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट थांजागोसों मो सुदु तिनि त्रिपुरा मथा सिमिन छाया इबें रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गवर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिलाय थानि एक नम्बर एवं तिनि सुदु त्रिपुरा जन फातार बहायनो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देव बर्मानो जतन तिनि सिनि दं ओंखाय जों नुखना जेता चिनि एसेम्बलिनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै त्रिपुरा मथानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कासे रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बली जे ट्रेजारी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एकटा तदন্ত खाने निबक आजागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा त्रिपुरा मथानि बे त्रिपुरा मथाना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमानका बो संपूर्ण कासे एलिगेशन कासे संपूर्ण अब बेसलेस कासे टुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मति फानो गसे नाजाननि कक गब्र जों नो गते साइने हाय और तो कबंग आं तिनि बिनि भिडियो नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडियो नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडियो क्लिप दं आने जागो दङ आनो बैखमा भिडियो क्लिप हरका और बसाव जे अपोजिशन अंगना निके कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ने जे नाइन चिमिन पॉलिटिकल साइंस मा पढ़ो जे अपोजिशन रूल ता मंगना आं तिनि सानामो सङ बनो ने जोंता बिन हानसे पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पढ़ेसन क्लास 9 जे मा सोलोंसिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा त्रिपुरा मथा अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे बनो बयदा खायनामो सङ त्रिपुरा मथा आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बय त्रिपुरा मथा आसे पियाज दाम बारि बगै अ त्रिपुरा मथा प्रोटेस्ट खाने बय आसे त्रिपुरा मथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा सनि परमानेंट सॉल्यूशन बगैसे अ त्रिपुरा मथा आसे माने खार नों बनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया पियाज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया ने नों बनो बीजेपी नि बी टीम हिन मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगरा बु बसाव जे पब्लिक साइड दंनि पब्लिक नो आं सानामो संगो आं आसा खायो पब्लिक तो कोनो अमति सानानि कबिया गे चंगरो साइसे नुगै दङ जे अमहाय एलिगेशन तु माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ फै काजे जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जगो त्रिपुरा मथा अमने एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सनि कक साइड दङ ताबो जे जों जिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइ दङ कारण त्रिपुरा मथा कासे मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया बो साइड दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे बसाव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गवर्नमेंट जे कोनो सामं काहाम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी अक जों सावो जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमन कारणखा जे जों चिन त्रिपुरा सर डिपेक्ट खाय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि त्रिपुरा मथाना साव बी टीम हमबा चले सान थांगांखा साव बी टीम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा मथाना ब्लेम खाय जे बीजेपी नि बी टीम नि अनेक समय जों खा ना आशा खायो अब आइन हयते पानो फाइमानो अमहाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि त्रिपुरा सरनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि त्रिपुरा सरनो अहानि इंडिजिनियस नि कासे परमानेंट सॉल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेट जों तकमा खायो अब स्राय नंगो जों कोनो ओपन सिक्रेट कोनो प्रक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव अमनि मीन्स अबे जे बीजेपी नि बी टीम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरा सरबै जों फाइट खायो दं region tang na ulo ko Saudi ya tongman mas po political party ya tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabab indicate khai dongkha hoyto kono chokran to tongnai abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thamsao je त्रिपुरा मथानि बसकानि जे अचिभमेन्ट नो एकटा बाधा खानिनि बगै कासे चokran to एकटा केवास एकटा अंखारि रिमानो नाइदि एक्चुअली अब तो पब्लिक जनगण साइमानो बसिल जाखायनो जे
ত্রিপুরা মঠা বিজেপি বি টিम थांगा अब कोन कक इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमेन नु साइमिया इन द मीन्स ऑफ ত্রিপুরা मठा जे बी टीम मन कोन प्रश्न नहीं जों ओ जगावो साना थागा जों साइमानो जेटा जों ত্রিপুরা मठानि जे चिनि जे पार्टी अबनि अब बिनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स ऑफ जे जों बिजेपि बि टीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दङ आ न नुखना तक्सा जगावो गामो जों नुगो जे जगावो तिनि जों प्रेसर नुखा ओ बेलाय मनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बेसो थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामुं खाइ दङो ते बाकी खाइलिया हमनो सिया बानां सासिन जों मानु दारनजित सामुं एक्सट्रा खाइनो दङो गाहाम खाइ दङ वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फॉर हिम gai bosau ত্রিপুরা मठा आबार कुनो कक साया ত্রিপুরা मठा आबार बि टीम ग चिनि दारनजित बो नोबेल एमएलए बो ত্রিপুরা मठा निमले बो फातानिया बले ना गो जागा बो नादि कंटेंट बो जागा थांग सई दङिखा ग अ कंटेंट एक्चुअली अफ टोटली एकटा माने अर चिनि बिसिङाव एकटा सकांगनानि कायसे एकटा चक्रान्त चलि दङ स्लाइ साइड जागोता आनि वानसक माने कमायकिन नुगो कान बगै आं जनसाधारण चिनि पाब्लिक रनो मन सानामो संगो किछु किछु मीडिया रक एक्चुअली अबनो अन्यभावे खाय माने अन्यभावे खाय लांनो थानो चेष्टा खाय इशु मीडिया नि सामान्य बे आलका मीडिया रक साके तो आसे एफेक्ट गला खाम जे मीडिया नर बिभागै दरा काइसो लालाय गाहाम आरो तो नर नि संसद आ मीडिया न ताबो खाचाके नर नि किन्तु सामान्य बाहाय मा दङबो बे आलका कुनो जागाबो पतर कन्स्पिरेसी दङ नामा बाकी कुनो ना एक्चुअली आमतिया चिनि सापर्ट दङ या को गया बांमा चैनल चिनि सापर्ट दङ बासिन चाउन साजिया आमतिबो दङ दैट्स नॉट मैटर जे बरो कंटेंट तो खा आ कंटेंट जों फॉलो खालिन दरकार आटा कायसा आं मीडिया रनो मासाव बार जों नायनायदि तिनि साना थाका आं नुगो खाबांमा एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो जेटा अपोजिशन एमएलए आनि कन्स्टिट्यूशन करेक्ट खाम हाय जों एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो किन्तु आनि जंपुइ जलाव ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর खाइथो सब डिविजन हॉस्पिटल करे सब डिविजन चिनि कॉलेज करे ताबो चिनि सब डिविजन मजिस्ट्रेट करे माने सब डिविजन जे दरकार चिनि सब डिविजनल चिनि सब जुडिशियरी गौतम नै बनो सब ट्रेजरी करे जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय न बट गवर्नमेंट याव साबनि फेलुर साला अब कानि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइफ संखा कोइमा संखा मा ओनली 7 मा बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कंटेंट खेति हो जे एमएलए कोनो सामुं खाय एमएलए दंखान कोनो लाभ करै अमनो कंटेंट टी फायो ओमफ्राय अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखांखाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनै जों अबसे चिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांग चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अबनो जों डिमान्ड खायदोंनानि चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थांग जों सानानि गाइनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली त्रिपुरा मथानि कुनो एमएलए तापसा जरा आसुगै तनिया 13 जन आन बिसिङो 13 जन जों एक्टिवली जतन जों कोऑर्डिनेशन बमे जों सामन खाइ फै दङ अरको के बसि खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गाइ अर बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो बो बिनि बेस्ट बडी दङ गाइ गोबां सुबा माने कग्राबो फाइकेव जागाव आं नुखा जे पनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानाम संखा मसे केबो सुबालाय थानो मीडिया तलांगै सब समय रां याफामन जों फुनुगै मे एबं फुनोबो कक गया बस नायनि गुगल ताबो तो बर रक रां थांग जों सुबाना नांगिया अनलाइन जतन ट्रांजेक्शन गाबो अमरनो तुइ एकटा इशू तुइ फेने नाबो आन मतेके बो सम्पूर्ण एकटा चक्रान दं इमन हाय वानसो गथा आरो मखा डिवाइड एंड रूल खाइ तमनि क्लाइ चिनि बिसिंगो आजि आं कयने जरा आमति कंटेंट तुइ फाइने रखनो जों ताबो थानजानानि जरा थानजान जराव जों निजे जदि सबाय लायखेंकै अबो चिनबाय किन्तु गाहाम आं ताइसे सानमो संगो जरा पब्लिक मीडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मीडिया जों प्रमोट खाइलाय जे जागाव वानसारन मा सानाय केता नन टिप्रासा जरा कक सानाय दं बा नन कग्र कक सानाय दं बरक सब समय न चिनि कगनो बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि कग्र मीडिया न जों इम्पोर्टेन्ट दिगो किन्तु तिनि जों कग्र मीडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखान बागसे सामुं खायनान थांतनि अमाइके जदि बरंनो माने हयरान खायनान चेष्टा खाइ दंगै काजे अमनि विकल्प बर वान संनाय हेसे अमनि विकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बासो चें रांगलिया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबै तामु चेंग्राबो जतनो साइमानि थांगा हामबाय पार्टिकुलर एमएलए लीडर ऑफ द पार्टी याबा
halkai surunati sikon surunati par officially press release kai no officially press release kai chada man ubi man je bawa isu nanti tahu official ni press release press conference ni aku karena aku ki public document shop mana ni kaisa step party seni chal da rawo ni point top na aku ni kai ke nanti ya जों ngomong asik level जों telangnya ko karena apa जों jara reaction na tunai torin tumo public scene tumo जों asik mati chikan kuni show asik boro rok जों asik thana mo sunya karon जों asik om hairam na tei chin khaini bo tin motive buya karon जों tini nasik mong kaisa no tongo je e prasarna bake जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাga जों tongo जों ke bono bane tahne bono rutuk lai sabosa ya ajaga जों thanglaiga karon chin nasik mong kaisa tongo जों chini borno जों bake সেফগার্ড নাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাকি जों তুই ফাইমা নাই অবশ্যই নাসিক মং অ জাগাবো যদি কেউ বড় চলন সাজে এখন जों কোন খাইনেন করি বা চিন নাসিক মলে আলাদা চিন আইডিওলজি দং আনি আইডিওলজি নে হামজে এখন তাং কোন খাইনেন করি না কারণ চিন আইডিওলজি কাইসান দং যেটা जों বাহাইকে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তুই ফাইমা নাই অ তিবাসন जों বাহাইকে সেফগার্ড দি মানে অবন চিন নাসিক মং সুসু আমবাই जों কেবনা जों ব্লেম খাইনাবো থাংগলা কেবনা চায়নাবো থাংগলা जों আর যদি ব অমতিম খাই তংকাংকাই অমর রেজাল্ট বো কাহামকেন মানে বিনি ব হাইছে tahu sari ko nungi man ka buhi ya so dia kok sanai ro open to reaction sanai ro kok to ma oi kainer ne ke so information yes tar mane ki o issue ti da tahu awai kainer ro pandoro reaction sanai ro tar to na information yes pai ma to yes da ka no ne না কখাই ছয় তলা পাত্র নুখানো যতনো কারণ ছয় তলা পাত্র বামতি নং খাবো বিয়াং থাঙে বিয়াংসা সাইমেয়া আতুম হাইনো বর্ণ ব্লেম খাयो borok sauni saw jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्ट नि जे कन्टेन्ट नुखा अबा आं सामाया बै सामा सिनि अर नुखा न आरो तंले बिचिनो भिडियो दं जतनो अबो कि बै सामानि कक दे ना बस सामानि कक अर सासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरो जतनो बरो बुकाया गबा आं ताव न खरकसा बरो बाय जाहायनो एलिगेशन তুই फेकिया फना साबलाय क बै साव साके दं नबा अमतो একটা অথেন্টিক ডাটা মান নাই বলে কারণ বিনি মিডিয়া তুই বিনি চ্যানেল তুই যদি লিক মানে অবন প্রেসিং খাঙ্কা অব বিনি আরো ন ডিসক্রেডিট থাকনাই এবং বিনারনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু গবত নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে tahu ke rabo hai bui sama itu no pro pilisa jora ini publish jora tino lubi man pro da kai আবো তো বসি সেমান চেনাই বড়তি হেকিয়া ও পাররাও থাকতে সং ফাইকা সেমিয়া আং তেসিন পুজাউন সাকা ও কন্টেন্ট বড়নি ফাইঙ্গা ও কন্টেন্ট খামো সিপিএম কন্টেন্ট ফাই অনেক সময় সিপিএম বাসনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরামো থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু লিডারও কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাইমন অঞ্চল मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিগো ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি শাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোংমা বাগै
আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি ওর ini 13 জন এমএলএ ngai operation achukjak leader bo tiwar motha patini no ni saimano opposition leader sin bong onemes de borma ke যেভাবে সিনি বড় কাইসা আছাবই একটা সিনি বংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবার মুসুক যত নসুবা ওই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরুত এসং 13 জন এমএলএ পুইলা বিধানসভা পচেংপুর নসং সিনি 3% ইস্যুনতে চিরি খক্কা गोबां हयसय मा खायका ओमफ्राय टेबल सागराव मा काका इस्युनते आरो बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुद्धनो कक्ति सामानि नांखा ओमफ्राय बिरुद्धि ताबुं जे दल तेरमता हाना आचुगि तंया मेन बिनि नाहामुंनो तेबासनि इस्युनते तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्युशन मान नांनाय होनो बुबाग्रा जतनो थामसाब होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलि दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक न रिपोर्टार खरकसा बताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बिजेपिनि बि टीमनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo angsimia joto tiparasa joto lukurangno bokhawo dukho nangjak tangka omai kok kharama bagi বিটিম সামনা হন তিনি বিজেপি বাই এলায়েন্স के सरकार दं केना आपनो एलायंस पार्टी आपनो बिटिम नि सायमन ओके बीजेपी बाय इलेक्शन 2023 विधानसभा इलेक्शन बीजेपी बाय फाइट खेने किंतु अजागा 13 जन एमएलए गो अब सीपीएम बाय फाइट दिया कोनो कांग्रेस बाय फाइट दिया डायरेक्ट बीजेपी बाय बाताय न किंतु अजागा 13 जन एमएलए गो आं बाचामा जागा बीजेपी न हारिना आं एमएलए गो बाकी बीजेपी बिटिम नाय बीजेपी बिटिम के तो बाचा वई चैन खाई साथै चैन होंकेसे आबनो बिटिम अनेके मोजां खाम बीजेपी न गोबांवा बुलबाय मेसेनि न दिनो जागा एमएलए आंसिमिया गोबांवा बीजेपी नि प्रार्थी न मेसेनि न किन्तु एमएलए गो के बाकी बिटिम ना खालाय गाहायनो यागो केमना नावई रिपुता हनै खायकेनो बरि पुता नों थाय आइसे रिपुटार गाके बिनर दाता तंग नांनाय कक साना सेकां बेबा किछु सुकुरबै छायमाने जादों के जाबनो रिपुटार केतां गाके रिपुटार थानि बेबा दाता दं बेबा बसिउ के ब सायना रमनानि बागैसे बनो मकल फेंना बागैसे रिपुटार नि सामु के आमाहाय बर रक नि बुखुक खानावै बेलाके बय वाना जाखा के वानसुका जे बिटिम माने एत बছর केबनि बिटिमनि सामु खाजेक नाहेमा दं आबैनो बिटिमनि बुखुक फायो गा बालाका सायाम बिटिम अंना के आबनि पुरुबुदि परमभुगदि दाता सह कारे अमतेके हनै फनुगै आमपरि बिटिम हनै साना नांमाने किन्तु कुनो एकटा क्रै ताबके खनाका आंनुगियाखो जास्ट साइजेंग खनाका आबो बुइसामा बाइसे अकक मासायसो के ओ जे सामानि साइजें आं दिनै फंबाय एकटा आनो सोंफुर मा साका आबो बिनि कगिया बन दागिनाय दं आबो बिनि कगिया बन बुकुक तुगुरे मा दं बागैसे ब सावहने आं दिनै सामा दं आबो फांके ताबो स्राय नुजानानै फां दंनि वानसु माखायसे के ब उचित ताबो आनो वानसु मते ब उचित कालायो साबनि दागि मंबाय ब अककसा साबनि बुकुक तुगुरे माबाय अककसा ब तिनि स्राय के लोकनि बसांगो सावै बिनि सामबाय चांगो कमा सहनै तिनि खमा साना नांगौ हायसे थाके सिमिसे बिनि एकटा लामा दफा बा तिबासा जे समाज যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়থ হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি ন বাবন সেরাইকে সামনে দাগুমায় ককসা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা দিশাই দङ সাইজों पुलिस संपूर्ण नरक साका बेन्च माखाखौ बेन्च तां माखा गभर्नमेन्टनि बिरुद्धे तामनि खरकसा एमएलए हामिया बिरु नायम बागै जों माचिरे खका
kok samani singno kok sani jora sariya ke sini kok khana bagi tebela ma kakaisi busuk sa saya saimi aisi sini kok no khana yang kano sing tebela kanin bajo mangka suspend khaika laso kok sai abono withdraw khaika ka rumana skil tiba sing hoichoi ma khaika hoichoi khai kengma jaga khai sing kok mati saka ke sini kok bubagara singno dagiu kok sabung burum isu je kono isu no kok sabung burum sini borok diplai sini borok ni permanent solution sebagai gerate palan abang nang hai kok sa itu sini joto MLA je kono isu no kok sabung burum no sini permanent solution rudi gerate palan nei kok mati saw abani karon sing dofan bagai kok sana bagai semua sogiyo di pasarok lukurok di pasane kok sari ini orang orang ka bin bagai na bong bagai sing kok saito bahaki bitim hene boro nukha kabono sanamu songo bitim mang phaimani borok na hema tong buni bitim ni samong khane baina bupuna bitim ni wanso je borok bini karakter obong no mai karakter ni wanso go ang pang sijaka gabena belaka saya sini LOP sini borong wanang onime debroma যেভাবে কক সাও একটা লাইভ মানে সেমানো जों আগিরগো বিধানসভা হাবৈ নু ইয়াফানো जों नुगो निउस रगो कमा चेनेलते जों नुगो বিরোধী নেতা কক সাকামাতানো হয় চেং লাইও আইনো হম দনকা হয় চেংগে হাউস একদম বনগুলুঙ্গু এনকে তাবুং নুখা তাবুং যে বিরোধী দলের নেতা কক সাকাকে যত নীলার কা খানাইতম বর্তামসা ব যে যুক্তি সরকারা সাও আপনি উত্তর নাই ক্রিং থামো কে বন উল্টা নিন আবো যুক্তি তঙ্গ আপনি মানানি নেই মাসাও কে অমাহাই বিরোধী নেতা সংমা গাইছে কে অমাহাই ব দফানে কক সাই দङ কে অমাহাই বংনাসে जों दिनै बिटिम दिनै ब कुन কক तिसेयानो साइ दङ ओंके आपन सानामो जोङो बेलाय खेयाबो वानामा सिंसा अब एक्चुअली सिनि तिबासा थामसां माने न केना नांजगै बिनि साकसेस सुबिदानि बागै थामसा बायांके बिनि साकसेस सुबिदा दंना हायमा दं ओंके बाक्सा जे ओकलग बिन ओकलके दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि परफिटनि बागै न खायग्रा हायमा दं थांजा तंके अ प्रफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायना हायमा दङ अब स्राय अब नुजाक दङ बिजि टिप्रामा थानो बिजि टिम खामानि तसे ओनलि सीपीएम नि बखाति सिनि से खानामान बेटाबो ओ कक्टमा थुननाय सामानि उखुबो ओ पार्टी नि बा ओ लिडार नि याक दंना खाना पिएम दिगिनि नि टिकेट अब तो सीपीएम बी टीम हिनि सागा तेमतनके बिनि कलको सीपीएम हने आं डाइरेक्ट स्राय साइमान हाइसे इनका बाके कक मिली अब कैसा वान संगनानि व्यापार कालायो सीपीएम बी टीम हिसाब बीजेपी नि के ब बी टीम हिसाब के इनके ब के सीपीएम नि बी टीम नि सामु खाय अमहाय इनके उकलको अब कक मिली मा जेहेतु गोबांमा राजनीतिक दल गोबां नेतानिनो उकलको याक दङ थामसना सबायना बागै अ थामसा बाके उ पलिटिकल जेकोनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि तंना बर वासुमानि किन्तु जेसेकपानो सादि सेराय के जतन साइमानो अ थामसानो ताबो केबा सबायमाया अ थामसा सबायमानि काछानो कारण सिनि बुबागरा दुई दुलि तमा बागै तिबासानो आबायना थामसा सबायमागला जापान सेसा खायदि उल्टा ब साकसेस नस्टं थानाय ब साकसेस बायनाय तबा थामसानो सबायमागला नै वासु गाव विधानसभा मुंसाफान कक साया अपोजिशन पार्टी नि लिडार अपोजिशन पार्टी नि एमएलए दं 13 जन एमएलए न लाचिमु बजाकमा हाय मातो बाहाय मातो नों ताबो प्रचा एमएलए नि आबो कि कुबुइ जानो कि खायसाफान कक साथि द मीडिया रं थानि प्रूफ दं जे नरक लाइव मावो दत नुगना मतम खायसा बिरोधी पार्टी नि हासे गनाखै उनकी बेन सागाव का सामान्य नेशनल मीडिया रं बसो देरिकास बबो हायके नों फिरब मोननाय आमिया बन सानामु जोंगो जेबाबे एकटा लाइव बुमा सामजाका तामिनि सुनोतै सुति बासनि सुनोतै सिनि जत एमएलए नि ताबो गंमा अंगोतै रेकर्ड तंनाय बु एमएलए बाहाय कक साका abake dofan bagi kok saya bungsa ke ba mela totoka hunu din sadi hunu me ke bono masa nai lukoro bebang nai tong haje si tong ke je babe ang jiso kok saka apurbo dofan ni kok masau dofan ngai sini additional budget
noti masaka budget lohaya ga ang bangina sing permanent solution ayo gerati palan hej khut ang masaka ise kemama emele ba okok saka sing gerati palan ayo permanent solution abo sudu hone ne khai borongno bibando khai ও sini je emele tongnai rongno bongni porti nosa khai patina dublo khadin abo simi sinduk jaga haise serai khai haise abo ne kolaga kintu rajniti ni onya rajniti ni ukologo yak tongo serai nuja khaise jodina nang serai kemni engko kreng ke sajeng sama haino phang ke phai oro tini nang je lamatei saka o lamatei no jate nang lukurongno mapsanai tini nang teজন এমএলএ অপমান খাইমেনি ইয়া হোল যত টিপারসা বুবাগনো অপমান খাইমেনি কালে খাইছে ও অপমান কিন্তু যত টিপারসানি সহ্য খাইগলা খাইছে ও টিপারসা রেডি দঙ্গ যদি মাপসাই আঙ্কে যত টিপারসা হানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবনি কনে কমানো আবো লুকুরক সাইমেন হাইছে লুকুরক খাও চবি দং হাইছে গাবইনো নং দাদি জরা দংसिनि ফাফাকে কুবি কক সাवै সাव দাগি খাই সাवै नों lukurong no mapsana di pasan nang opoman khaika okok slasla seman haise joto lukurong no koinai bini kokmai bibano tangdi thansa tongdi buwang logi ri tongdi hakeche chini permanent solution chini man thai manai hanai joto lukurong no ang ungkoni bisingti ang kok kasana moso Oke kisah kok di Pramo thana BJP ni bikin bate kisah parti ni bikin mane abo to indirectly chini haseni buba galano sama atal mane kalai bobo hakenin bakawa abo kusi surjama hai surjagi ka bobo hakenin hadu kuna abon to sajeng saka di pasala jot abono opoman sak no jot di pasa sak no opoman khame matonga tangai di pamotano hame saka means abu buwagana hame saka tangga di pamotan main no chin buwagana ke buwagana se mane patina direct buwagana ni hame salya sakse কিন্তু di motha hame sakamin bubagano hame samani bubagano dasungmani bubagano opoman khamin bubagano opoman khamin sajeng saka joto tipasa opoman to o tipasa kina asuk tongla abono joto tipasa lukurongno koyo amai borogno seng sinena nangnai amai borogno seng ma sengnai senggei tamo pormantong nang tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi manabagi lama thangtong o jaga nang tangi kebeng hani sila bono lukurok jotono thangai boring ting sikalang ting jap tam pori tonang ting jotono thangi bono rama dokar haise rama sengna dokar nang tamo nai hanai amake lukurok kintu hakhaya amahin khaini hanai bini joratong sin jodino bo serai sayang gake lukurok kintu angje samaina khaina hema dong ang tini kebangba yang jojo khaini meni o komang sawo jotono bukha tongthayanggai jotono opomananggai opoman unjakani joto lukurok tipasrok কিন্তু অকমা সাইতো গাবানো tahu tulta je bini again so kok sanai rong se boti permission yes khaini bai ma to norok case khaida ko omte gake ba ang salmo song omte jodena khani mo song tabo ang saka nang tabong khaide deise manongke tabong khaide di কিন্তু নাইগানা তা ning kok bai bose miltong orobo kok mil kring thanaiche mangke nang khaide di কিন্তু খাইমে আঙ্কে তো সাইন কক সামে কোন মিলক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি দङ কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মোখাং লেপি ওই যে সাজুগৈ নিনি অনুরূপ নাই দङনি কিন্তু অ কক সামেনো কিন্তু ফুনুগিরি কাজে আং তামো হাইছে ফুনুগিরি কাজ সেরা সেরা নুজা কামাই নাছে bobo hai kok kecam kok nai o kok si jam nuti haste genangri bola tok laman nukta udru nai thanjano মানে থানজানো তো উদুরমুদুর নাই নকরনো কক উদুরমুদু দংগলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যাক সমিছে ngui dong কিন্তু খাওয়া জল যাক dong লুকরক তিবা সারক কিন্তু দুদুরমুদু লই আইছে থানচা dong আইছে নং হাই বরক জেসেক পানা তের মতনি বিরুদ্ধে মহারাজের বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে আবাইনো থানচা নল nang hai borok kebang ma asai phai kok sapano kono thansa no kisapon lori mangala thansa tongnai lukurok jotono thansa tonga ang bisas bini kok bai kono mungsa bibantong galak কিন্তু lukurok jole jagai
bonok tamu phinu monai abo sida ding tong ya abo sai sen nukjang na hai je busang मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা आस्तबल पान्थरो हहम ददमके ओ पान्दा खलाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि स्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर शालका हास्तेते बांग्लादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय kaba khanaka nubunuka okok samaro bitim tiwan mathano tiwan matha jodino kono patini bitim ngani english maya tiwan matha no hachi yaba tiwan matha ni bitim engri mano hachi ni sai mano enke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু sak ni কেনে বিটিমিরা সামং খাই থাকা আপনো হুইনা বাই না বুইনা মাজরাই বেরি বিনি আপনো হুইনা নাই তখা আবো ওয়ান সমানি কালাইও মাহাই গে তিপন মাথা যদিন বিটিম হুমানি কোকোইন তহাকে তিনি সরকার থাঙ্গি ন একলগে সরকার চালং যা তং তহম সাবক जों এমএলএ বিরোধী দলनि এমএলএ মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট এমএলএ হनै जों সাজা তহম ओके तिवर मत आमके सामंखाया हुजाके सामंखाया जेता सामंखाया फां फां नुजाके सामंखाया दा बो सिनि बुबागानो नुखाना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय बो निजिनि अधिकार निजिनि तिबासंबाय कक्साव इनका अरत बिटिम हनै हनजाना तो कोनो जे हनाय रक वानसनो नागा जे माने बिटिम हनै सानन मतन कोनो हाजि करे गते गायसा सागाजे कुंगमा पाराम चेया जों जालांनि दङ कोनो मुसा खायमिया हनै ति प्रमथा आबागैनो तिनि पार्मानेंट सल्युशन नायो जे गेटा टिपालेन सिनि बुबागरा पार्मानेंट सल्युशन बागैनो तिनि अ डिमान्ड खाय दं इनके विधानसभा कक साइ रखनि सामाने के आं सानामो समो एकता लाई बोमा रगिनाके सेमानो तिनि विधानसभा गोबांमा एमएलए थाका आगिराबो ओंखा कलक त्रिसागा फानो তিনি অ জায়গাও 13 জন এমএলএ মেন বিরোধী পার্টি ইংগৈ তিনি প্রত্যেক বিধানসভা নুখা সগনে বিরোধী মান কক সামান যেটা চায়া চিনি তিবাসামৈ মানথানি বাকি তো বিধানসভা কক সাইড হইছে বংখা যতন সিও দংমা প্রেসনি উনকতৈ চ্যানেলতৈ বা সোশ্যাল মিডিয়াতৈ গংমা নক নুখানা যেকোনো সিংহতে বিধানসভা হইসয় কক বাংলাই মানে আবো তিপন মাথানো খাইমানো ইনকা বাহাইকে আবো কোনো বিধানসভা কক সেনে সেমাংখাবা তিনি সিনি এমএলএ 13 জন দङ 13 জন বুকুক বিধানসভা চলিখে নগনাই বিধানসভা চলে মানে ও নুখাকে নগনা আগে বমহাইনো প্রত্যেক কক সামা জাগানো সব সময় যেকোনো সিটি কক সামা জাগানো जोंनो दिपालाव खायथिखौ सिन तिपासानो आ पार्मानेंट सल्युशन बागैनो जों गेरा तिपाला होनो क गोसाव गेरा तिपालानि कक सायासा विधानसभाव सिन एमएलए रक ओसिंगिया आमाकेनो कक साइ दं
बाहाय के कक सायहानै सागां कोनो वान संमाया एक्चुअली जे सानाय दक कोनो ना कोनो पार्टीनि बिटिम होनै आं सेमानायसै दिनै रिजनल पार्टीनो उइक खायै सिनि मानथै ताबुक सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बो ताबुक होनानै होनै साइ दङ इमप्लिमेन्टिं एसे तो रियासा तो जों मानखनै सेमिया किन्तु उ मानथै थानचांगै सिनि दाबिना मानाबागै मानथै मा जागा सेप्लानानै तांनि सेप्लानाय के बनि राजनीतिक फाजेन बागै अमासिम सोंनुक जागोन के बिटिम हुमाने आबो बेलाय के माजरामानि बेलाय चाया कालायो तिबा मतने बिटिम हंका मीन्स बनो महाराष्ट्र अपमान खामेनि दिनै तिपासा ताइ तिपारा दो फरांनो अपमान खामेनि अमाय कालायो नै सिला सेमो तबो आबोनि बिसिंगो जे आबहाय कन्सपेरेन्सि खाय दंमानि थानसाना सबायान बागै आबहाय कन्फारेन्सि खायो खायकेबा बायथांनि प्रफिटनि बागै आबहाय के बक्सिल जावै खरां बिसावै दंमानि बहाय एक्चुअली तो और नुकजाका बाय थांनि प्रफिट बागैनो दिनै अकक सिचामन सोंनुगो बाय थांनि जदिना बिनि प्रफिट नाके बाहाय खायनांनाय तेर मथ थानसां दंमोन तिबासानो सबायनांनाय जे बिनि बाय थांनि प्रफिट बारायनाय हैनो दिनै आबके सिलचाव इनके तांगै दिनै थानसां सबायनामा जत तिबासा जतनो थानसांगै एकन वानसुमं पारमानेंट सल्यूशन गेट आउट प्लान आबासे कक साइट अंके नंके तांगै अजागो थानसां सबायनाय नाय दहबा निश्चय और उककदै केबो दङ हायजो उकलग ते मत सबायनि बागै एकता चक्रान्त तांके थानसां सबायके मातनो बिनि पार्सोनल प्रफिट नाय अमते बरंका दफानि समाजनि डेभलपमेन्टजों दाबिमानजों आबनाया बरंके साकनि डेभलपमेन्टजों साकनि सुबिदा मानथों साकनि प्रफिटजों आबसुनसे नायो और फां स्राइस्राके अमाके सिजागो तबो गुबुन चेनेल ताइ आलकाति बाहासनि गुबुन चेनेल र वान चेनेल पत्रपत्रिका आबोनो कारिगो तबो तिब्रासा चेनेल रछि तिब्रासा नि बागै तिब्रामत नि बागै खरां सैदो आबोनि वान सुनु बबा हरिनानि जाहा आं वान जे चेनेल नि कक सालिया प्रेस तो अनेक किछु कक सावै अंगो खायो माने अनेक किछु कक सै पार्टीनो हामिया साव हाइसाव मानि माखा किन्तु कबरक चेनेल जे जागाव सुबाना नांग हाइसि आगे कबरक चेनेल नानि सिगां जों साइमानो जे सिनि कुन एकटा फुकासिंगिया कारणे सिनि जेता फुङा नामानिके फुंजाय आंगो ताबो कबरक चेनेल गेस किन्तु सिनि ज तो कालचाराल थाके बेबाग ननि अदेखे कक सामाने किन्तु नुकजागै दं कबरक चेनेल जतन साया मासा मांगनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामो साहेब बुबाय दागै जागै बुइबाय किसा प्रफिट जागै अ थानचना सबायने नै हनै दागै जामासे कालायो माय गाबायनो सावो दिनै अ जागाव ताइ कक्तिसा बुबनो कक्तिसा सुनुका पियाज रक दाम बारे माने से कक्तिसा माने छिजाव ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম কমানো কোনো বারে মানে অক্সাইড দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন সিনি যে নাম কমানো তিবাসে আবত ডেলি কক্সাইড দं गेराति पालेन दिनै पार्मानेंट सल्यूशन साइदं ओंके जों आबनो एक्चुअली पेंयाज दाम बाबारि आबो जों नानि से बिसि थाया सिनिके सुदु तिबासेनि नाहमं पार्मानेंट सल्यूशन बाहाय खाना आबो सिनि वानसु ठीक আছে नों दिनै বিরোধী হিসাबै तो दिनै बरं गोनां सिनि एलपि दिनै बरं गोनां अनमेर देबनमा सब समय प्रेस कन्फारेंस खायो दिनै सरकार जेता चाहे खायके सरकार बिरुद्धे कक्साइ दं सब समय प्रेसनि रोंगौथि ताइ विधानसभा बाहाय कक्साइ दं तो बाहायके साइमा गाबा सरकारनि खायसे बिजेपिनि बिटिम होनाय ओंखायनो একটা फुंता जे सरकारनो सापर्ट खाय कक सामाने फुंदि আমাকে फुंमाके तो नों একটা साइमानानि बिटिम होनाय तो मथा কোনো बिटिमिया बनै साकसानि प्रफिट बागैसे दिनै खाय दङ अबरक च्यानेल फांथों अबरक निजिनि सुबिदानि बागैसे खायो होनै स्राय नुजागौ तबो हास्तेव लाइथांगा सार्भिसेस गान तो बुरै गोसा तो नुवा दंबुरो बस्ताव दाजा खुदै मानका तिब्रा सारखाते दंमानि गोबां माखानि आमफोराबो जुंजाल जायगानि रां मानिया ngैनाय दंमारो आबरक फारां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न सोरंगै उथुं दंनाय कामरुमगातनि एमएलए ब फारां पिसा गाहनै जे आबहाके खायमानि आबके
बाबा के वांसो जे दल कायसा बिसिङाव कनफारेन्सि थाङैनि बा कनफारेन्सि थाङैनो थांजोनो सबायना नायमानि बाहाय दिनै मेन दाबोनो सायं सामानि दलनो माने मिस आनसिं माने बंग खायै सोबायनानि आबोनि प्लानिं ते कायसा के रेगानति कक सायानि सामा तो आबो तो कोनो एमएलए कक साया तोnya पतक आमचयो नों ते कायसा सानमु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामु बोसो कायखाया सायमिया पालुसिथिं नाबागै आबो सिगां नायगरो कोनो कायसा मुंसा बोसो सामु नोंनाय आबो सायमिया पालुसिथि बुनुगा आंगमति खायगा सिमि बुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनियो जागो सानामु चंगो प्रत्येक आमचायो रेगानति कक साय दंगो अथवा भिडिअ अथवा एस अथवा डिएम बाय कक सावै ससं सावजे रेगानि रांनाय दं दाते फापां नांथो प्रत्येक एमएलए आबो जाजार जे एरियाव भिडिअ अफिस दंगो ब्लक दंगो एस अफिस डिएम थाथाङै अकलनो साय दं किन्तु नन सामानि तो ससमय पाब्लिक निउस फायै आं अ दाबे खेकेनि सानन क गया बे सामं तो प्रत्येक एमएलए खाय दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित बनो एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा একটা ब एमएलए हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बिसिङो रियांगाके माने अब तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया अफ एमएलए र रेगानो ति अमाके साइ दङनो माने दति कमान नाय सिनें ब जंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों ससमय हुनतै प्लास अफिसे थाङै डाइरेक्ट मासुगा ताब अवस्था दं फाफात बरा कसाय दं फाफात दाते ना नों जोंनि सिंतिस मासे पेसारि दं किन्तु सामालाव लगिनो प्रेस रिंगै जों अमदि साका आपसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेस सावै पालुसि तंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्डनि साक्सेस यांकाके पालुसि क खायै पालुसि दे खायताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालुसि ति यांके যত বড় যত एमएलए सिमिया যত सिनि वारियर्स महाराजनि যত न थाङै आबनो बाहायके जों जानो तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बंगनि একটা বর্ষা পার আমতে বড় रेगानि बिलक जायतिके যত न थाङै अफिसियली चाबरुइ जाहाके दाते दिमान अवश्य साखायतो अब कोन समय हाका सुहितोnya एते किसा गणसरा बस दादक मान हमानि अब तो गंमा जागन हाका मानतों गंमा जागन ताबुक सिनि बरकनि दिगिओ तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दफान बरक समायके सोंनुगो ताबुक सिनि बरक बो सिनि बंग जागाबो ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलेके जाया तिनि बसा खाजा कथि मांका किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खाइने रंग तो काहामके इनकरि खाइ बाहायके खाइ साबो गतनाव जड़ित दं आबनो नानिया दरकार नायै बना पानिसमान आबति तो कक साइ दं एलाकानि जारा लिजा दंनै दबा आइ एमएलए कक साइ दं किन्तु अमाय जाते नियाखै जाते अरुक बुनि दफाना सोंगागि नंमानि जे ताबुनि 70% दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितारा हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनाय मायते एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনানি রক যারা ইয়ত তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক না আবনো খেলমা খাইনে আবো জন হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গত নাহি আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তরিকে একদম সকরি মানুষনি ছাইমানো তাবো তিক্রামা जों सासे नि थासिगो कक सुसाइ दं तिक्रामा एमएलए एमबाई मन्त्रि माया एमएलए बायसा Kasane sampai tadi dengan एमएलए yang bayi mana aku asal dikasan yang bagai kamu tanglia kek bukti asal ke korda gini bukurok ni buku bil mana naya apa hero opsi saya kaman ni nak kok to sejarah ni asal ওইটা বড় সিপিএম চলিখা ওইটা বড় সিপিএম চলে যাবে চলিখা আবনকা কক ইস্যু তিছে আপন তিছে তাবু তিছে এনকা তাবুক এমএলএ মানে বস কাছে কায়খো এমএলএ তাম পরবে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পারা আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক তয়া টঙ্কা লুকুরং ni jese masaklo bahike choyman এমএলএ ni je ক্ষমতা nei je pawn bisingo bahike bongna choyman abo to এমএলএ khai tongo ge এমএলএ ni tongchang judangka hayengka abo to silja মানে বেলেকে চায়া যদি সিলজানা গাকে আগে 50 বছর চলি ফুরু
যে এমএলএ তংনাই রক বনে নং শিলচাগা দে আপনকে বনে শিলচাইয়া তাবনকে 1 বছর গায়ে খ আপনার পরিবর্তন খা তংচাং উদুদাং খানি শিলচাই দं তাই 5 বছর আপনি সিগাं সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দं নং শিলচাগা দে ইনকা তাবুক abangka ukologaw borak tong haise kemni bitim sitim ngai samkhai tong te keboni bitim ni je bitim ni bangna bitim ni saimana haise bo direct bitim ya hai saimanong ke borok hudda bo borak paluna hore ne khai abo thanjang kok sa emano bini tomongchang kongka lukubai tongyangka tomongchang palo thangani samarok ke kintu abono no saikau lukurang no bekas sebaye ও থানজানো সমাজে নাই আপনাও ভাইকা কংমা লামাতই সিনি থানজানো সমাজে নাই দङ বেয়া একটান বিশ্বাস পাবলিক সিনি তিপাসরত যত তংনাই এরাংনাই ককনে বিহাচাওই থানচাও জীবন সমাজে রাগলা তাইকে সিনি বুবাগরা থানচানাই বাগৈ তিবাসানি বাগৈ চবা খাই দङ খং জিহাই দङ বুবাগরা নাইথিগै সে অর থানচাঙ্গো বুবাগরা সনো সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন খানিন দিগি পালাংনাই আর যত তিবাসনা কয় जेसेबां बुइस्लि दंथों आबनो खुनु गायावै जों थांजा दङै बाहायके सिनि पारना सलायजों तुमनानै अवासं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान दखाय थांजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायजे তাও ত্রিপুরা মতনি হাসিঙ্গ 13 जना एमएलए प्लस अपोजिशन लीडर नो डायरेक्ट टारगेट खायै कक सामानि आबुनि बिसिंगो त्रिपुरा मथा बिटि मुनखा लुकरकने खामफ्रायनि सामनि कक सालिया अब हाथी खाइमानि जे टारगेट डायरेक्ट लीडर ऑफ अपोजिशन ত্রিপুরা मथनि एमएलए नो टारगेट खामनि नो बो भाई फिरो मुंगिनि abang sanamu songo tia mothani actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore mane thanai 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলি আপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কাতাল 2023 চংমারেঙ্গি একটা সরকার কাতাল ভাইপিকা অ সরকার ভাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধীনি রুল তাম বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো নাই কমা বড়ক লোকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড়ক ন কক সামা সিংখা লোকরক বমা কক সাকা গা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংনাই দংনি কোন মুংসা বিরোধীনি ককতি সামনে অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি নি যেবে কক সাবো সিনি বরং অনেমেজ যাবরমা বিনি কোন ফেরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুকি কক মা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাবো কক ফেরমানে kering thangu tangai bo sawaje ninji odikani bagai jata president tomani abonti rigi kok sawa kintu aborang no nuguina baksa kintu o political jara phaida naimai rang toha borge kintu abono mokol kenang jagai hingchana tomana mahai nujab kintu MLA rok jefur kok saya already nujjanai bele na bidan sawa kok thangai kono issue te kok salaya apur janang sanai bele mane MLA rok kok saya nai এলওপি জাফুরো সিনি বরং গান অনেমে জাফরমা সিনি তিবাসামাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আবার জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইন সানা বলে কিন্তু আবক হুদ্দা কালাইও আবার যত লোক রং সানামো সঙ্গ অমাহাই যেসেক পানো কবরং নিউজ চ্যানেল অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কক ইয়া আবার বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ kok sadeng hnei kok samani se abonoi biha chachadi thancha tongoi bubang loge di MLA rok bubang ni kok baino je kok sadeng no o kok sawo sob somoy je kono kok sama jaga bubagra sama jage o je kono issue kok sama jaga sob somoy kok tisari sini gerate bolan nangos permanent solution hakena tabuk jora kok sai tongo nok busangau nugnai next europe sama nok nugnai MLA rok যে কক সানাই যে কক সানা সুযোগ মানাই বা এলওপিনি তামক ভূমিকা নক সাই সাই নাই আবার সেগাঙ্গ নক মুখানা তিনি যে জায়গা বাক্সা হনো টেবিল কামানি পবিত্র জায়গা নকশা খাইকানে নিজেনি অধিকার বাগে নিজেনি কক সানা বাগে কক সানা জরাসরিয়া খস খানা তো টেবিল সাগা কাইফানো নং সিনি ককনা খানানে চেষ্টা মাখিনা হাকে जों খাইজাকা হাই খাইজাকাই ন তিনি সিনি ককনা খানানে বাইদ মাংখা তিনি আবাগেনো তিনি সানা নাইও যে বরক খায়া তংখা যে জায়গায় লাইভ মাস রামজাকা কোনো বরক তিনি অমায়কে
हमदमखौ खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बलियाव हमदमखौ खायमिया दिनै अदा 13 জন एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामने कारण देबासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु तिनबा थानजायाके अकक सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुक जागै केव बाय थानजां सबाय बागै खायमानिसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জায়গা গেলাক তিনি বড় সোসাইটি বা হাজার থানায় দফা হাজার থানা আমায় যদি না তো হাকে অন্তত চিনি চিং মা চল নাই আছে না मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল भारत हा कतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो জনজাতি গৌরব দিবস मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजाखनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजाखनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामनाय खुलुमगा अरब सावो जे opposition ang nani kang kasi political science ma po na the 9 political science ma po जे opposition rule ta mong na ang tini sara mo sumo bono nga sintaw bin han political mane birudi bahike rule khai jeng ma sal sinai political science ng katal kama po sa class 9 ma jeng las naita ano sing shia ma ko sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ne phai but ang kasi bono boida khai na mo sumo ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane mo ti pramotha pias damban nan bagai o ti pramotha protest khane bagai asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se o ti pramotha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral langkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader चुप पुनो कॉक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंगसानि सिंगसाइ मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट अ बुक ति प्रमोथा जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर ति प्रन इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन पहिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ ই প্রামথা যেফ্রো অ্যাসেম্বলি আসক্ষা যে 2023 নি পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক সময়নো जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खामनो जों प्रोटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে इन द मीन्स अबया जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कोन जागा अपोज खाइ नाम बगि जों अपोजिशन दंमानि यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागो अपोज खाइ फायो আর साना थांगांगै ताबो तिनि तिप्रामथानो যদি বিজেপি ने बी टीम गांके और तो तिप्रामथा तो नॉट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागो बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नुगै दङ जेम हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन खाइमानो सम्पूर्ण जों चलेबो कन्डेम खाइ এবং तिप्रामथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र तिप्रामथानि बासाय नं नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाय जागा
JP Nadda Pai Pundose Borok 5,000 10,000 Karimia Jezagawa Tipra Motha Tini after election was in Tini 50,000 Borok to in gathering Kaito no Nukna Tipra Motha man second way edisi Banda Homoni the more of my success acted with the Hasik and Rosna Kaitomu some Ozagawa Tini Bahike Tipra Motha J BJP ni B team Uniman ang to belewa nama singsang zaha no content na khanawi arta ka so jaga sungno go je opposition leader chup ni bo je khaika je allegation tu bukha je hu bo bini khanai pan tu bukha jispan tu bukha mo to bo khorse media bo to saimano je nugui mano je chini oro nai nai kheta bo je first in opposition leader nai tam khaika bo je fro rot jatra fro no nukhna kumar gato 6 jona borok je date engkha sab sang kokti saka opposition leader ekmatro kokti sok poila fro government je compensation theke shuru khai or to bokul tiprasa wansa na yable jongo jaga blame nukha je alu dambari ma se pyas dambari mane kok saya ga se bo BJP ni B team thanga opposition leader botam saya tongkha tini sungno go assembly hai ekta পবিত্র জায়গা ও থাংবা সবই 10,300 ni kok saka GRB tini kok saka sab sakaba থাংনাই যে CPM 2018 to 2023 জোড়া যে 16 জনা যে MLA তমন ইয়াগুলো যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যে অপোজিশন লিডার তমনি কক থাইছমান সালিয়া 5টা বছর রাখেন লাই হরকা আফ্রিকা ককটি সেমিয়ং তিনি চিনি অপোজিশন লিডার जों সানা থাকাঙ্কাই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হানজাগোসন মো শুধু তিনি টিপ্রামথা চিমিন ছায়া ইবেং রুলিং গভর্নমেন্ট পয়েন্টসিম মাসাও যে চিনি অপোজিশন লিডার ব্ল্যাক কক করম এবং গভর্নমেন্ট যে কোনো জায়গা বেকায়দা খিলাই থানি এক নাম্বার এবং তিনি শুধু ত্রিপুরা যে ফাতার বহাইনো তিনি চিনি অপোজিশন লিডার যে বড়মনা অনিমেশ দেববর্মানো যতন তিনি সিনি দं ओंखाय जों नुखाना जेता चिनि एसेम्बलिनि सेकेंड टाइमो जे जादवलाल नाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै टिप्रामथानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कासे रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बली जे ट्रेजारि बेंच बाध्य मांखा जे बनो एका तदন্ত खाने निबो आजागा नुखाना चिनि 5 जना अपोजिशननि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमां सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरकताम मखा टिप्रामथानि बे टिप्रामथाना बाहायके बीजेपी नि बीटीम हिन साइमानका बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन कासे सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे टुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मति खानो गसे नाजाननि कक गब्र जोंनो गते साइने हाय और तो गोबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागोबो दङ आनो बेखमा भिडिअ क्लिप रहका और बसावो जे opposition ang naningkang kasi political science ma po na nine chimin political science ma po ro je opposition rule ta mong na ang tini sara mo sung bono nge sung taw bin han political mane birodi bahike rule khai sung ma sarang sinai political science me katal kama po sen class 9 chi ma sung lasnai ta tamon sung shia ma khobor sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khaini phaidum but ang kasi bono moida khaina mo sung ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane bai ti pramotha ase पियास दामबानन बगै अ टिप्रामथा पोर्टस खाने बगै आसे टिप्रामथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेता टिप्राल्यान टिप्रासनि परमानेंट सॉल्यूशन बगै से अ टिप्रामथा आसे मनि खार नंगबनो जस्ट आलु दामबारि मनि प्रोटेस्ट खाइलिया पियास दामबारि मनि प्रोटेस्ट खाइलिया ने नंगबनो बीजेपी नि बीटीम हिन मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खं राता बु बसाव जे पब्लिक साइ तंगनि पब्लिक नो बां साना मुसंगो आं आसा के पब्लिक तो कोनो अमति सानानि कबिया चोर साइसे नुई दो जे अमहाय एलिगेशन तो माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एक एलिगेशन दुई तादे जों साइमानो जेटा त्रिपुरा जगो टिप्रामथा अमने एकमात्र पार्टी जे टिप्रासनि कक साइट मुताबिक जे जों चिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइ दं कारण टिप्रामथा कासे मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया बो साइट दं जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे बसाव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गवर्नमेंट जे कोनो सामं काहाम जों अपोज खायनाय आबो चिनि तिनि आइडियोलॉजी ओकर जों सावो जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमनि कारणखा जे जों चिनि टिप्रासर डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि टिप्रामो थाना साव बि टीम हमबा चले सान थांगांखा साव बि टीम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेता र टिप्रामो थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समस्या खा ना आसा खय अब आइन हयते पन फाइमानो अमहा एकटा मन्तब्य जेटा चिनि टिप्रासरनि हाम करे बादांगि बासो
karon chin nasik mungkho bon kaisen tongo je sung chini tini haidini in orni ohani tipra sano ohani indigenous ni kaisa permanent solution chung nai an bai chung kendro tokma khayo onek semester step bai chung tokma khayo obo srai nungak tong sung kuno open secret kuno kokriya jagabo bobagra je jagabo tongi tongo bobagra kok sau omni means obo ya je BJP ni victim thaka bati chung je somye chung fight khayo jetabo chini tipra sang bai chung fight khai tong region tang na ulo ko Saudi ya tong man mas political party ya tong ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabab indicate khai tong kha ojo kuno chokran to tong na abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thamsao je tipra mothani buskani je achievement no একটা বাধা খাইনি বগৈ কাছে চকরান তো একটা কেওয়াস একটা অংখারে রিমানো নাইদি एक्चुअली अब तो पाब्लिक जनगण साइमानो बसिल जाखाइनो जे जेब्रा मथा बीजेपी नि बीटीम थाका अब कोन को इन फ्यूचर ता मंगा बांगो साइमानो साइमिया इन द मीन्स अफ जे टिप्रा मथा जे बीटीम गन कोन प्रश्न इक जोंगो जागाबो साना थाका गाय जों साइमानो जेटा जों टिप्रा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि अब बिनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बीटीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनी पार्टी नो ब्लेम खाइमानि तंगै दं आ न नुखना तक्सा जागावो गामो जोंनगो जे जागावो तिनि जोंगो प्रेसार नुखा म बेलाय मनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बेसा थंमा हाय चिनी दारनजित जेता चिनी ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनी दारनजित जिमिसे सामु खाइ दंगो ते बाकी खाइलिया हमनो सिया बां सासिन जों मारो दारनजित सामु एक्सट्रा खाइनो दंगो गाहाम खाइ दं वी आर एक्सेप्ट वी आर proud for him. Gai bosau tibra motha abar kuno kok saya. Tibra motha abar bitim. Ga chini daron jid bo honorable MLA bo to tibra motha nim ble. Bo phatani ble na. Go jaga bo na je content bo jaga thang soi doi kha. Ga o content actually of totally ekta mane oro chini bisho ekta sekagna ni kaise ekta chokran to choli domo srai side jagota. Ani wansok mani kamakin nugo. Kan bagai ang jonosarono chini public no mon sanamo sunggo কিছু মিডিয়া রক एक्चुअली অবনো অন্যভাবে খাই মানে অন্যভাবে খাত লাংখানের চেষ্টা খাই কিছু মিডিয়া নি সামনে এই আলকা মিডিয়া রক সাকে তো আছে এফেক্ট গলা খাম যে মিডিয়া নর বিভাগে দরা কাইছো তালাই কাহা আর তো কি নর কি সংসদ আর মিডিয়া ন তাও খাচ্চাকে নর নে কিন্তু বাহাই মা তমগো এই আলকা কোন জায়গাবো কত কনস্পিরেসি তোমরা মানে বাকি কোন আনসার না एक्चुअली আমতিয়া চিনি সাপোর্ট দङ या को गया Bangma channel chini support botongo vaccine channel saje ya umti botongo that's not matter je boro content to kha a content season follow khanin dorkar atta kaisa ang media rona maso barbar chung nai nai di tini sana thaka angke ang nogo khabangma MLA rona blame khaijago jeta opposition ni MLA ro ani constitution correctang kham hai chung MLA rona blame khaijago kintu ani jongpui jolo tabo sub division mani pray 12 বছর kai sub division hospital kare sub division chini college kare tabo চিনি সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট করে মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय नो बट गवर्नमेंट दियाव साबनि फेलुर साला अब के आनि एमएलएन फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइफ संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा ग बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंगन कोनो लाभ करे अमनो कन्टेन्ट ति फायो ग अमनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखाय जों जारा गवर्नमेंट दंनाय गवर्नमेंट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेंट मेकानिजम opposition MLA just साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांग चिनि स्कोप फायो जे अमनो प्रोटेस्ट खायनायनि बा अमनो जों डिमान्ड खायदोंनानि चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थांग जों सानानि गैनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली तिप्रा मथानि कुनो MLA तापसा जरा आसुगै तनिया 13 जन आन बिसिमो 13 जन जों एक्टिवली जतन जों कोऑर्डिनेशन बमे जों सामन खाय फाय दङ अरको के बसि खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गै अर बाक्सा साजागो जे 13 जन MLA जानजार कन्स्टिट्युएन्सी हो bo bini best body tungu gai kamang suba mani kokra bo phai jaga wang nukha je pona chimi subai tongo hai tongo actually ang sanam songkham mo se kebno kebo suba lai thano media tlang ngai sob somni rang ya phamon sung phunu me ang phuno bo kok gya bos ta nai ni google ta bo to boro rok rang bo thang chung suba na nang ya online di joton transaction ga abo omrono tui ekta issue tu phene na bo an mote ke bo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত ইমন হয় ওয়াংশ কথা আর অমুকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিমবো আজি आं कयने जरा आमति कन्टेन्ट ति फाइने रखनो जों ताबुक थानजानानि जरा थानजान जराव
जों निजे निजे जुदि सोलायलायखांबाय अबा चिनबाय खिन्थु गाहाम आं ताइसे सानमु सङो जेरा ककब्रक मिडिया स्पेशली जों ता बे ककब्रक मिडियानो जों प्रमोट खायलाय जे जागावो वानसारनि मा सानाय केता नन तिप्रासा जरा कक सानाय दं बा नन ककब्रक कक सानाय दं बरक सब समय न चिनि ककनो बरक तिसाया अबश्य मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि ककब्रक मिडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिउ किन्तु तिनि जों ककब्रक मिडिया इम्पोर्टेन्ट दिमान यागलो बहायनो अब दखान बागै सामुं खानाय थांतनि अमाइके जुदि बरंनो माने हयरान खानाय चेष्टा खाय दंखाय काजे अमनि विकल्प बरक वान संनाय हेस काजे अमनि विकल्प बरक वान सकनाय कारण दाबनि बरक बासो चें चें रांगलेया जे बरक ताबो जतनो एजुकेटेड बरक जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चेंग्राबो जतनो साइमानि थांका हामबाय particular MLA leader of the government what they like याबा अलगा issue में ते चिकन issue में ते partition president खाई नो president खाई छाड़ा मन उबी मन याबा वो issue में ते काबू cooperation president तरमाने अब की public of one shop mana ni kaisa party semisal da वो मिले कोई प्रॉब्लम Nanti ya, जों ngomong asik level जों terangnya ko, karena apa जों jara reaction itu naik turun tuh mo, public scene tuh mo. जों asik mati jangan kondisi asik borok, जों asik tanam musuhnya, karena जों asik hayram no tuh ini kayaknya bu, ini motif bu ya, karena जों ini nasib mungkasan atau aja, di perasaan apa जों kita permanent solutionnya safeguard dana, aja kayak जों mo, जों kayak bono, bener tahan bono rutu gaya, sahabat saya, aja kan जों thang lagi lah. Karena cina nasi mungkasan tuh musuh, cina borno जों bagai safeguard dana, constitutional solution bagai जों tuh ifai mana, obviously nasi mung, oh jaga wo, jadi keo borno calon saja yang kita jemput kanyang kiri, but cina nasi mulai ala cina ideologi tuh, ane ideologi nya bahwa hamzah yang kita angkun kanyang kirinya, kalau cina ideologi kaisan tuh jatuh जों bagai constitutional solution tuh ifai mana, oh tiba tiba जों bagai safeguard di mana, obon cina nasi mung, suatu yang bagai जों keo nasi blame kanyang bertanggal, keo nasi saya na bertanggal जों, ar jadi bahwa om tim kai tongkang kai Omong result bawa kehamkan mana bini bohas. Kau sering nunggu iman kah? Wih ya sudah option aja, open pay reaction aja. Kau cuma awal hanya rumah itu information case. Karena mana ki original ti dah awal hanya open baru reaction aja. Kalau tu information case, paling apa? Case dah kan orang ini. Na kau kai soal tolak patron nukan nara jatuh no. Karena soal tolak patron buam ti neng kabobo, biang tangi biang sa saime ya. Atum haino borno blame khayo borok saw ni saw jaga sung nuka je bini je last ni je content nuka oba ang samaya bui sama sini oro nuka no aro tongle bichino video tong jotono omo ki bui sama ni kok de na boss sama ni kok oro sase tong kintu content borok jotono borok bukaya ngaba ang taw no khorok sa borok ba haino allegation tui fekya o phona sablai ko bui saw chake tong no ba omo to ekta authentic data man ne bলে Karena bini media tu, bini channel tu jadi leak mana awak pressing kan, awak bini arono discredit thangna. Bini arono kintu awak ni responsible, mana responsible, awak bono kintu. Awak tu nunghani boy shawin cakap tenggelam boleh. Tahu ke berapa hai boy shaman itu nak proof ini sahaja. Ini publish tu, ini lebih mana proof dah kena. Awak tu bos seman cina yang bawa roti hekya, oh parrot thang desun hekya semia, ang tesin pun jauh saka. Oh content baru ni fahing ke, oh content kamu CPM content fahing. অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম তিপ্রামো থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু কিছু লিডার কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাই মন অঞ্চল मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব ব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি শাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख
जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোমা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন এমএলএ গই অপারেশন আচুকজা লিডারবো তিবা মথা পাতিনি ন नि साइमानो অপারেশন লিডার সিন বং অনমেজ দে বর্মা ওকে যেভাবে সিনি বড় কাইসা আসাবই একটা সিনি বংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবার মুসুক যত নসুবা ওই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরু जों 13 জন এমএলএ উইলা বিধানসভা পচেংপুরন जों सिनि 30%नि इसुनतै जिरि खक्का गोबां हयसय मा खायका ओके टेबल सागराव मा काका इसुनतै आरो बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुदिनो कक्ति सामानि नांखा ओके बिरुदि ताबुं जे दल तेरमता हाना आचुगि तंया मेन बिनि नाहामुंनो 30%नि इसुनतै तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्युशन मान नांनाय होनो बुबाग्रा जतनो थामसाब होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलि दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक न रिपोर्टार खरकसा बताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बिजेपिनि बि टीमनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo angsimia joto tiparasa joto lukurangno bokhawo dukho nangjak tangka omai kok kharama bagi bi team samna han tene BJP bai alliance ke sorgar dong kara abono alliance party abono bi team ni saimon ke BJP bai election 2023 বিধানসভা ইলেকশন BJP bai fight khene kintu o jaga 13 জন এমএলএ ngo abo CPM bai fight dia কোনো কংগ্রেস bai fight dia direct BJP bai batai no kintu o jaga 13 জন এমএলএ ngo ang bachama jaga BJP no hari na এমএলএ ngo ke bahaki BJP biti mengnai BJP biti mengke to bacha oi chen khai sathai chen ongke se abono biti ani ke musang kham BJP no kebangma bulbai mesini no ini o jaga এমএলএ ang simia kebangma BJP ni prathino meseni no kintu MLA ngo ke bahake bitim na kalai ka haino piago kemana nawoi ributa hanai khaikeno bo ributa nang thai aise ributa nang ke binora data tong nang nai kok sana sekang beba kisu sukurbai chaimana janang ke sabuno ributa nang ketang ka ke ributa thani beba data tong beba bo siu ke bo saina romna ni bagise bono mokol phongna bagise रिपोर्टार नि सामु के आमाहाय बर रक नि बुखुक खानावoi बेलाके बई वाना जाखा इनके वानसुका जे बिटिम माने एत बছর केबनि बिटिम नै सामु खाजेक ना हेमा दं आबेनो बिटिम नि बुखुक बुखुक फायो इनका बेलाके सायाम बिटिम ना के आबनि पुरुबुदि परम भोगदि दाता सह कारे अमतेके हनै फनुगै आमपरि बिटिम हनै साना नांग माने किन्तु कुनो एकटा गरै ताबके खानाका आं नुगियाखो जास्ट साइजिंग खानाका आबो बयसामा बाइसे अकक मासानि साव के ओ जे सामानि साइजिंग आं दिनै फंगो एकटा आनो सोंपुर मासाका आबो बिनि कगिया बनो दागिनाय दं आबो बिनि कगिया बनो बुखुको तुगुरि मा दं बागैसे ब सावहने आं दिनै सामा दं आबो फांके ताबो स्राय स्रायखौ नुजानानै फां दंनि वानसु मांखायसे
ke bo ucit tabu ani was mote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni buku tugir mangbai okoksa bo tini serai ke lukuni pesango sawoi bini sampai cang okok masuk nih ini koma sana nama haji hakai sih bini ekta lama দফা বা তিবাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি বাবন সেরাই সেরাইকে সামনে দা ঘুমাই কক্সা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা তিসাই দङ সাইজों পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ মাখা বেঞ্চ তাং মাখা গভর্নমেন্টनि বিরুদ্ধে তামনি খরকচা এমএলএ हामिया बिरु नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखाइसे बुसक सा सा साइमे आइसे सिनि कक न खना यांगनो जों टेबल कानन बायद मांका सस्पेंड खाइका लास कक साइ आबनो उइद्र खाइका का रोमान स्क्रिप्ट तिबा जों हयचय मा खाइका हयचय खाइ गमा जागा खाइ जों कक माति साका के सिनि कक बुबागरा संग दागिउ কক সাবংপুরম ইস্যু যে কোনো ইস্যু কক সাবংপুরম সিনি বরক দিপ্লাই সিন বরক নি পার্মানেন্ট সলিউশন বাগে গেরাতে পালেন আবনি নাম হয় কক সানি কিন্তু সিনি যত এমএলএ যে কোনো ইস্যু কক সাবংপুরম ন সিনি পার্মানেন্ট সলিউশন রুদি গেরাতে পালেন নাই কক মাতি সাও আবনি কারণ जों দফান বাগে কক সানা বাগে সমাজ সগিয় তি বাসারক লুকরক তি বাসানে কক সারি হিনে অর রহরম কা বিন বাগে না বং বাগে जों কক সাইতো bahaki bitim hene boro nukha gabono sanamu songo bitim mang phaimani borok na hema tong buni bitim ni samong khane baina bupuno bitim ni wanso je borok bini karakter obong no mai karakter ni wanso go ang pangsi jaka gabono belaka saya sini LOP sini borong gonang onimes debroma jebabe kok sawo ekta live one semano जों agirago বিধানসভা হাবৈ নু ইয়াফানো जों नुगो निउज रग कमा चैनल ते जों नुगो बिरोधी नेता कक साका मातानो हय चैं लायो आइनो हम दंका हय चैं गे हाउस एकदम बनगुलुंगो एके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दलनि नेता कक साका के जत निलार के खानाय दं बता मसा ब जे जुक्ति सरकारा साव आपनो उत्तर नाय क्रें थामो के बनो उल्टा निनाबो जुक्ति दंगो आपनो मानानि नै मासाव के अमाय बिरोधी नेता सोमा गायसे के अमाय बो दफाने कक साइ दङ के अमाय बंगना से जों दिनै बिटिम दिनै ब कुन कक तिसायानो साइ दङ के आपण सानामो जोङो बेलाय खेयाबो वानामा सिंचा अब एक्चुअली सिनि तिबासा थामसां माने न केना नांजगै बिनि साक्सेस सुबिदानि बागै थामसा बायांके बिनि साक्सेस सुबिदा दंना हायमा दं के baksa ni je okologo bin okolokya tonghake bini politically suidani profit ni bagino khaikara hema tong thansa tongke o profit maya politically bini faida yang ni na khaima hema tong abo srai abo nujak tong biji diploma thana biji ikin mani ta se only CPM ni bakati sini se khana man beta o ko toma thunai samani upugo o party ni ba bo leader ni yak tong na yang begini ni abo to CPM B team ini saka to moto nangke bini kolgo CPM hene yang direct srai ke saimano haise enga bahake kok bili abo kaisa wan songani byapar kalairo CPM B team ini saw BJP ni ke bo B team ini saw ke enke bo ke CPM ni B team ni da samong khai ama hai enga ke ukologo abo kok mili ma jehetu गोबां मा राजनीतिक दल गोबां नेतानिनो उपलब्ध दङ थामसना सबायना बागै अ थामता बाके ओ पलिटिकल जेकोनो पलिटिकल पार्टीनि फायदानि दंना बर वानसमानि किन्तु जेसेबानो सादि सेराय के जतन सायमानो अ थामसना ताबो केबा सबायमाया अ थामसा सबायमानि कायसानो कारण सिनि बुबागरा दुइ दुलि तमा बागै देबासानो आबायना थामसा सबायमागला जाबान सेसा खायदि उल्टा bo success no song thanai bo success bai nai toba thanjona sabai magla nei wansu kau bidan sabau mungsa pana kok saya opposition party ni leader opposition party ni MLA ro 13 jon MLA no nala chimu bejak ma hai mato
bahai ma tong nung tabu proksa MLA ngi abu ki kubui dan norok ki kajapan kok sati the media rom tani to proof tong je norok lai buma wo do to nugna motong kaisa beauty party ngi hase kana ki उनकी देन सगाव का सामान्य नेशनल मीडिया रो कुछ देरी का वो है कि नंग फिर मैं आमी किया বনো সানামু জঙ্গ যেভাবে একটা লাইভ বোমা সামজাকা তামি ইসুনতই সত্যি পাসনি ইসুনতই সিনি যত এমএলএ নি তাও গংমা অঙ্গতি রেকর্ড টংনাই বু এমএলএ বাহাই কক সাকা আবকে দফান বাকি কক সায়া মুসা কেবা এমএলএ ততকা ফুনুক দিন সাদি ফুনুকি মে একে বনো মাসা নাই লুকর বেবাং নাই দং হাইছে সি দং ইকে যেভাবে आं निजस्व कक साका अपूर्व दफाने कक मासाव दफाने सिने एडिशनल बाजेट नती मा साका बाजेट लहैया गाँव बागिनो जों पार्मानेंट सल्यूशन गेराटी पालन खुद आं मा साका गोबां मा एमएलए कक साका जों गेराटी पालन पार्मानेंट सल्यूशन अब शुधु हरने खाई बरंनो विबादक खाई उ सिनी जे एमएलए तंगनाय रंगनो बंगनि परति नसा खाई पातिना दुबक खादिन अब सिमिसिन दुबजागा हाइसे स्राय खाइसे अब ने कलगा किन्तु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दंग स्राय नुजा खाइसे जदिना नों स्राय केमनि अंको ग्रेंके साइजों सामाहायनो फां के फाइ अरो दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों तेरजन एमएलए अपमान खाइमेनिया होल जत टिपारसा बुबागन अपमान खाइमेनि काले खाइसे अ अपमान किन्तु जत टिपारसानि सज्जा खाइगला खाइसे अ टिपारसा रेडी दङ जदि मापसाय अंके जत टिपारसा हानजांगि नन आव मा अंक आबनि कने कमानो आब लुकरक साइमेन हाइसे लुकरक खाव सबै दङ हाइसे गाबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै सावदागि खाइ सावै नों लुकरंनो माबसानाय टिपारसा नों अपमान खाइका अकक स्लाय साइमान हाइसे जत लुकरंनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानसा तंदि बुबां लग रै तंदि हाकेसे सिनि पार्मानेंट सल्यूशन सिनि मानथाय माने हनै जत लुकरंनो आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कासाना मसो ओके केसा कक टिप्रामो थाना बीजेपी नि बी टीम बाते केसा पार्टी नि बी टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गरानो आताल माने गलाय बबो हाइकेनि बखावा अब खुशी सुरजामा हाइ सुरजागि का बबो हाइके नों हादु खुना आबन तो साइजों साका टिपारसा जत आबनो अपमान साक जत टिपारसा साक अपमान खामे मातंगा तांगै टिपामा थानो हामे साका मीन्स अब बुवागना हामे साका तांगे टिपामा थन मेन न छिन बुवागना इनके बुवागना से माने पार्टी ना डायरेक्ट बुवागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपामा था हामे साका मीन बुवागना हामे साबानि बुवागना दासिगमानि बुवागना अपमान खामे बुवागना अपमान खा मीन्स साइजों साका जत टिपारसा अपमान अ टिपारसा किना आसु तंगला आबनो जतन टिपारसा लुकरंनो कयो अमाय बरंनो जों सिनेना नांनाय अमाय बरंनो जों मा सोंनाय सोंगै तामो परमानतं नोंतांगै अ जागा जों थानजांगै सिनि दाबि मानाबागै लामा थां दङ अ जागा नोंतांगै केबें हनै सिलायसायके बनो लुकरक जतनो थांगै बोरेंथों सिकलांथों जाब ताम परि तनांथों जतनो थाङै बनो रमना दरकार हाइसे रमै सोंना दरकार नों तामो नाय हनै अमाके लुकरक किन्तु हाखाय अमाहिं खायनाय हनै बिनि जरातंसिन जदिनो ब स्राय सायांगाके लुकरक किन्तु आं जे सामायना खायना हेमा दङ आं दिनै गोबां बाय जजखायनि माने अकमां सावै जतनो बोखा तंथायांगै जतनो अपमान जाखानि जत लुकरक टिपारसरक किन्तु अकमां साइ दङ गाबोनो ताउ टोलता जे बिनि एगेन्स्ट कक सानाय रं जे डिपार्टमेन्ट केस खायनि बाहाय मा दं नरक केस खायला अमते गकेबा आं सानमो सङ अमते जतिना खायनि मसके ताबो आं साका नों ताबो खायदे देसे मानके ताबो खायदे दे किन्तु नायगना ता नों कक बाय गोसे मिल दं अरबो कक मिल क्रिं थानायसे माके नों खायदे दे किन्तु खायमे आंके तो साइजों कक सामाय कोन मिल क्रि माने सुदु कक सिमिसि दङ किन्तु एत बसर नों जे लेपि वइ मखां लेपि वइ जे साजुगै दिनै अनुरूप नाय तंगनि किन्तु अ कक सामायनो किदो फुनुगरि का जे आं तामो हाइसे फुनुगरि का स्राय नुजा खामाय
Nasihat. Gua bahai kok kecam kok naik kok sih jam nanti hasil kena gini kalau tak lama muter uduru naik tanjano mana tanjano tuh uduru naik nukur kok kecam উদুর মধু দঙ্গলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যাক সময় ওই দং কিন্তু খাওয়া জল যাক দং লোক রক কিবা সারক কিন্তু দুদুর মধু লোক আইছে থানচা থানচা দং আইছে নং হাই বরক যেসে পানা তের মথানি বিরুদ্ধে মহারাজের বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে আবাইন থানচা নং হাই বরক গোबां मा आसाय फाय कक सापनो কোনো থানচা কিসাপন লরি মাঙ্গালা থানচা থানচা দংনাই লুকরক যতন থানচা দঙ্গা আং বিশ্বাস বিনি ককবাই কোনো মুংসা বিমান দঙ্গলা কিন্তু লুকরক জলে জাগৈ বনক তাमै ফিনো मोननाय आबो सिदा दिं दं बे आबो सराय सराय जों नुकजांना हायजे बोसों मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিনের নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे चिनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमखा kaba khanaka unuka okok samaro bitim tiwan mathano tiwan matha jodino kono patini bitim ngani english maya tiwan matha no hachi yaba tiwan matha ni bitim engri mano hachi ni sai mano enke abo silchamani kisu media rok bisingo nukha কিন্তু সাক সাক নি কেমনে বিতিমিরা সামং খাই থাকা আপনো হুইনা বাই না বুইনা মাজরাই বেরি বিনি আপনো হুইনা নাই তখা আবো ওয়ান সমানি কালাইও মাহাই গে তিপন মাথা যদিন বিতিম হুমানি কোকোই নং তহাকে তিনি সরকার থাঙে ন একলগে সরকার চালং যা তং তহম সাবক जों एमएलए বিরোধী দলनि एमएलए মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট एमएलए হनै जों साला तहम ओके तिवर मत आमके सामंखाया हुजाकै सामंखाया जेता सामंखाया फां फां नुजाकै सामंखाया दा बो सिनि बुबागानो नुखाना जेकोनो इंटरव्यू जेकोनो स्पीच माजागा सब समय बो निजिनि अधिकार निजिनि तिबासंबाय कक्साव इनका अरत बिटिम हनै हनजाना त कोनो जे हनाय रक वानसनो नागा जे माने बिटिम हनै सानन मतन कोनो हाजि करे गते गायसा सागाजे कुंमा पाराम चया जों जालांनि दङ कोनो मुसा खायमिया हनै ति प्रमथा आबागै न तिनि पार्मानेंट सल्यूशन नायो जे गेटाति पालेन सिनि बुबागरा पार्मानेंट सल्यूशन बागै न तिनि अ डिमान्ड खाइ दं इनके विधानसभा कक साइ रखनि सामाने के आं सानामो जमो एकता लाई बोमा रगिनाके सेमानो तिनि विधानसभा गोबांमा एमएलए थाका आगिराव ओंखा कलक तिसागा फानो তিনি অ জায়গাও 13 জন এমএলএ মেন বিরোধী পার্টি এঙ্গই তিনি প্রত্যেক বিধানসভা নুকা সগনে বিরোধী মান কক সামান যেটা চায়া
sini tiba sama mantan bagi do bidanswa kok se hoi choi bangkat jotono siu gangma press ni ungkotoi channel tei ba social media tei gangma nok nukhana যে কোনো সিনতেই বিধানসভা হইসই কক বাংলাই মানে আবো তিপন মাথানো খাই মানো ইনকা বাহাইকে আবো কোনো বিধানসভা কক সেনে সেমাংকাবা তিনি সিনি এমএলএ 13 জন দङ 13 জন বুকুক বিধানসভা চলিকে নক নাই বিধানসভা চলে মানে ও নুখাকে নক না আগে বমাহাইনো প্রত্যেক কক সামা জাগানো সব সময় যে কোনো ইস্যুতে কক সামা জাগানো जोंनो दिपालाव खायथिखौ सिन तिपासानो आ पार्मानेन्ट सलायजन बागैनो जों गेरा तिपाला होनो क गोसाव गेरा तिपालानि कक सायासा बिधानसभाव सिन एमएल रक ओसिंगिया आमाकेनो कक साइ दं बे बाहायके कक सायहाने सागां कोनो वान संमाया एक्चुअली जे सानाय दक कोनो ना कोनो पार्टीनि बिटिम होने आं सेमनायसि दिनै रिजनाल पार्टीनो उइक खाय सिनि मानथै ताबुक सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बो ताबुक होनानै होनै साइ दङ इमप्लिमेन्टिं एसे तो रियासा तो जों मानखौनो सेमिया किन्तु ओ मानथै थानचांगै सिनि दाबिनो मानाबागै मानथै मा जागा सेप्लानानै तांनि सेप्लानायके बनि राजनीतिक फाजेन बागै अमासिम सोंनुक जागोन के बिटिम हुमाने आबो बेलायके माज्रामानि बेलाय चाया कालायो तिबामथने बिटिम हंका मीन्स बनो महाराष्ट्र अपमान खामेनि दिनै तिपासा ताइ तिपाला दो फरांनो अपमान खामेनि अमाय कालायो नै सिला सेमो तबो आबोनि बिसिंग जे आबहाय कन्सपेरेन्सि खाय दंमानि थानसाम सबायनान बागै आबहाय कन्फारेन्सि खायो खायकेबा बायथांनि प्रफिटनि बागै आबो आबहायके बक्सि जावै फरां दिसावै दंमानि बहाय एक्चुअली तो और नुकजाका बायथांनि प्रफिट बागैनो दिनै अकक सिचामन सोंनुगो बायथांनि जदिनो बिनि प्रफिट नाके बाहाय खायनांनाय तेर मथ थानसां दंमोन तिबासानो सोबायनांनाय जे बिनि बायथांनि प्रफिट बारायनायनो दिनै आबके सिलचाव इनके तांगै दिनै थानसां सोबायनामा जत तिबासा जतनो थानसांगै एकन वानसुमं पार्मानेन्ट सल्युशन गेटा तिपालन आबासे कक साइ दंके नंके तांगै अजागो थानसां सोबायनाय नाय दहबा निश्चय और उककदै केबो दङ हायजो उकलग ते मत सोबायनि बागै एकटा चक्रान्त तांके थानसां सोबायके मातनो बिनि पार्सोनेल प्रफिट नाय अमते बरंका दफानि समाजनि डेभलपमेन्टजों दाबिमानजों आबनाया बरंके साकनि डेभलपमेन्टजों साकनि सुबिदा मानजों साकनि प्रफिटजों आबसुंसि नायो और फां स्राइसके अमाके सिजागो तबो गुबुन चेनेल ताइ आलकाति बाहासनि गुबुन चेनेल र वान चेनेल पत्रपत्रिका आबोनो कारिगो तबो तिब्रासा चेनेल रछि तिब्रासा नि बागै तिब्रामत नि बागै खरां सैदो आबोनि वान सुनो बबा हिंनानि जाहा आं वान जे चेनेल नि कक सालिया प्रेस रक तो अनेक किछु कक सावै अंगो खायो माने अनेक किछु कक सै पार्टीना हामिया साव हाइसाव माने माखा किन्तु ककरक चेनेल जे जागाव सुबाना नांग हाइसि आगे ककरक चेनेल नानि सिगां जों साइमानो जे सिनि कोन एकटा फुकाजिंगिया कारणे सिनि जेता फुङा नामानिके फुंजाय आंगो ताबो ककरक चेनेल गेस किन्तु सिनि ज तो कालचाराल थाके बेबाग ननि अदेखे कक सामाने किन्तु नुकजागै दं ककरक चेनेल जतन साया मासा मांगनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामो साहेब बुबाय दागै जागै बुइबाय किसा प्रफिट जागै अ थानसन सोबायने नै हनै दागै जामासे कालायो माय गाबायनो सावो दिनै अ जागाव ताइ कक्तिसा बुबनो कक्तिसा सुनुका पियाज रक दाम बारे माने से कक्तिसा माने छिजाव ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে তে পেঁয়াজ দাম কমানো কোনো বারে মানে তে অক্সাইড দিশানা নাম বি আবার সিনি মেন সিনি যে নাম কমানো তে বাসনে আবতো সব ডেলি কক্সাইড দं गेराते पालेन दिनै पार्मानेन्ट सल्युशन साइ दं ओंके जों आबनो एक्चुअली पेंयाज दाम बाबारि आबो जों नानि से बिसि थाया सिनिके सुदु ति बासने नाहमं पार्मानेन्ट सल्युशन बाहाय खाना आबो सिनि वानसु ठीक আছে नों दिनै बिरोधी हिसाबै तो दिनै बरंगनां सिनि एलपि दिनै बरंगना अनमे देबनमा सब समय प्रेस कन्फारेन्स खायो दिनै सरकार जेता चाहे खायके सरकार बिरुद्धे कक्साइ दं सब समय प्रेस नि उनगतै ताइ बिधानसभा बाहाय कक्साइ दं
bo bahake saima ka baje সরকারনি কাছে বিজেপিনি বিটিম হনাই ইনকা একটা ফুং ইতা যে সরকারনা সাপোর্ট কাই কক সামনে ফুং দি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানানি বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিম ইয়া বনি সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই তম অবক চ্যানেল ফাংথন অবরক নিজেনি সুবিধান বাগিছে খাইও হনাই স্রাই স্রাই নুজাগো তারপর হাসতেও লাইট থাঙ্গার সার্ভিসেস গান তো বুড়ি গুসা তো দমবুর बस्ताव दाजाक कुदुई मानका तिब्रा सारखते दंमनि गोबां माखानि आमफोराबो जुंजाल जायगानि रां मानिया ngैनाय दं दंमारो आबर फारां पिसाया एकमात्र एलपि क्षमता गोनां न सोरंगै उतुं उतुं दंनाय कामजमगानि एमएलए ब फारां पिसाका होनो जे आबाके खायमानि आबके बाबाके वानसो जे दल गायसन बिसिङाव कनफारेन्स थांनायनि बा कन्फारेन्स खालामनो थांजानो सोबायना नायमानि बबाहाय दिनै मेन दाबोनो सायं सामानि दलनस माने नि चान्सनि माने अंग खायै सोबायनानि आबोनि प्लानिं ते गायसांके रेगानति कक सायानि सामा तो आबो तो कोनो एमएलए कक साया तोnya पतक आमचयो नों ते गायसा सानमु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामु बुसे खायखाया सायमिया पालुसिथिं नाबागै आबो सिगां नायगरो कोनो कायसा मुंसा बुसक सामं नोंनाय आबो सायमिया पालुसिथि बुनुगा आंगमति खायगा सिमि बुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनियो जागो सानामु चंगो प्रत्येक आमचायो रेगानति कक साय दंगो अथवा भिडिअ अथवा एजे अथवा डीएम बाय कक सावै ससम सावजे रेगानि रांनाय दं दाते फापा नांथो प्रत्येक एमएलए आबो जाजार जे एरियाव भिडिअ अफिस दंगो ब्लक दंगो एसओपि डीएम थाथाङै अकलनो साय दं किन्तु ननो सामानि तो ससमय पाब्लिक निउज फायै आं दाबे खेकेनि सानन क गया के सामं तो प्रत्येक एमएलए खाय दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित बनो एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा একটা ब एमएलए हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बिसिङरि आंगाके माने अब तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके न प्रत्येक एरिया अफ एमएलए रक रेगानति अमाके साय दङनो माने दति कमा नाय सिनें ब दंबजार ब्लक সেই একই অবস্থা इनका जों ससमय फुनतै प्लास अबैसे थाङै डाइरेक्ट मासुगा ताब अवस्था दं फाफात बरा कसाय दं फाफात दाते ना नों जोंनि सिंतिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामालाव लगिनो प्रेसर रिंगै जों अमदि साका आबसिन सावया बोले सामु जाना बायसे क नों प्रेसर सावै पालसितंका डिमान्ड खायका किन्तु अ डिमान्डनि साक्सेस आंकाके पालस क खायै पालसिते खाय ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालसिति आंके যত বড় যত एमएलए सिमिया যত सिनि वारियार्स महाराजनि যত थाङै आबनो बाहायके जों जानो तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बरनि একটা বর্ষা পার আমতে বড় रेगानि बिलके जायतिके যত न थाङै अफिसियली चाबरुइ जाहाके दाते दिमान अवश्य साखायतो अब कोन समय हायका आसुहितनिया एते गैसा गणसरा बस दादक मान हमानि अब तो गंमा जागन हायका मानतं गंमा जागन ताबुक सिनि बरकनि दिगेव तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दफान बरक समायके सोंनुगो ताबुक सिनि बरक ब सिनि बंग जागाबा ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलेके जाया तिनि बसा खाजा कति मांका किन्तु आबानि बाहायके सासरिमान जे खायनि रंग तो काहामके इंकरि खाय बाहायके खाय साबो गतनाव जरित दं आबनो नानिया दरकार नायै बन पानिसमान आबति तो कक साइ दं एलाकानि जारा लिजा दं रबा आइ आमले कक साइ दं किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दफाना सोंगागि नंमानि के ताबुनि 70% दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितारा हायबातेके जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनों मायतै एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজকে যারা বয়স্ক হনানি রক যারা ইয়ত তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক না আবনো খেলমা খাইনে আবো জন হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গত নাহি আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তরিকে একদম সকরি মানুষনি ছাইমানো তাবো তিক্রামা जों सासे नि थासिगो अक सुसाइ दं तिक्रामा एमएलए एमबाई मन्त्रि माया एमएलए बायसा सानै खामथायनि बागै बुंनाय एमएलए बाय मान करे आबो
asuk dipasang imbagai samung tanglia ke boke asuke korda gainai lukurok ni buku birmanok naya apa hero oksisai toman ni nake কক তো সিজানাই ন আছে পয়টা বর্ষ সিপিএম চলিখা পয়টা বর্ষ সিপিএম চলে যেবে চলিখা আবনকা কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবু তিসে এনকা তাবুক এমএলএ মানে বস কাছে কায়খো এমএলএ তাম পরবে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাতাঙ্গে লুকুরক তয়া টঙ্কা লুকুরং নি যেসে মাসাকলো বাহিকে চয়মান এমএলএ নি যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিং বাহিকে বংনা চয়মান আবত এমএলএ খাই দङ গে এমএলএ নি tongchang judangka hayengka aboto silchamani beleke chaya jodini silchana gake age 50 বছর চলি ফুরু যে এমএলএ তংলাই রক বনে silchaga de aponke bone silchaya tabonke 1 বছর কায় খ আপনার পরিবর্তন খা tongchang judangkani silchai tong তাই 5 বছর আপনি সিকাং সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দङ নং silchaga de গে তাবুক abangka ukologaw borok tong haise কেমনি বিটিম সিটিম নগে সামখাই দङ কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংন বিটিম হিনি সাইমানাইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ইয়া হাই সাইমান অংকে বড় হুদাব বড় পালুনা হরে নেখাই আবো থানচাং ককসা এমন বিনি তমংচাং অংকংকা লুকুবাই টংয়াংকা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো নো সায়কাও লুকুরংন বকা সবাই ও থানচাং সবাইনে আবনো ফাইকা কংমা লামাতৈ sini tanjana semanya naik dong, ya ektan বিশ্বাস পাবলিক sini tipasarot joto tong nai erang nai kokne bihasawi tancawo জীবন semanya ragala tangke sini bubagara tancane bagai tipasane bagai coba khai dong khong jai dong bubagara nai thike se oro tancango bubagara seno sini পালন সরজন খানিন দিকে পালাংনাই আর যত tipasana koyo jesebar buisli tongteng abono khunu kayawui जों थांजा दङै बाहायके सिनि पारना सलायजों तुमनानै अवांसं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबान दखाय थांजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायजे au tikramotani hasingo era jona MLA plus opposition leader no direct target ei kok samani abuni bisingo tikramotha bikimunkha lukurokne khamprani samungni kok salia abo haki khaimani je target direct leader of opposition tikramotani MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamu जोङो tikramotani actually kaisa kokma sanai assembly o khonakasing MLA na pore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলি আপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ভাইপিকা ও সরকার ভাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধীনি রুল তাম বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো হनै কমা বড়ক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড়ক ন কক সামা সিংখা লুকরক বমা কক সাকা গা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী ককটি সামনে অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি হিন্দি যেবে কক সাব সিনি বরং অনেমে যাবরমা বিনি কোন ফেরমানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুকি কক মা ফেরবো কক ফেরমানে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাব কক ফেরমানে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাব যে নিজি অধিকারনি বাগै যেটা প্রেসিডেন্ট তমনি আবন্তি রিগি কক সাব কিন্তু আবরং নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্স পলিটিক্যাল যারা ফায়দা নাইমে এরকম তখা বড় কিন্তু আপনার মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তখন আমার নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফোর কক সাইয়া অলরেডি নুজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গাই কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনার জানেন সানাই বলে মানে এমএলএ রক কক সাইয়া নাই এলওপি যেফোর সিনি বরং গান অনেমে যাবার মা সিনি তিবাসাংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপনার জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবক হুদা কালায় আমার যত লোক রং সানামো চঙ্গ অমাহাই যেসেক পানো কবরং নিউজ চ্যানেল থং অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি হগিয়া আপন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বইবাই ইস্যুসা তুক জাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আপন বিহাস চাচাদি থানচা তঙ্গৈ বুবাং লগে দি এমএলএ রক বুবাং নি কক বাইনো যে কক সাদে ন অ কক সাও সব সময় যে কোন কক সামা জায়গা
বুবাগারা সোনা দাগেও যে কোনো ইস্যু কক সামাগা লাগা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগস পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না তাবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एरो बे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपिनि तामक भूमिका नक साइ साइ नुनाय आबन सिगाङाव नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा होनो टेबिल कामानि पवित्र जागा नक्सा खायखानै निजेनि अधिकार बागै निजेनि কক साना बागै কক सानो जरासरिया खोनायाखै तो टेबिलाव सागा कायफानो नों सिनि ककनो खानानै चेस माखिना हागोन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककनो खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया दंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बलिआव हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामनै कारण बासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु तिनोबा थानजायाके কক सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुक जागै केव बाय थानजान सबाय बागै खायमेनैसे अमाय बंनो सिनिदि अमाय बंनो जारा सोसाइटी जारा समाजनि बरक जागारा गलाक दिनै बरक सोसाइटी बे हाजां थानाय दफा हाजां थानाय अमाय जदेनो दंत हाके अमतनो सिनि जों मा चलनाय आसरन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरो मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामनाय खुलुमगा अरब सावो जे opposition ang naningkang kasi political science ma po na nine chimino political science ma po je opposition rule ta mong na ang tini sara mo sumo bono nga sintaw bin han political mane birudhi bahike rule khai ma sal sinai political science ke katal kama po sen class 9 ma sen lasnai ta ano sen shia ma ko sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ne phai but ang kasi bono boida khai na mo sumo ti pramotha alu dambari mane bagai protest khane bo ti pramotha pias dambanan bagai oh ti pramotha protest khane bagai asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se oh ti pramotha ase mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral langkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader चुप पुनो कक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कॉन्डेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसानि सिंसाइ मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइन दि जस्ट अ बुक ति प्रमोथा जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर ति प्रन इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन पहिला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ ই প্রামথা যেফ্রো অ্যাসেম্বলি আসক্ষা যে 2023 নি পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি
प्रत्येक समयनो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जायाखैमोन जों प्रटेस्ट खायो फायो एबं अ बास्तव जे इन द मीन्स अबया जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कुन जागा अपोज खालिन आम बगि जों अपोजिशन दंमानि ये सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागो अपोज खायो फायो आरो साना थांगांकै ताबो तिनि तिप्रामो थानो যদি বিজেপিनि बी टीम गांकै और तो तिप्रामो था तो नट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खायो दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खायमानि खालाय दङ तो जोंरो स्राय सै नुगै दङ जेम हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन फाइमनो संपूर्ण जोंगे चलेबो कन्डेम खायो एवं तिप्रामो थानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट एकमात्र मुभमेन्ट खायमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र तिप्रामो थानि बासाय नंग नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाय जागा जेपी नड्डा फाइ पन्नसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव तिप्रामो था तिनि आफ्टर इलेक्शन बोसों तिनि 50000 बरक तै जों गेदारिं खायतो न नुखना तिप्रामो था मन सिगां एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खायतोमो जों अ जागाव तिनि बाहायके तिप्रामो था जे बीजेपी नि बी टीम ngैमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट न खानावै आर ता केसो जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे 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 खायका जे एलिगेशन तो बुखा जाय हो बनि खानायपन तो बुखा जसपन तो बुखा म तो बो खरसे मीडिया बो तो साइमनो जे नगै मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फर्स्ट इन अपोजिशन लीडर नाय ताम खायका बो जे फ्रो रथ यात्रा फ्रो नखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सब संग कक्ति सका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति सौ पहिला फ्रो गभर्नमेन्टनि जे कम्पनसेसन থেকে শুরু খাই और तो बकुल तिप्रासा वानसा नायाब्ले जोंगो जागा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे प्याज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया तंखा तिनि जों नुगो असेंबली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साखाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 तो 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाचमान सालिया 5 बस राखिन लाइ हरका आफ्रिका कक्ति सेमियं तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट थांजागोसों मो सुदु तिनि तिप्रामो थासिमिन छाया इवें रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गवर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिलाय थानि एक नम्बर एवं तिनि सुदु त्रिपुराजन फातार बहायनो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देबबर्मानो जतन तिनि सिनि दं ओंखाय जों नुखना जे ताचिनि एसेम्बलिनि सेकेंड टाइमो जे जादवलाल नाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै त्रिपुरामो थानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कासे रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बली जे ट्रेजारि बेंच बाध्य मांखा जे बनो एकटा तदন্ত खाने निबो आजागा नुखनाचिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खायमां सस्पेंड खायजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा तिप्रामो थानि बे तिप्रामो थाना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमानका बो संपूर्ण कासे एलिगेशन काय संपूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिकना मन सावो अब जोंको मतिफानो गसे नाजाननि कक गब्र जों नुगो तेसानि हाय और तो कबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा चिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिनि लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागोबो दङ आनो बैखमा भिडिअ क्लिप रहका और अब सावो जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पढने जे नाइन चिमिनो पॉलिटिकल साइंस मा पढो जे अपोजिशन रूल ता मंगना आं तिनि सानामो सङ बनो ने जोंता बिन हानसे पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पॉलिटिकल क्लास 9 जे मा सोलोंसिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा तिप्रामो था अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे मनो मोइदा खायनामो सङ तिप्रामो था आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बगै तिप्रामो था से प्याज दाम बारि माने बगै अ तिप्रामो था प्रोटेस्ट खाने बगै आसे तिप्रामो था नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेता तिप्रालैंड तिप्रासनि परमानेंट सॉल्यूशन बगै से अ तिप्रामो था से माने खार नोंबनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खायलिया प्याज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खायलिया ने नोंबनो बीजेपी नि बी टीम हिन मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगराता बसाव जे पब्लिक साइट दंनि पब्लिक नो आं सानामो संगो आं आसा खायो पब्लिक तो कोनो आमति सानानि कक गया गे चंगरो साइसे नुगै दङ जे अमहाय एलिगेशन तु माने सम्पूर्ण मिथ्या एवं बेसलेस एकटा एलिगेशन दुइ
কাজে जों साइमानो जेटा त्रिपुरा रायजोआव त्रिपुरा मथा अमने एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सनि कक साइदों ताबुक जे जों जिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेन्ट खाइदों कारण त्रिपुरा मथा कायसा मुभमेन्ट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया ब साइदों जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेन्ट जे कुनु सामं काहाम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी ओकर जों सावो जे चिनि अबनि मेन चिनि आसेमेन कारणखा जे जों चिन त्रिपुरा सर डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनाय जों तिनि त्रिपुरा म थाना साव बि टीम हमबा चले सान थांगांखा साव बि टीम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा म थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय जों खा ना आसा खय अब आइन हयते पन फाइमानो अम हाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि त्रिपुरा सरनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि त्रिपुरा सरनो अहानि इन्डिजिनियास नि कासे पार्मानेन्ट सल्युशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेट जों तकमा खायो अब स्राय नंगौ जों कुनु ओपन सिक्रेट कुनु प्रक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव अमनि मीन्स अबे जे बीजेपी नि बिटिम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरा सरबै जों फाइट खायो दं region tamang na ulo ko Saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabab indicate khai dongkha ojo kuno chokran to tongnai abo khai jini kisa doubt tongo karon bo chini boroni je thamsao je Tripura mothani buskani je achievement no ekta bada khanyani bagai kaise chokran to ekta chaos ekta onkhari ri manu sikon box eta bahi ke no bansu nadi actually abo to public to jonogon saimano bo sil jakhaino je त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बीटीम थांगा अब कुनु कक इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमेन नु साइमिया इन द मीन्स अफ जे त्रिपुरा मथा जे बीटीम गन कुनु प्रश्न इक जों जगाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों त्रिपुरा मथा नि जे चिनि जे पार्टी अबनि अबनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बीटीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमेन दङै दङ आनो नुखना तक जागाव गामो जों नुगो जे जागाव तिनि जों प्रेसर नुखा म बेलाय मनि कथक एकटा माने तामन सानाय बनो चेरा बेसे थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामुं खाइ दङो ते बाकी खाइलिया हमनो सिया बनां सासिन जों मानु दारनजित सामुं एक्सट्रा खाइनो दङो गाहाम खाइ दङ वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फॉर हिम gai बसाव त्रिपुरा मथा आबार कुनो कक साया त्रिपुरा मथा आबार बिटीम ग चिनि दारनजित बो नोबेल एमएलए बो त्रिपुरा मथा निमले बो फातानिया बले ना गो जागा बनाय दि कंटेंट बो जागा थांग सई दंइखा ग अ कंटेंट एक्चुअली अफ टोटली एकटा माने अर चिनि बिसिङ एकटा सकागनानि कायसे एकटा चक्रान्त चलि दम स्राय साइड जागोता आनि वानसक माने कमायकिन नुगो कान बगै आं जनसाधारण चिनि पाब्लिक रनो मन सानामो संगो किछु मीडिया रक एक्चुअली अबनो अन्नभावे खाय माने अन्नभावे खात लांथानो चेष्टा खाय isu media ni saman te alka media ro sake to ase effect ngala kham je media nor bibagai dora kaiso alai kaham ro to ki nor ni samso to am media no tau khatcha ke nor ni kintu saman bahai ma to mo alka kuno jaga bo kotor conspiracy tom da mate paki kuno na actually am tia chini support tong ya ko gya bangma channel chini support bo tongo basin channel saje am ti bo tongo that's not matter je boro content to kha a content season follow khanin dorkar atta kaisa ang media rona maso barbar जों नायनाय दि तिनि साना थाका अंके आं नुगो खबमा एमएलए रना ब्लेम खाइजो जेटा अपोजिशन एमएलए रो आनि कन्स्टिट्यूशन करेक्ट खाम हाय जों एमएलए रना ब्लेम खाइजो किन्तु आनि जंपुइ जलाव ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর खाइ सब डिविजन हॉस्पिटल करे सब डिविजन चिनि कॉलेज करे ताबो चिनि सब डिविजन मजिस्ट्रेट करे माने सब डिविजन जे दरकार चिनि सब डिविजनल चिनि सब जुडिशियरी गौतम नै बनो सब ट्रेजरी करे जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय न बट गवर्नमेंट दियाव सावनि फेलुर साला अब कानि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइफ संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा ग बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कंटेंट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंखन कोनो लाभ करै अमथो कंटेंट टी फायो ग अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखाखै जों जारा गवर्नमेंट दंनाय गवर्नमेंट जतो किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेंट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनै जों अवश्य चिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांग चिनि स्कोप फायो जे अबनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अबनो जों डिमान्ड खायदोंनानि चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बली थांग जों सानानै
Gai nok Simon Jotio Simon Uje, Assembly Tipramotan, Kuno MLA, Tapsa Asgo to Nia Terrazon and Bishimo, Terrazon actively Zotan coordination women in Samon Kai Paitongo, or Okubo Keo Basi Kayo, Kabankayo, Abdikuno question. Gai or Basa Basa Hazago, Terrazon MLA, Zanjar constituency, both being best body to Gai Kamongo Suvaman Koro Pakaza, Gawang, Nuka, Ponasimi Subaitongo, Haitongo. Actually, I'm Sanam Mose, Kevin Cable Subala Tano, the media Tlang Chopson and Yafamuson from the mail. El Funobo Kogia Bosom. And I Google Tabot or Borok, Ram Wotang Suvan and Ya on the transition. Gabo Ombrono to Yak issue to Penina one moteke was Hompun at a chokran, Tongiman, one Sogota. Aromoka divide and rule Kaitomik in Bishimbo, Adiam Coine, Jaram, the content thief, I need of no. Sentabuk, Tantan and Jora, Tantan Jarawa. Jeng ni jen jadi sebaik lagi kan, obat baik itu kami. Angkat sih sangat sungguh jera, cover media especially. Jeng tambe cover media ni sung promote kailan. Jadi jaga wo, wansarok ni mas sana kita non tip rasa jera kok sana itu, ba non cover kok sana itu. Borok sob semua no, cini kok no borok tisaya. Obat sih main issues. Obat ni bagi sung cini cover media ni sung important juga. Gitu tini cini cover media important di mana ya kalau bahaya no. Oh doh hani bagi samung kalian thang tani. Omake যদি বরং ন মানে হয়রান খাইলেন চেষ্টা খাই দং কাই কাজে অমনি বিকল্প বড় ওয়ান সক নাই হেছে কাজে অমনি বিকল্প বড় ওয়ান সক নাই কারণ দাবনি বড় রক বাস চেং চেং রাংলিয়া যে বড় রক তাবো যতন এডুকেটেড বড় যতন সাইমানকা যে তামু কবই তামু চেং রাবো সতে সাইমানি থামকা আমবাই পার্টিকুলার এমএলএ লিডার অপরাধী অবনতি পার্টি খাইনি ইয়াবা আলকা ইস্যুর মধ্যে চিকন ইস্যুর মধ্যে পার্টিশন Presiden Presiden cara mana lebih mana dia bawa isu nanti kamu bawa Presiden Presiden karena aku ki public one shop mana nih biasa parti semisal dari nilai poin tongna aku naik itu nanti ya jangan ngomong asal levelnya sementaranya ko karena apa jara reaction itu naik turun tuh public scene dong. Cengasuk mati cuman kuning nasuk borok, cengasuk tanam musuhnya. Kalau cengasuk hayram no tuh cini kainin bu, cini motif bu ya. Kalau cini nasik mungkasan atau aja, di perasaan apa kesem, kita permanent solutionnya safeguard denai. Ada kesem dong. Cengke buno, benar tahun buno rutu belai, sabo saya, ada kesem thang lagi lah. Kalau cini nasik mungkasan dong sem, cini borno sem bagi safeguard denai, constitutional solution bagi sem tuh ifai mana, obviously nasik mung. Ada gawo যদি কেউ কেউ বড় চরম সাজে একটা জঙ্কুন খাইনেন করি বা চিন নাসি মূলে আলাদা চিন আইডিওলজি দङ আনি আইডিওলজি নে হামজে একটা তাঙ্কুন খাইনেন করি না কারণ চিন আইডিওলজি কাইসান দङ যেটা जों বাহাইকে কনসিডার সলিউশন তু হে মানে অ তিপাসন जों বাহাইকে সেফগার্ড দি মানে অবন চিন নাসি মুসুয়াসু আমবাই जों কেবনাসু ব্লেম খাইনাবো থাঙ্গলা কেবনা চায়নাবো থাঙ্গলা जों আর যদি ব অমতিম খাই দংকাঙ্কাই অমর রেজাল্ট বব কাহামকেন মানে বিনি বহাই kau sering nunggu iman kah buhi ya sudah kok sana itu open to reaction sana itu kok rumah awal ini rumah itu information case ini karena nanti all isu nanti dapat awal ini itu kan baru reaction sana itu kan itu information case paham atau case itu kan itu না কখাই ছয় তলা পাত্র নুখানা নর যতন কারণ ছয় তলা পাত্র বম তিন খাবো বিয়াং থাঙে বিয়াং সা সাইমেয়া আতুম হাইনো বর্ণ ব্লেম খাयो borok sauni sawa jaga sung nuka je bini je last ni je content nuka oba ang samaya bui sama sini oro nuka no aro tongle bichino video tong jotono omo ki bui sama ni kok de na boss sama ni kok oro sase tong kintu content boro jotono boro bukaya ngaba ang taw no khorok sa boro ba jahaino allegation tui fekya o phona sablai ko bui sawo chake tong no ba omo to ekta authentic data man ne bলে কারণ বিনি মিডিয়া তুই বিনি চ্যানেল তুই যদি লিক মানে ওর প্রেসিং খাঙ্কা ও বিনি আর নো ডিসক্রেডিট থাকনাই এবং বিনারনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু গবত নংহানি বৈশাউন সাকে তংলা বলে tahu ke berapa hai bui sama itu proof ini saja ini publish ini lebih mana proof dah আবো তো বসি সেমান চেনাই বড়তি হেকিয়া ও পাররাও থাকতে সুন ফাইকা সেমিয়া আং টেকনিক পুজাউন সাকা ও কন্টেন্ট বড়নি ফাইঙ্গা ও কন্টেন্ট খামো সিপিএম কন্টেন্ট ফাই অনেক সময় সিপিএম বাক্সনা দিও যে বিজেপি নি বি টিম ত্রিপুরামো থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু লিডারও কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাই মন অঞ্চল मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি সালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगो बो জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি সাল চিবানি সিমি সাল চিছিনি জরা आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোমা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন এমএলএ গৈ অপারেশন আচুকজা লিডারবো তিবা মথা পার্টিনি ন नै साइमानो অপারেশন লিডার সিনি বরং অনমেজ দে বরমা ओंके যেভাবে সিনি বড়ক কাইসা আসাবই একটা সিনি বরংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবনো মুসুক যত নসুবা ওই 13 জন এমএলএ সামবাহকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেপুরো जों 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংপুরন जों सिनि तिपासानि इसुनतै जिरि खक्का गोबां हयसय मा खायका ओंके टेबल सागराव मा काका इसुनतै आ बेबा ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुदिनो कक्ति सामानि नांखा ओंके बिरुदि ताबुं जे दल तेरमता हाना आचुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो तिपासानि इसुनतै तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्युशन मान नांनाय होनो बुबाग्रा जतनो थामसाब दैयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलै दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपर्टार खरकसा बर्ताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बिजेपिनि बि टीमनि सामानि दिनै बेलायखे आबो खाव दुख नांखा आबो आं सिमिया যত টিপারাসা যত লুকুরংনো বখাও দুঃখ নাংজাক তাঙ্কা মাই কক খারামা বাকি বি টিম সামনা হন তেনে বিজেপি বাই এলায়েন্স কে সরকার দংকেরা আপন এলায়েন্স পাতে আপন বি টিম নি সাইমন ওকে বিজেপি বাই ইলেকশন 2023 বিধানসভা ইলেকশন বিজেপি বাই ফাইট খাইনে কিন্তু অজাগা 13 জন এমএলএ আবো সিপিএম বাই ফাইট দিয়া কোনো কংগ্রেস বাই ফাইট দিয়া ডাইরেক্ট বিজেপি বাই বাতাই ন কিন্তু জায়গা 13 জন এমএলএ আং বাচামা জায়গা বিজেপি ন হারি না এমএলএ বাকি বিজেপি বিটিম নাই বিজেপি বিটিম কে তো বাচা ওই চ্যান খাই সাথে চ্যান কেসে আবন বিটিম অনেকে মোসাং খাম বিজেপি ন গোबां বুলবাই মেসিনি ন দিনো জায়গা এমএলএ আং সিমিয়া গোबां বিজেপি নি প্রার্থী ন মেসিনি ন কিন্তু এমএলএ বাকি বিটিম না খালাই গাহাইন यागो केमना नावई रिपुता हनै खाइकेनो बो रिपुता नों थाइ आइसे रिपुता नगाके बिनर दाता तंग नांनाय कक साना सेकां बेबा किछु सुकुरबै छाइमाने जानाके जाबनो रिपुता नं केतांगाके रिपुता थानि बेबा दाता तंग बेबा बसिउ गे ब सायना रमनानि बागैसे बनो मकल फेंना बागैसे रिपुता नि सामु के
amahai borok rok ni bukuk khanawoi belake boi wana jakha engke wangsuka je bitim mani eto bosor kebini bitim ini samung khajak na hematong abeno bitim ni bukuk phayo engka belake sayam bitim engna ke abani puru budi porong budi data soh kare omteke hani phunugai ampori bitim ini sana nang mane kintu kuno ekta kre taboke khanaka angnugia ko just sajingo khanaka abo buisama baise okok masain so ke o je samani sajinga tini punggo ekta ano sungpuru masaka abo bini ko gya bono dagi nai tong abo bini ko gya bono bukuko tugui de matong bagi se bo sawne ang tini sama tong abo phang ke tabo srai ke nujanani phang tong ani wangsuk mangkai ke bo ucit tabo ani wasmote bo ucit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugir mangbai okoksa bo tini srai ke lukuni ko sango sawoi bini sambai chang okok ma sone tini khoma sana nang haiji থাকে সিমিসি বিনে একটা লামা দফা বা তিবাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি বাবন সেরাইকে সামনে দাগুমায় কক্সা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা তিসাই দङ সাইজং পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ তাং মাকা গভর্নমেন্টनि বিরুদ্ধে তামনি खरकसा MLA हामिया बिरु नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखाइसे बुसक सासा साइमे आइसे सिनि कक न खना यांगनो जों टेबल कानन बायद मांका सस्पेंड खाइका लास कक साइ आबनो उइद्र खाइका का रोमान स्क्रिप्ट तिबा जों हयचय मा खाइका हयचय खाइ गमा जागा खाइ जों कक माति साका के सिनि कगो बुबागरा संग दागिउ कक साबुंबुरुम इशु जेकुन इशुनो कक साबुंबुरुम सिनि बरक दिप्लाय सिनि बरक नि पार्मानेंट सलासर बागे गेरा तेपालन आबनि नामने कक सानि किन्तु सिनि जत MLA जेकुन इशुनो कक साबुंबुरुम न सिनि पार्मानेंट सलासन रुदि गेरा तेपालन नै कक मातिसाव आबनि कारण जों दफान बागे कक साना बागे संग सगियो तिबासारक लुकरक di bahasa kok sari ini orang ke bin bagainya bong bagainya sedang kok saya itu bahaki bitim ini boro nukha kapan sana musuh bitim mang paimeni borok nggak hemat tuh bunyi bitim ini sama kayak bagainya bukunya bitim ini wansuk je borok bini karakter obong no hai karakter ini wansuk ang sijaka kapan belakang saya sini LOP sini borong menang onimes debroma je bebe kok sawo একটা লাইভ মানে সেমানো जों आगिरावबो বিধানসভা हाबै नुयाफानो जों नुगो निउस रग गोमा चेनेलते जों नुगो বিরোধী নেতা কক সাকা মাতানো হয় চেং লাইयो आइनो हम दंका হয় চেंगे हाउस एकदम गनगुलुंगु एंके ताबुं नुखा ताबुं जे বিরোধী দলের নেতা কক সাকাকে যত নীলার কা খানাইতো বর্তামসা ব যে যুক্তি সরকারা সাও আপনি উত্তর নাই ক্রিং থামো কে বন উল্টা নিরাব যুক্তি tonggo abono mana ni masau ke omahai biudin atana sengma kaise ke omahai bo dokane kok sai tongo ke omahai bongna se seng tini bitim ini bo kun kok ti se ani sai tongo ke abon sanamo songo belai ke abo wana ma singcha abo actually sini ti basa hamsang mani no kana nangjagai bini saksak subida ni bagai hamsa bayangke bini saksak subida tongna haima tong Oke, baksa ni je okologo bin okolokya tongake bin politically suida ni profit ni bagino khaikara hematong thansa tongke o profit maya politically bin faida ang ni na khaima hematong abo srai abo nujak tong biji diploma thana biji ikin mani ka se only CPM ni bakati sini se khana man beta o ko toma thunai samani upugo o party ni ba bo leader ni yak tong na yang begini ni abo to CPM B team ini saga to moto nangke bini kolgo CPM ini yang direct srai ke saiman hoise enggak bahake kok bili abo kaisa wansong ni ব্যাপার kalayo CPM B team ini saw BJP ni ken bo B team ini saw ke
Engke boke CPM ni BTM kita samung khai. Hai, engke ukologo abo kong milima jehetu kebang ma rasing dol keman netan ini ukologo yak tong thansana sebanyak bagi. Thanta bake political je kono political party ni ফাইদা নেই টং না বড় ওয়ান সমানে কিন্তু যেসেকপানো সাদি সেরাই সেরাইকে যতন সাইমানো থানচানো তাবো কেবা সবাই মেয়া থানচা সবাই মানে কাছানো কারণ সিনি বুবাগরা দুই দুলি টমা বাগে তেবাসানো আবাইনা থানচা সবাই বাংলা যেমন চেষ্টা খাইদি উল্টা ব সাকসে নষ্ট থানায় ব সাকসে বাইনায় তবে থানচানো সবাই বাংলা নেই ওয়ান সু বিধানসভাও নংসাপানা কক সাইয়া opposition party ni dia opposition party ni MLA ro 13 জন MLA no nalachimu bejak mahai mato ahai mato nung tabu proksa MLA ngi abu ki kubui dan ro ki khajapan kok sati the media ro thai to proof tong je norok lai bumawo dot nugna motong kaisa BJP party ngi hase kana ke unki ben sagau ka samani national media ro ko deri kas bobo hakin nang phiro mo me ami kia বন সানামু জঙ্গ যেভাবে একটা লাইভ বোমা সামজাকা তামি ইসুনতই 70% ইসুনতই সিনি যত এমএলএ নি তাও গংমা অঙ্গতি রেকর্ড টংনাই বু এমএলএ বাহাই কক সাকা আবকে দফান বাকি কক সায়া মুসা কেবা এমএলএ ততকা হুনুক দিন সাদি হুনুকে মে একে বন মাসা নাই লুকর বেবাক নাই টং হাইছে সি টং কে যেভাবে ang নিজস্ব কক ছাকা অপূর্ব দফানে মিনি কক মাসাও দফানে গেছিনি এডিশনাল বাজেট নতি মা ছাকা বাজেট লহাইয়া গাও বাগিনো जों পার্মানেন্ট সলিউশন নাইও গ্যারান্টি পালে নাই খুদ আং মা ছাকাইছে কেমা এমএলএ বা কক ছাকা जों গ্যারান্টি পালে নাইও পার্মানেন্ট সলিউশন নাই আবো শুধু হরে নে খাই বরংনো বিবাদ খাই ও সিনি যে এমএলএ টংনাই রংন বংনি পরতি নসা খাই পাতিনা দুবল খাইন আবো সিমিসিন দুবজাগা হাইছে সেরাই খাই হাইছে আবো নে কলগা কিন্তু রাজনীতিনি অন্য রাজনীতিনি ukologo yak tongo সেরাই নুজা খাইছে যদি না নং সেরাই কেমনি অঙ্ক করেংকে সাইজং সামাহাইনো ফাংকে ফাই অর তিনি নং যে লামাতেই সাকা অ লামাতেইনো যাতে নং লুকরংনো মাপসাनै তিনি নং 13 জন এমএলএ অপমান খাইমেন ইয়া হোল যত টিপারসা বুবাগন অপমান খাইমেনি কালে খাইছে ও অপমান কিন্তু যত টিপারসানি সহ্য খাইগলা খাইছে ও টিপারসা রেডি দङ যদি মাপসাই আঙ্কে যত টিপারসা হানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবনি পনে কমানো আবো লুকরক সাইমেন হাইছে লুকরক খাও সবই দङ হাইছে গাবैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके गुबै कक सावै सावदागि खाय सावै नों लुकरंनो मापसानाय टिपासान नों अपमान खायका अकक स्लास्ला सेमन हाइছে যত লুকরংনো কইনাই বিনি কমাই বিবানো তাंगदि थानसा तंगदि बुबां लग रै तंगदि हाकेचे सिनि पार्मानेंट सलिउशन सिनि मानफाय माने हनै যত লুকরংনো आं उनकोनि बिसिंतै आं कक कासाना मसो ओके केसा कक टिप्रामो थाना बीजेपी नि बी टीम बाते केसा पार्टी नि बी टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गलानो आताल माने गलाय बबो हाकेनि बखावा अब खुसी सुरजामा हाय सुरजागि का बबो हाके नों हादु खुना आबन तो साजेंग साका टिपासला जत आबनो अपमान साकनो जत टिपासा साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै टिपामथनो हामे साका मीन्स आबु बुवागना हामे साका तांगा टिपामथन मेन न छिन बुवागना इनके बुवागना से माने पातिना डाइरेक्ट बुवागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपामथा हामे साका मीन बुवागना हामे साबानि बुवागना दासिममानि बुवागना अपमान खामे बुवागना अपमान खा मीन्स साजेंग साका जत टिपासा अपमान o tipasa kini asuk tongla abono joton tipasa lukurongno koyo omai borogno seng sinena nangnai omai borogno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi mana bagai lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani sila bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam pori tonang ting যতন থাকি বন রমনা দরকার আছে রমই সোংনা দরকার নং তামো নাই হনে আমাকে লুকুর কিন্তু হা খাই অমাহিন খাইনে হনে বিনি জলাতংসিন যদি ব স্রাই সায়াঙ্গাকে লুকুর কিন্তু আং যে সামান্য খাইনা হেমা দङ आं दिनै गोबां बाय जज' खायनो माने
অকমাং সাwo যতন বখা টংথায়াঙ্গै যতন অপমানাঙ্গै অপমান জাকানি যত লুকুরক তিবাসরক কিন্তু অকমাং সাই দं গাবनो tahu tu ulta je bini again so kok sanai rong se boti permission yes khai ni bahai ma to norok case khai la koi অমতে কাকে বা আং সারামো সঙ্গ অমতে হতে খাইনি মসঙ্গে তাবো আং সাকা নং তাবং খাইরে দিয়েছে মানকে তাবং খাইরে দি কিন্তু নাইগানা তা নং কক বাই বসে মিল দं অরবো কক মিল ক্রিং থানাইছে মাকে নং খাইরে দি কিন্তু খাইমে আংকে তো সাইন কক সামে কোন মিল ক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি দं কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মোখাং লেপি ওই যে সাজুগৈ নিনি অনুরূপ নাই দंনি কিন্তু অ কক সামেনো কিন্তু ফুনুগেরি কাজে আং তামো হাইছে ফুনুগেরি কাজ সেরা সেরা নুগা কামাই নাছেন bo bahai kok ke sam kok nai kok si jam nuti haste ke nang rei bola tok la man nut udru nai thangja no mane thangja no tei udru nai no kok উদুর মধু দংগলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যাক সমিছে ওই দं কিন্তু খাওয়া জল যাক দं লুকুরক তিবা সারক কিন্তু দুদুর মধু লই আইছে থানচা দं আইছে नों हाय बरक जेसे पाना तेर मथनि बिरुद्धे महाराजनि बिरुद्धे साइतं दि थानचा केबल सबाय मांगला खायजे अजार थानचा सबायने नायखाके साइजों साका बसे कमाय माथा नायसे आबायनो थानचा नों हाय बरक गोबां मा आसाय फाय कक सापनो कोनो थानचा न किसापन लरि मांगला थानचा दंनाय लुकुरक जतन थानचा दं आं বিশ্বাস बिनि ककबाय कोनो मुंसा बिबान दंगला কিন্তু লুকুরক জলে জাগৈ বনক তামে ফিনো মনাই আবো সিদে দিং দं बे आबो साइ जों नुकजांना हायजे बोसों मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং গরুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং গরুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনাই নভেম্বর টানি সাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং গরুমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং গরুংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ
ও জন্মদিন নাহারই जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना उंथुं जतन हायना उंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतन जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना उंथुं जतन हायना उंथुं आस्था बोलो हामनाय खुलुमबाय। शाल ताल फुनुगनाय बायथनि मानो रुवाबाय तानै बुथारका बसाजला राजुनाथ बुमानो बुथारमा यागुलो थैलाला लिलिं खलायै हावा खिगलायै तनिखा ते बुमानो बुथारपायै चुकिवो थुइ टंका राजुनाथ पातेमुनि शालनि यागुलो कक्तमा माने पुलिस थाङै शान्तिनाथनि मांगको थैन खसाखा ते राजुनाथ न रमै थानाव तलाङै थांका पुलिस वानामा सिसा अपातिमुं पातिखा न त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराब राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरांतां बेदनि सामुं ख्लायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजाग नुगै आमसानि लुकुरक न कक्तमारिखा आबनि यागुलो आमसानि लुकुरक धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अपातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस डे बुकास्ते पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुं थाया थाङै सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्तिनाथनि मांगको थैन खसाबै पोस्टमार्टम ख्लायना बागै धर्मनगर हांकर साकाम नगर रहरेरिखा यागुलो राजुनाथ न रमै थानाव तलाङै थांका धर्मनगर थानानि पुलिस बुकास्ते पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकै सोंजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्तिनाथ न बुथारो हुने गसिका बसाका सानि सिगां बिनि बुमान कायसा रुवाबाय तानै बुथारका हुनै यागुलो बिनि बुमानि मांगको थैन हावा तनिवै नगनो थुइ टंका हुनै बुकास्ते पुलिस अफिसार टेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुंनो तयै नाचरि टंगो हुनै बाइसे बुकाक आमसानि लुकुरक साका राजुनाथ आबनि सिगांबो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हुनै अपाति मुंनो तयै राधापुर आमसे कितिंगै वानालायजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नाचरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमानसिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে 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 তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাছে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি হওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু
রাজু তাইনের ছেলেই, যে মারা গেছে তার ছেলে। যে মারা গেছে তার ছেলেই। এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে, গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারেও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে, এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে আচ্ছা, উচ্ছৃঙ্খলা প্রায় সময়। রাজু যে নাথ, যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে, তার মার নাম কি? তার মার নাম শান্তিনাথ। যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ। তাদের বয়স 65-60। আগেও কি এরকম মারধর করছিল মাকে? তার মারে এইরকম মারধর করছে, গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজনকে এইভাবে মারছে। তারপরে আমরা থানাতে দিছি, থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে, মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা আমি প্রায় সময় কইরা থাকি। আচ্ছা, এটা কোন জায়গা বা কত? এটা রাধাপুর, পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ, পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড। 3 নম্বর। আসলো যে তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে, হ্যাঁ 20 মিটার হইব, এখানে গাথা করছে গাছের নিচে, যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে। তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা, এইভাবেই প্ল্যান আসছিল। আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর কি। যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে? তাদের স্বামী আছে, তাদের দীর্ঘদিন ধরে তারা বাইরে থাকে, আগরতলাতে। এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে? আর ছেলে আর মা। রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তো মানে কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন এখন? আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনুমানিক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ, যাহার বয়স 65 বছর, ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায়, প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল। তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে, যা রাজু দেবনাথ বয়স, সেও ঘরের ভেতরে ছিল। তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে, মানে হত্যা করেছে। স্যার, কি দিয়ে মেরেছে এটা কি কিছু বোঝা গেছে? আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে। স্যার, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিগব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল চিবানি ছিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রিচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রিচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিগব জনজাতি গৌরব দিবস
मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि साल जिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंनि पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल जिसिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय तांशाला कल्याणपुर ब्लक बाय खबजाक मुराबारि आमसानि मेन रोड न फुंनि दामचिनि सिलि रोड ब्लक खायलेगा अटो मालखं चालनाय रक मालखं चालनाय रक कक्टमा थुनाय रंनि गोसखां शाखा कल्याणपुरनि सिलि मुराबारि रुपराय रायदासि बाराव कायथाम गानिव थांनानै हंके अ लामा दैनो थानानांगौ कक हंके आहाय कल्याणपुर स्टेनो बरंनि मालखं बाथारिवि तनिके पुलिस रक हायै बरंनि मालखं तालागिरिव एबा थानाव मालखं तलाङै थांगौ बरंनि मालखंनो स्टेनो तनिया आबनि बागै मुंसा लामा नुबेंगे मालखं चालनाय रक रोड ब्लक खायलेगानि शाखा आबनि यागुलो लामा कासुनाय कक्टमा मारै कल्याणपुरनि डिसिएम पार्टीनि थायै लामा कासुनाय बाय कक शाखा बरंनि जोंजाल नौयै अथमिति बाय कक सावै दागै दागैनो जोंजाल उन्दै खामानो सुबुंजानो नि कक लिखा आबनि यागुलो लामा कासुनाय रक लामा कासुनाय रक रसनि खालाया गाय जों लामा कासुमा कारन गाय जों जे गारि जों स्टेनो गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ यां कल्याणपुर स्टेनो गारि तनि थांगाय न जिने थानानि पुलिस रक फायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट सारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंखाय थानाव तालां माने परे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदे मजि कागज लै जोंनो आमते खायै फाइन खाय रो ओंखाय जों ओंखाय आबो बुजानि सिगां सिमि ओंखाय सिंखाय बुजानि बागै सिमि सिं नायनै द ठीक আছে जों मानिना हाका ओंखाय ताक फुजा दुर्गा फुजा लायबो
o sem no sem sungno khai tongo ga sung oboni bagoi sung tini mo road block khaina nangka Katabu ke sabo pakai tabu. tabo ungka sini DCM sar phakya sungno kok ri kalang ka po aboni bagoi sung ang soru sung khanyai ini sai kalang ma bagoi sung road block khai liya yakari ka Tahu ya karena. Amo borut bos lama kasuman nor. ungka mura bari kolenpur Murabari Kolanpur. Kolanpur Murabari itu Kolanpur nama. mura bari tu kolenpur তারপরে বলে এইসবগুলো হইতেছে। আচ্ছা আমি কিন্তু পুরাটা ব্যাপারেই বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার পুলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল হ্যাঁ ইনো তো দরইন্দা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি ফেরা হে ঠিক 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 ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষা আমার কথা আইন আসেনি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যেই কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যেই কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুলাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্টস না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করতে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি তো বুঝিয়া বুঝি ওটা সিনে जों অটো চালক মানে সিনে আরো তো সারা আগে নিচিবি না আরো বেরাওই থাকে এরপরে কেন খোদানি কি যাচ্ছে কাং থানানি বিএসনি ফাইফাই দিলে নজর খলায় তাকাই আর ইয়াকাই থানা talang talangai sar suno fine khayo 5000 10000 am take daily fine khai to khayo gari talango fine khayo gari talango fine khayo gari tona sung bolo gari to noi sung gari chalok sinai gate pesan jarang ko sinigero thang gari ka saya refri ge phone do chuno romo ga thana ro refri ge phone do chuno gari romo pesan jar bo thangai bo to sinigero gar kaya আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক হয় ঠিক আছে কোথায় লাগাতে স্যার এটা তো 11:15 শুনেছি আমি তেলিয়ামোড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে আসার পর দেখলাম সত্যি এরকম একটা ঘটনা আছে আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয় ঠিক আছে তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই ঠিক আছে তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব আপাতত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধমুক্ত করেছেন দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কি ব্যবস্থা করতে পারে मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল চিবানি ছিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং গরমai বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং গরং মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রগ্ন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও
ও জন্মদিন নাহারই जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथों जतन हायना नोंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सिटिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथों जतन हायना नोंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सिटिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथों जतन हायना नोंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। फेकजानाय माननीय खबै खरक सिनि बुरैते खरक दक्स रायरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायदा हामियानि बिसिंते ताबुक फेकजानाय माननीय बानिया खलाई तंगो बुरैते रायरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटु चुवै बुरैते रायरकनि बुसागो खावै फेकजानाय माननीय बानिया खलाइवै तनिवो फेकजानाय माननीय बानिया खलाइनि रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसालनि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक सिनि बुरैते खरक दक्स रायरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइका आबनि यागुलो फेकजानाय माननीय तुयै धर्मनगर आईएसबीटीओ थांगा आमसेनि लुकुरक बरकनो नुगै खार मेथेक जागै धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका
borokno naisirma yagulo borokni busago chikon packet chujak 12 kg Siti Kran Nokhobui Tulia Devi Gondyan Devi Parvati Devi Asha Kumari Monopati Devi Rinku Devi Pinaki Devi Dei Khorokchar Zrairokno Romkha Police borokni kami Bihar honi koktoma saimaka borokno kebengai NDPS রাইডে রেখে তাবো নাচের জগৎ তমহনি শাখা পুলিশ আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে, তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে। তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই। তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা, সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল। তো প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি। তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি। এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের শরীরের মধ্যেও এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব। সবারই বিহারে, তারা বিহার রাজ্যের। আর গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে, এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে, বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং গরমৈ বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং গরমরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोला हामबाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং গরমৈ বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং গরমরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও
ও জন্মদিন নাহারই जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथों जतनो फायना नोंथों आस्था बोला हामलाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजानाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दावा तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नोंथों जतनो फायना नोंथों आस्था बोला हामलाय खुलुमबाय। शालकिसा सिगांकक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबबर्मा त्रिपुरा मथानो बी टीम होने सामानिनो रसावै मानना हानाय होने साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा मुंसा कक साया सिरिंके तंग होने सामानिनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक तांसला बर ककथुम थुमनाय रक नरिंगै साका लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबबर्मा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबबर्मानो खोक सित्राबाय कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंगो तामनि बायथानि जराव आलु पियाज थालिक थाइपुंनि दर गोबां अंगै तमनो मुंसा कक साया हनै आबनो दैनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसाइनि सिक्लार बरक तेबो साका 1949 बिसिनि 15 अक्टोबरनि सिमी त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सरक भारत हाकतर बाय कथालायमानि आफरनि सिमी त्रिपुरा हास्ते 75 बिसि कावै तंखा गणतन्त्रनि बिसिंतै आजरानि सिमिनो लिडार अफ अपोजिशन अंगै थाइगा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरकनि बागै थाइसा कखना साया फियाबा जोंनुखा 2023 विधानसभाव कप्लाय अंगै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए एबा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबबर्मा बताबुक अपोजिशननि लिडार अंगै सामं खलाय तंगो ते जोंनुखा विधानसभा हाय गोथार थायो आचुगुइ टेबिल बुलायै त्रिपुरा सरकनि मानते सप्ताय सानमंनो तुयै कक साका कक बरक रोमान स्क्रिन तुयै कक साका बेबाग त्रिपुरा सरकनि बागै खरंथि सावै कक सावै तंगो फियाबा कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबबर्मा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मानो खोक हामिया कक सामा बेलायखिनो साया ते बिनि अककनो फिरलायखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लार कम खातिरि महायसि थांनाय सालसाबा सालिनि सिगां जोंनि अपोजिशन लिडार्स त्रिपुरा मथानि बरम नाचार अनिमेश देबबर्मानो जेबाबे खोक सित्राबाय जोंनि कक त्रिपुरानि एडिटर दारा समीर देबबर्मा जे साका তিনি त्रिपुरा राज्यव अपोजिशन लिडार्स दंगै तामगै ताबो बर्तमानो खालि थाइपुं दरना पियाइज रगनि दामु दंमोन कक थाइसे पण सायानि सामाय आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार
भारत बे मार्जारि एग्रीमेंट थमनि परिव आसुक त्रिपुरा राज्य 75 ইয়ার বছরের নিথঙ্গা গণতন্ত্রनि आन्दार बुता बुती उंगै आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर संगे थाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरमे कक्रासबनि साया हेबो चुं लुखा 2023 ओ विधानसभा पास खलायै सिनि 26 आश्रमबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि ताबु बर्तमाने एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमाने ताबु तंग चिनि सार उन्मेष देव बर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब लुखाब्ले जों विधानसभा कथार हाय हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तंगनि ककनबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबु ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनि अपोजिशन लीडर्स कक साया ओंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंकै त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगै मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग रिंगै ब तिनि क काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खाइ दं तिनि ओइ दुर्गा पूजानि जुक्त बने हयतो किछु प्रब्लेम खना आं लुखा कयेकटा दिनि सिगां 8 तारिख दग लुखा बाफ्रोबो प्रेस मीट खाइनो साइ दं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नायनेदि आगिरक कयेकटा बसरनि सिगां लुगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेও फाइगांकै रमदि रेगानि रां रक मानो ताकले तांनि रेगानि रां मानजा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो के लांचित बंचिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो चिनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरम नों सानानि नांखौ आंगाबोनो साव दिनै थैलायनो दंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो दंगो थानाय लुखा जों कयेकटा दिनि सिगांगो दुमरो त्रिपुरा साबरि खरकनि थैका आबोबोथ' ब हयतो जरामान नांगे बो सानान जरामान नांगना ताबो बो सावैनो दंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि दं हांगाय दा समिनो मनो साने नि आ जे कक सामान्य उइद्र खाइनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्यआव एत बছর त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरा सारनो बे पूर्ण कक थाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइजा त्रिपुरा सारनो कक थिसै मानका आबोनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटीबीजीबी जुगनि अनुसारे बुटजी दिवै तिनि अ जागा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंपुरब त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे साका बन तांगै थांगै तिनि बनि नगद थांगै नोंसंगै मानिया आंगाबोसो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसापनो कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইनाय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তো मानो बत्तिसै तुनानि बागै ताबु बवानसुगि तो मान जराव नंकाय साव बिटिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंगति बीजेपी ने तला ठीक रक दमसाय बीजेपी ने रुजुना माने कककै नो बिटिम या ताकुरो आंगाबोनो साने बिटिम बबनो हिंबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत थेका तिनि एडिसिव आपुरुबो तो बिटिम नंग तो हगे बुबाग्रानो ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि कककै बिटिम ग्लाइथंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाक सांमा सीएम सेफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगै तंगा नरक बे बाक्सा खा थानसागै जों त्रिपुरा सानि गरम तंगो जों नरक हाय जात ननि कक साइ तंखायो तिनि बिटिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्रो खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युथ निनि बिसिंगो खिगरगो हर नांग्याननानै दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगै तंगै जदि त्रिपुरा सारकनि बागै जदि नों मासलि मुं तुबि फेकानकाय किन्तु त्रिपुरा सारो जुगक दाबो जत सिक्लार ठीक थां दंनायराव निनि बिसिंति चबक तानानि बागै जों टार्गेट दंनाय आं सानाय आबोनि बागै तेवसो उइद्र खाइना उइनै नों आबोन तिसाइनादि काइसा चिनि बसकांगो नों कचां सानानै निथन यूट्यूब ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगै थांगा ताबो काहामनो तंनाय जों ते आमति कक साले निनि बुकुति जों खानाना निथन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो ब जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाब मुंगोरोमै बाक्सा
उत्तर सालका हास्तेतै बांग्लादेशनि रोजाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तेबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्डव हास्तेनि सिरि सिटिनि रोजाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांग्लादेशनि रोजाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्डव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय Kaba kanaka anu unuka okok samaro bitim tiwan matano tiwan mata jodina kono patini bitim ngani enggisi maya tiwan mata no haji piaba tiwan mata nci bitim enggisi mano haji ni cai mano engke abo sil jamani kisu media rok bisingo nuka কিন্তু sak ni kemne bitim ngi da samong khai tanga abono hunya bai na buno মাজরে বেরি বিনি আপনো হুኛনি নাই তখা আবো ওয়ান সমানি কালাইও মাহাই গে তিপন মথা যদি না বিতিম হুমানি কোকোনি তহাকে তিনি সরকার থাঙে ন একলগে সরকার চালং যা তং তহম সাবক जों एमएलए বিরোধী দলनि एमएलए মানে সাজাগো जों একটা রুলিং গভর্নমেন্ট एमएलए হनै जों সাজাগ তহম ওকে তিওর মত আমাকে সামংখায়া hujagai samongkaya jata samongkaya phang nujagai samongkaya da bo sini bobagano nukhana jekono interview jekono speech majaga sob somoy bo nijini adhikar nijini tibasang bai kok sao inka ora to bitim hne hinjana to kono je hanai rok wansono nanga hate mane bitim hne sanan moton kono haji kore inka tegaisa saga je kongma param cheya jeng jalang tongo kono musa khaimia hanai ti promota abagai no tini permanent solution nayo je gata te palen sini bubagara permanent solution bagi no tini o demand khaitong inke bidan sabha kok sai rokhani samane ke ang sanamo somo ekta lai boma rigi naka semano tini bidan sabha gobangma MLA thaka agiro bangkha kolok trisaka phano tini o jagao 13 jon MLA ngai main birodhi party ngai tini protect
বিধানসভা নুখা সরকারের বিরুদ্ধে কক সামান যেটা চায়া সিনি তিবাসা মানথানি বাকি দ বিধানসভা কক সে হইছই বংখা যতন সিও গংমা প্রেসনি उनकोतै चैनल तै बा सोशल मीडिया तै गंमा नक नुखाना जेकोनो सिनोतै विधानसभा हयसय कक बांलायबानि आबो तिपरमाथानो खायमानो इनका बाहाय के आबो कोनो विधानसभा कक सेने सेमांखाबा तिनि सिनि एमएलए 13 जना दङ 13 जन बुखुक विधानसभा चलिखनो नुगुनाय विधानसभा चलिमानि ও নুখাকে নগ্ন আগে বমাই ন প্রত্যেক কক সামা জাগান সব সময় যে কোনো ইস্যুতে কক সামা জাগান সিংন দিপালাও খাইছিগন সিন তিপাসান আর পার্মানেন্ট হলে যেন বাগাই ন সিং গেরা তিপালাই হনে কক কক সাও গেরা তিপালানি কক সায়াসা বিধানসভাও সিন এমএলএ সিংয়া আমাকে কক সাইতং বাহাইকে কক সাইহানে সাগাং কোনো ওয়ান সংমায়া একচুয়ালি যে সামে দক কোনো না কোনো পার্টিনি বিটিম হনে আং সেমানাইছে তেনে রিজনাল পার্টিনো উইক খাই সিনি মানতে তাবুক সেন্ট্রাল গভর্नमेंट bo tabuk honan hene sai tongo implementing asa to riasa to sing mang khane semia gitu o mante thancang gai sini dabina mana bagai mante ma jaga seplana nei tangi seplana ke boni rasendik phajen bagai oma sibe singuk jagon ke bitim humane abo belai ke mazramani belai chaya kalayo tibalmotene bitim hangka means bono মহারাষ্ট্র অপমান খামেনি তিনি তিপাসা তাই তিপালাদ ফরানো অপমান খামেনি অমাই কালাই নেই সিলা সিলা সেমন তবে আবনি বিসিঙ্গ যে আবহাই কনস্পিরেন্সি খাই দমানি খানসান সবাইনান বাগै আবহাই কনফারেন্সি খাयो ফাইকেবা বাইথাंनि प्रफिटनि बागै आबहाय के बक्सि जावै फरां बिसावै दमानि अबहाय Actually to aro nukjaka bai changni portir bagai no tini okok khichaman sunnugo bai changni jodi na bini portir na ke bai khai nang nai tor motho thanjang dongmono tibasano sebai nang nai inge je bini bai changni portir te bai na hini no tini abake silchau inge tangi tini thanjang sebai na jot tibasa jotono thanjang gai ektan wan sumong paman solution geta tepalan abase kok sai tongke nangke tangi ojago থানজান সেমানি নাইতো হবা নিশ্চয় আর উকলতে কেব দং হাইছে উকলগ তেও মতো সেবানি বাগৈ একটা চক্রান্ত তাঙ্কা থানজান সেবাইকে মাতনো বিনি পার্সোনাল প্রফিট নাই অমতে বরংকা দফানি সমাজনি ডেভেলপমেন্ট দাবি মানथों আবো নাইয়া বরংকে সাকসাকনি ডেভেলপমেন্ট সাকসাকনি সুবিধা মানथों সাকসাকনি প্রফিট আবো শুনছে নাইও অর ফাং স্রাইসটাকে অমাকে সিজাগো kubun channel tay alka bahas ini kubun channel ro one channel foto kita abo no karigo abu kita channel ro si kita sa ni bagai kita mo ni bagai kram sei to abu ni one sumung boba hinga ni ang one day channel ni kok salia press to onek kichu kok sai ngo khai মানে অনেক কিছু কক সেই পার্টিনা হামিয়া সাও হাইসাও মানে মাখা কিন্তু কপরক চ্যানেল যে জায়গাও সুবানা নাম হাইছে আগে কপরক চ্যানেল না সেকাং जों সাইমানো যে সিনি কোন একটা ফুকাচিংয়া কারণে সিনি যেটা ফুঙা নামানিকে ফুংজাই আঙ্গ তাও কপরক চ্যানেল গেছে কিন্তু সিনি যত কালচারাল থাকে বেবাক নি অদেখে কক সামানে কিন্তু মুখ জাগাই দं কপরক চ্যানেল যতন সাইয়া মাসা মাংনি যে তংনাই দं আবরক শুধু তামসা বুবাই জাগै বুইবাই ইসা প্রফিট জাগै অ থানচন সেবানি নে হেনে দাগै জামাসে কালাयो মাই গাবাইনো সাও তিনি অ জাগাও তাই ককতিসা বুবনো ককতিসা শুনুকা পেঁয়াজ রক দাম বাড়ে মানে সে ককতিসা মাইনি ছিজাও ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বাড়ে মানে তেই ককসা দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন সিনি যে নাকুমানে তিবাসনে আবতইস ডেলি ককসাই দं গেরাতে পালেন তিনি পার্মানেন্ট সলিউশনে সাই দं ओंखाय जों आबनो एक्चुअली पेঁয়াজ दाम बाबारि आबो जों नानि से बिसि थाया सेनिके शुधु तिबासने नाहमं पार्मानेंट सलिउशन बाहाय खाना आबो सिनि वानसो ठीक আছে नों दिनै बिरोधी हिसाबै तो दिनै बरंगना सिनि एलपी दिनै बरंगना अनमे देबनमा सब समय प्रेस कन्फारेंस खायो दिनै
সরকার যেটা চায় এখানে সরকারের বিরুদ্ধে কক সাইতো সবসময় প্রেস নি রঙ্গতেই তাই বিধানসভা বাহাকে কক সাইতো তো বাহাকে সাইমা গাবো যে সরকারনি কাছে বিজেপিনি বিটিম হনাই এখানে একটা ফুং ইটা যে সরকারের সাপোর্ট কাই কক সামানে ফুং দি আমাকে ফুং মাকে তো নং একটা সাইমানা নেই বিটিম হনাই তো মথা কোনো বিটিম ইয়া বন সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই দङ अबरक চ্যানেল फांथों अबरक निजेनि सुबिदानि बागैसो खायो हनै स्राय स्राय नुजागौ Tapi hasilnya lain tangga saja sedang itu beri besar itu dua domburo bos tahu dah kedui manka kita sarok hakim domani bang mata miam terlalu junjal jaga nirang man yang ini tong tong maro aborok farang pisaya makro LP khamata kenang no serengui utung tong naik kampung dekat di MLA bo farang pisaka nije abah ke khaimani abok ke bawa ke wansur je dol kaisa ni bisingo conference thangeni ba conference khaide thanjana sabana naimani bo bahai ini मेन दाबोनो सायं सामाने दलनस माने नि चानसिन माने बंगो खायै सोबाने नि आबोनि प्लानिंग ते कायसा के रेगानति कक सायानि सामातो आबोतो कुनो एमएलए कक साया तन्या पतक आमचयो नों ते कायसा सानमु संगाबन सिगां एक्चुअली ताबुक तामक सामुबोसो कायखाया सायमिया पालुसिदों नाबागै आबो सिगां नागिरो कुनो कायसा मुंसा बोसोक सामुं नोंनाय आबो सायमिया पालुसिदि बुनुगा आंगमति खायगा सिमि बुंमान सोंनुगो माहाय गे तिनि अजागो सानामु जंगो प्रत्येक आमचायो रेगानति कक साय दंगो अथवा बिदु अथवा एजे अथवा डीएम बाय कक सावि ससम सावजे रेगानि रांमाय दं दाते फापां नांगो प्रत्येक एमएलए आबो जाजार जे एरियावो बिदु अफिस दंगो ब्लक दंगो एजे अफिस डीएम थाथाङै अकलनो साय दं किन्तु नन सामानि तो ससमय पाब्लिक निउस फायै आं दाबि खायखेनि सानन क गया बे सामं तो प्रत्येक एमएलए खाय दं के तिनि बरं गोनांसिनि रन्जित बर एमएलए ब साका बिनि रेगानो मा একটা ब एमएलए हिसाबै ब একটা करा कक साका आसे बैसं गरि आंकाके माने अब तो सायकक बेले काम कक ब तांगै जनगणनि बागै रेगा इनका अमाके प्रत्येक एरिया अफ एमएलए र रेगानो ति अमाके साय दङ न মানে দতে কমা নাই সিনাং দংবজার ব্লক সেই একই অবস্থা এনকা जों সসময় ফোনতৈ প্লাস অবজে থাঙ্গাই ডাইরেক্ট মাসুগা তাম অবস্থা দं ফাফাত বড় কসাই দं ফাফাত দাতে নাनै जोंनै सिंतिस मासे प्रेसारि दं किन्तु सामालाव लागि न प्रेसर रिंगै जों अमदि साका आबसिन सावया बले सामु जाना बायसे क नों प्रेसर सावै पालुसि तंका दिमान खायका किन्तु अ दिमाननि साकसेसिं आंकाके पालुसि खायै पालुसि खाय ताम लाबा मेनका सामु जाना बायसे क पालुसि आंके যত বড় রক যত এমএলএ সিমিয়া যত সিনি ওয়ারিয়ার্स महाराजनि যত थाङै आबनो बाहायके जों जानो तो रेगानि विशेष kai रेगानो सिन बरनि একটা বর্ষা পারা আমতে বরম रेगानि बिलके जायतिके যত न थाङै अफिसियली चाबलुइ जाहके दाते दिमान अवश्य साखाय दं अब कोन समयाव हायका सुहितनिया एते गैसा गणसरा बस दादक मान हमानि अब तो गंमा जागना हायका मान दं गंमा जागनो ताबुक सिनि बरकनि दिगो तिबारसानि दिगे आगे सोंनुग जागिया आबै बुनि दखन बरक सम हायके सोंनुग ताबुक सिनि बरक बो सिनि बंग जागाबो ताबुक अमायके सोंनुखा किन्तु आबर बेलाके जाया तिनि बसा खाजा कथि मांखा किन्तु आबनि बाहायके सासरिमान जे खायने रंग तो काहामके इंकरि खाय बाहायके खाय साबो गतनाव जरित दं आबनो नानियान दरकार नायै बरं पानिसमान आबति तो कक साय दं एलाकानि जारा लिजा दंनाय दंबा आइ एमएलए कक साय दं किन्तु अमाय जाते नियातै जाते अरुक बुनि दफाना सोंगागि नंमानि के ताबुनि 70% दफानि बिसिङाव अमाय जाते रुगु हायबाते बुनि हामिया सितारा हायबाते के जों मातंनाय प्रत्येक आमचनि एलाकानि बरक आबो सतर्क मातंनाय जाते अमाय गतनाय मायतै एसा सचेतन मातंनाय जारा समाज जारा पारानि लुकुनि बरक যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাनै দক যারা ইয়ত তনাই দক বিশেষকৈ বুঢ়ী হিনাই দক নহ'লে আপোনাৰ খেল মাখেনে আবো যেন হাকে তহাকে जों आबरक देगिब गतना इ आजाद खाइमानो ताई ड्राग्स आमार होगो जों आपनो तिरक तिरके एकदम सकनि मान हनि छैमान Aku tikrama semua sesuatu ni hasilnya oksigen itu tikrama MLA MBY
মন্ত্রী মায়া তোমায় এমএলএ বাইটা বহুত টিকা সানি খামসাইনি বাকি নাই এমএলএ বাই মান করে আবো আসুক টিকা সানি বাকি সামুং কাংলিয়া কেবকে বকে আসুকে পর্দা গইনাই লোকরকনি buku bilman no naya apa hero oksi sai ko man ni nake kok to sijanai no asek ওই তো বড় সিপিএম চলেখা ওই তো বড় সিপিএম চলে যাবে চলেখা আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবো তিসে এঙ্কা তাবুক এমএলএ মানে বসে কাছে কায় খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাথাঙ্গে লুকুরো বাই তয়া টঙ্কা লুকুরংনি যেসে মাসাকলো বাহিকে চয়মান এমএলএ ni যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিংও বাহিকে বংনা চয়মান আবো তো এমএলএ খাই দङ গে এমএলএ ni tongchang judangka hayengka abo to silchamani beleke chaya jodini silchana gake age 50 বছর চলি ফুরু যে এমএলএ তংলাই রক বনে silchaga de aponke bongna silchaya tabonke 1 বছর কায় খ abonar পরিবর্তন খা tongchang judangkani silchai dङ তাই 5 বছর aboni sikang সরকার যে তংনাই আফুরু যে একনাই দङ নों silchagar de গে tabuk abangka ukologaw borok dङ haise কেমনি বিটিম সিটিম নগে সামখাই দङ কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংনত বিটিম হিনি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ইয়া হাই সাইমান অংকে বড় হুদাব বড় পালুনা হরে খাই আবো থানজাং কক সাগে এমন ন বিনি তমংচাং গংকা লুকুবাই টংয়াংখা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো ন সায়কাও লুকুরং ন বকা সবাই ও থানজাং সবাইনে আবনো ফাইকা কংমা লামাতৈ চিনি থানজাং সবাইনে নাই দङ একটান বিশ্বাস পাবলিক চিনি টিপাসরত যত টংনাই এরেংনে ককনে বিহাচাওই থানচাও জীবন সবাইনে রাখলা তাইকে চিনি বুবাগরা থানচানে বাগৈ টিপাসানে বাগৈ চবা খাই দङ খং জিহাই দङ বুবাগরা নাইথিগैसे अर थानचांगो बुबागरन सनो सिनि पार्मानेंट सलजन खानिन दिगि पालांनाय आर जत टिपासना कय जेसेबार बुइस्लि दंथों आबनो खुनु कायावै जों थानजा दङै बाहायके सिनि पार्मानेंट सलजन तुमनानै अवांसं जों मा दंनायनि सायाव आबो सुदि बिबादखाय थानजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हायसे au tika motoni khasingo era jona MLA plus opposition leader no direct target ei kok samani abuni bisingo itra motha biki munkha lukurokne khamprani samungni kok salia abo haki khaimani je target direct leader of opposition itra motoni MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamo jongo motani actually kaisa kokma sanai assembly o khanakasing MLA na pore মানে থানায় 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলিয়াপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কতাল ফাইপিকা অ সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুকসে অপোজিশন মানে বিরোধীনি রুল তামো বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো হनै কমা বড়ক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড়ক ন কক সামা সিংখা লুকরক বমা কক সাকা গা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংলাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী কক্তি সামনে অমাহাই নুকিয়া কিন্তু তাবুক মুজাকা যে এলওপি হিন্দি যেবে কক্সাও সিনি বরং অনেমে যাবরমা বিনি কোন ফিল্মনি সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুই ককমা ফিরবো কক ফিল্মনি মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক্সাও কক ফিল্মনি করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাও যে নিজি অধিকারনি বাগै যেটা পরসিদিং তমনি আবন্তি রিগি কক্সাও কিন্তু আবরং নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্স political jara faida naimai rang toha borge kinta abono mokol kenang jagai hingchana tomono mahai nujab কিন্তু এমএলএ রক যেফুর কক সায়া অলরেডি নুকজানাই বলে না বিধানসভা কক থাঙ্গै কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনি জানেন সানাই বলে মানে এমএলএ রক কক সায়া নাই এলওপি যেফুর সিনি বরং গান অনেমে যেফুরমা সিনি দিবাসংবাই কক সালিয়া বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপনি জানেন বিটিমি সানা বলে কক সালাইনি সানা বলে কিন্তু আবক ব হুদ্দা কালায় আবার যত লোক রংনা সানামো চঙ্গ অমাহাই যেসে কানো কবরং নিউজ চ্যানেল থং অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আবন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বুইবাই ইস্যুসা তুকজাগৈ কক সাদে হनै কক সামানিছে আবनै বিহাস চাচাদি থানচা তংগৈ বুবাং লগে রেদি এমএলএ রক
বুবাংনি কক বাইনো যে কক সানে ন অ কক সাও সব সময় যে কোন কক সামা জায়গা বুবাংরা সামা জায়গাও যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগো পার্মানেন্ট সলিউশন হাকেনা আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एवरोबे समाव नक नुनाय एमएलए रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपिनि तामक भूमिका नक साइ साइ नुनाय आबन सिगांगो नक नुखाना दिनै जे जागा बाक्सा हनो टेबिल कामानि पवित्र जागा नक खायकाने निजिनि अधिकार बागे निजिनि কক साना बागे কক साना जरासरिया खखानाय गतो टेबिल सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेस माखिना हागोन जों खायजाका हाय खायजागैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बरक खाया दंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बरक दिनै अमायके हम दमके खायै निजिनि दफान बागै एसेम्बली हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन एमएलए मा परे आबो खायमांका आबो सामने कारण दिबासारा थानजाङा बागै थानजायाके किन्तु दिनबा थानजायाके अ কক सानानै केव माया गाबायनो बिबार तांदि दोंमा चेनेल तुक जागै केव बाय थानजां सबाय बागै खायमेनैसे अमाहाय बंनो सिनिदि अहाय बंनो যারা সোসাইটি যারা সমাজে বড় জাগারা গেলাক দিनै বড় সোসাইটি বে হাজাং থানাय দফা বে हाजां थाना अमाय जदिनो दंतो हाके अमतेनो सिनि सिं मा चलनाय आसेरं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमकी ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथों जतन हायना नंथों आस्था बोलो हामबाय खुलुमका और बसाओ जे opposition ang naningkan ke kasi political science ma po na nai ni chimino political science ma po ro je opposition rule ta mong na ang tini sara mo sumo bono nge chimtao bin han political mane birudhi bahike rule khai jeng ma sal sinai political science ng ka tal ma po sen class 9 ji ma seng las ta amo jeng sia ma ko sibla tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ni khai tu but ang kasi bono bojo khai na mo sumo ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane bo ti pramotha pias dambanan bagai o ti pramotha protest khane bai asia ti pramotha nasib mu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasoni permanent solution bagai se o ti pramotha se mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral ngkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader चुप पुनो कक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कंडेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसा नि सिंसाय मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट अबो ति प्रमोथा जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर ति प्रन इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मन उपइला जे जों जे 13 जन ति अपोजिशन फाइकाव बेले ककतर আর যত মিডিয়ার অন্থানি প্রুফ দङ
ত্রিপুরা মথা যে পুরো অ্যাসেম্বলি আসক্ষা যে 2023 नि পরে ফার্স্ট অ্যাসেম্বলি সেকেন্ড অ্যাসেম্বলি প্রত্যেক সময়नो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जाया खालामनो जों प्रटेस्ट खाइ फायो এবং বাস্তব যে इन द मीन्स अफ या जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जे कुन जागा अपोज खालिन आम बगि जों अपोजिशन दंमानि बे सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आरो अपोज खाइ फायो आरो साना थांगांगै ताबो तिनि ত্রিপুরা मथानो যদি বিজেপি नि बी टीम गांगै और तो ত্রিপুরা मथा तो नट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जों स्राय स्राय नुगै दङ जे हाय कायसा जे ओ जे एलिगेशन फाइमनो सम्पूर्ण जों एक्चुअली कन्डेम खायो এবং ত্রিপুরা मथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गभर्नमेन्ट माने गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र ত্রিপুরা मथानि बासाय नं नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाय जागा जेपी नड्डा फाइ पन्दसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव ত্রিপুরা मथा तिनि आफ्टर इलेक्शन बोसों तिनि 50000 बरक दैजों गेदारिं खाइदो नं नुखना ত্রিপুরা मथा माने सिगांबो एडिसि बन्दा खमनि जे म अमाय सक्सेस একটা ঐতিহাসিক जों रचना खाइ दङ जों अ जागाव तिनि बाहायके ত্রিপুরা मथा जे बीजेपी नि बी टीम उनैमान आं तो बेलेवा नामा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट खानावै आरो ता कासे जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जाय हो बबिनि खानायपन तो बुखा जेसपन तो बुखा म तो बबो खरसे मीडिया बबो तो साइमानो जे नगै मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फार्स्ट चिनि अपोजिशन लीडर नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ यात्रा फ्रनो नुखना कुमारगत 6 जना बरक जे डेट ओंखा सबसं कक्ति साका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति साव पहिला फ्रो गभर्नमेन्टनि जे कम्पनसेसन থেকে শুরু খাই और तो बकुल ত্রিপুরা सा वानसा नायाब्ले जों जागा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगो अपोजिशन लीडर बोताम साया दंखा तिनि जों नुगो असेम्बली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 10300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साकाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 तो 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमानि यागुलो जों प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमानि कक थाइसमान सालिया 5टा बस राखेन लाइ हरका आफ्रिका कक्ति सेमियां तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांगै वन अफ द बेस्ट हानजागोसों मो सुदु तिनि ত্রিপুরা मथा सिमिन छाया इवेन रुलिंग गभर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गभर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिलाय थानि एक नम्बर एवं तिनि सुदु ত্রিপুরা फातार बहायनो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देव बर्मानो जतन तिनि सिनि दं ओंखाय जों नुखना जे ता चिनि एसेम्बलिनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै ত্রিপুরা मथानि ताई अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गभर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बली जे ट्रेजारी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एक तदন্ত खाने निबक आ जागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमान सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा ত্রিপুরা मथानि के ত্রিপুরা मथाना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमान का बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन कासे सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मतिफानो गसे नाजाननि कक गब्र जों नो गताय साहानि हाय और तो गोबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा सिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागोबो दङ आनो बेखमा भिडिअ क्लिप हरका और बसाव जे अपोजिशन अंगना निगांगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पने जे नाइनि चिमिनो पॉलिटिकल साइंस मा परो जे अपोजिशन रूल ता मंगना आं तिनि सानामो संबनो जों ता बिन हाज पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों का तालखमा पॉलिटिकल क्लास नाइन मा सोलोंसिनाय ता तामा जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा ত্রিপুরা मथा अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे बनो मयदा खायना मुसुङो ত্রিপুরা मथा आलु दाम बारि माने बगै प्रोटेस्ट खायना बय ত্রিপুরা मथा आसे पियाज दाम बारि माने बगै अ ত্রিপুরা मथा प्रोटेस्ट खायना बय आसे ত্রিপুরা मथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेटर ত্রিপুরা लैंड ত্রিপুরা सनि परमानेंट सल्यूशन बगैसे अ ত্রিপুরা मथा आसे माने खार नों बनो जस्ट आलु दाम बारि माने प्रोटेस्ट खायलिया पियाज दाम बारि माने प्रोटेस्ट खायलिया हने नों बनो बीजेपी नि बी टीम हिन मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंगा दाबो बसाव जे पब्लिक अफ साइट दंने पब्लिक नो आं साना मुसुंगो आं आसा खायो पब्लिक तो कोनो आमति सानानि कक गया
গে চঙর সাইসে নুগুই দङ যে অমহাই এলিগেশন তু মানে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস একটা এলিগেশন তুই ফেল তাদের जों সাইমানো যেটা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা মথা অমনে একমাত্র পার্টি যে ত্রিপুরা সনি কক সাইতো মোতাবক যে जों যিনি ডিমান্ড তিনি जों মুভমেন্ট খাই দङ কারণ ত্রিপুরা মথা কাইসা মুভমেন্ট orang teh एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया ब साइ दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे साव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेंट नि जेकुनु सामं काम जों अपोज खायनाय आबो चिन तिनि आइडियोलॉजी ओकरे जों साव जे चिनि अमनि मेन चिनि आसेमेन कारणखा जे जों चिन टिप्रास डिप्रेक्ट खय तंखा अब क्लियर नांनायसिम तिनि टिप्रा म थाना साव बि टीम हम बाचुला सान थांगांखा थाव बि टीम हिंगांखा अब सीपीएम नि किछु नेतार टिप्रा म थाना ब्लेम खय जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय जों खा ना आसा खय अब आइन हयते पानो फाइमानो अमहाय एकटा मन्तब्य जेटा चिनि टिप्रा सावनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हायदिनो इन अरनि अहानि टिप्रा सावनो अहानि इंडिजिनियस नि कासे परमानेंट सल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खयो अनेक समय स्टेट जों तकमा खयो अब स्राय नंगौ जों कुनो ओपन सिपियन कुनो कक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव अमनि मीन्स अबे जे बीजेपी नि बि टीम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खयो जेताबो चिनि टिप्रा सावबै जों फाइट खय दङ region tang na ulo kubo saudi yak tongman mas po political party yak tongman ni thinking bai abo to saiman ya tobe khai sabo indicate khai dongkha oito kuno chokran to tongnai abo khai jini kisa daut tongo karon bo chini boroni je thansao je tipra mothani buskani je achievement no ekta bada khani ni bagai kaise chokran to ekta chaos ekta onkhari rimanu nadi actually abo to public to jonogon saimanu bo sil jakhaino je टिप्रा मथा बीजेपी नि बि टीम थांगा अब कोन कक इन फ्यूचर ता मंगा बांग साइमेन नु साइमिया इन द मीन्स अफ जे टिप्रा मथा जे बि टीम मन कुन प्रश्न इ जों जगाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों टिप्रा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि बेनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बि टीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तु बखा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमेन दङै दङ ano nukna taksa jagawo kama chung nugo je jagawo tini chungo pressure nukha o belai mani kothok ekta mane taman sanai bono chela besa thungma hai chini daronjit jeta chini honorable mla botam sa chini daronjit jimi se samung khai tongo te baki khailiya abno siya banang sachin chung manu daronjit samung extra khaini tongo kaham khai tung we are accept we are proud for him ngai bo sauti pramotha abar kuno kok saya tipra motha abar bitim ga chini daron je bo honorable mla bo to tipra motha nim le bo phatani able na go jaga bo na di content bo jaga thang soi doi kha ga o content actually of totally ekta mane oro chini bisho ekta sakagna ni kaise ekta chokran to choli domo srai side jagota ani wansok mani komai tinugo kan bagai ang jonosarono chini public rono mon sanamo sungo kisu media rok actually obono onno babe khai mane onno babe khat lang thanar chesta khai isu media ni samane ei alka media ro saketo asep effect ngala kham je media nor bibagai dora kaiso talai kaham to ki nor ki sampoto am media no tau khatcha ke nor ne kintu saman bahai ma to mo alka kuno jaga bo potol conspiracy tong da mane paki kuno na actually am tia chini support tong ya ko gya bangma channel chini support bo tongo basin channel saje am ti bo tongo last matter je boro content to kha a content se jung follow khanin dor atta kaisa ang media rona maso barbar chung nai di tini sana thaka angke ang nugo khabangma mla rona blame khaise ko jeta opposition ni mla ani constitution correct ang kham hai chung mla rona blame khaise go kintu ani jongpui jolo tabo sub division mane pray 12 বছর kai sub division hospital kare sub division chini college kare tabo chini sub division magistrate kare মানে সাব ডিভিশনাল যে দরকার চিনি সাব ডিভিশনাল চিনি সাব জুডিশিয়ারি গতাম নাই বনো সাব ট্রেজারি করে जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय न बट गवर्नमेंट याव साब नि फेलुर साला अब के आनि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कख वाइफ संखा कोइमा संखा मा ओनली 7 मा ग बाक्सा मीडिया रो अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए रो कोनो सामं खाय एमएलए दखान कोनो लाभ करै अमथ कन्टेन्ट टी फायो ग अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दं खाय जों जारा गवर्नमेन्ट दंनाय गवर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गवर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय
assembly thang chin scope phayo je omno protest khanyani ba omno jeng demand khai tumani chini sujog phayo ase assembly thang sing sana ngai nok saime jote saimano je assembly tipra mo thani kuno mla tapsa jora asugoi tonia 13 jon an bisingo 13 jon jeng actively jotono jeng coordination ba min jeng samon khai pai dongo oroku ke basi khayo kabang khayo abdi kuno question kare ngai oro baksa baksa sajago je 13 jon mla janjar constituency o bo bini best body tungu ngai kabang suba mani kokra bo phakyo jaga wang nukha je pona chimi subai tongo hai tongo actually ang sanam songkham mo se kebono kebo suba lai thano media tlang ngai sob somne rang ya khamon sung phungi me ang phuna bo kok gya bos ta nai ni google ta bo to boro rok rang bo thang sung subana nangya online jon transaction ng ga abo omrono tui ekta issue tu phene na wan mote ke bo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত মন হয় ওয়ানসো কথা আর অমুকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিংগো কাজে আম কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ট তুই ফাইনে রকনো जों ताबुक थानजानायनि जरा थानजानायनि जराव जों निजे निजे जुदि सबाय लायखेंखाय अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताखे सानमो संग जरा कग्र मिडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मिडियानो जों प्रमोट खायलाय जे जागावो वानसारन मा सानाय केता नन टिप्रासा जरा कक सानाय दं बा नन कग्र कक सानाय दं बरक सब समयनो चिनि कगनो बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि कग्र मिडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिउ किन्तु तिनि जों कग्र मिडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखान बाकी सामुं खानेन थांतनि अमाइके जुदि बरंनो माने हयरान खानेन चेष्टा खाय दंखाय काजे अमनि विकल्प बर वान संनाय हेस काजे अमनि विकल्प बर वान सकनाय कारण दाबनि बर रक बासो चें चें रांगलेया जे बर रक ताबो जतनो एजुकेटेड बर जतनो साइमानका जे तामु कबुइ तामु चें राबो सते साइमानि थांता हामबाय पार्टिकुलर एमएलए लीडर ऑफ हत्ते गवर्नमेंट पार्टी याबा alka issue matri chikan issue matri participation president khai no president khai chada mani dubi ma ya ba issue matri kabu operation president one ya ko tar mane abo ki public of one shop mana ni kaisa party semisal da ro le point tong na abu khai ke amti ya jengom no asek level जों तलांगे को कारण अब जों जरा रिएक्शन न नाय तरिन दङ पाब्लिक सीन दङ जोंहासो मति चिकन कोनि शोनासो बरक जोंहासो थाना मुसुनिया कारण जोंहासो कम हाइरमनो तैचिन खायनि बो जिन मोटिव बुया कारण जों तिनि नासिक मुं कायसानो दङ जे एप्रासना बाके जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাगा जों दङ जों केबनो माने ताहने बनो रुतुक लायै साबसाया आजागा जों थांलायग्ला कारण जे नासिक मुं कायसानो दङ जों जिनि बरनो जों बाके सेफगार्ड নাই constitutional solution बाकी जों तुइ फाइमानाय अबसि नासिक मुं अ जागावो যদি কেউ কেউ বড় চরণ সাজে এখন जोंकुन खायनेन करै बा चिन नासिक मुले आलादा चिन आइडियोलॉजी दङ आनि आइडियोलॉजी ने हामजे এখন तांकुन खायनेन करैना कारण चिन आइडियोलॉजी कायसन दङ जेटा जों बाहायके constitutional solution तुइ फाइमानाय अ तिबासन जों बाहायके सेफगार्ड दै माने अबन चिन नासिक मुं सुआसु आमबागै जों केबनासो ब्लेम खायनाबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो যদি बमथिं खाय दंकांकाय अमर रिजल्ट बो गाहामगोन माने बिनि बहाय Kau sering nunggu iman kah? Wahia saja kau sana iro, kau nanti reaction sana iro. Kau cuma awal hanya rumah itu, information case ini. Kalau mana ki all isu nanti dah awal hanya iro, kau nanti reaction sana iro. Kau tu nanti information case, paham atau case sudah kan nanti. Na kau kai sakit tolak patron nukhana nol jatuh no. Karena sakit tolak patron buam ti neng khabo bo. Biang thangi biang sa saimaya, atum hanya bawa na blame kayo. borok saw ni saw jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्ट नि जे कन्टेन्ट नुखा अब आं सामाया बै सामा सिनि अर नुखा न आरो तंगले बिचिनो भिडियो दं जतन अम कि बै सामानि कक दे ना बस सामानि कक अर सासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरक जतन बरक बुखाया गबा आं ताव न खरकसा बरक बाय जाहायनो एलिगेशन दी फेकिया फना साबलाय क बै साव साके दं नबा अम तो একটা অথেন্টিক ডাটা মান নাই বলে কারণ বিনি মিডিয়া তৈ বিনি চ্যানেল তৈ যদি লিক মানে অবন প্রেসিং খানতে অব বিনি আরনো ডিসক্রেডিট থানায় এবং বিনারণ কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবন কিন্তু গবত নহানি বৈশাউন সাকে তংলা বলে তালকে রাবো হাই পুলিশ সামানি কোনো প্রুফ জিনিস জরা ইনি পাবলিশ জরা তিনো লবিমান প্রুফ দেখাই আবো তো বসি সাইমান চেনাই বরতি হেকিয়া ও পাররাও থাंदे सों फायगा साइमिया आं तखिन पुजाउन साका अ कन्टेन्ट बरनि फायगा कन्टेन्ट खामो सिपिएम कन्टेन्ट फाय अनेक समय सिपिएम रो बाक्सना दिउ जे बीजेपी नि बी टीम तिब्रामो थानि किन्तु अनेक समय सिपिएम किछु लिडार किन्तु सावो आंगा सायाव कन्टेन्ट अरन फान फाइमोन मानसो मेरे प्यारे देशवासियों
आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुन्डानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमगा তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোংমা বাগৈ আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और তিনি 13 জন एमएलए गई अपारेशन आचुकजा लिडारबो तिवार मथा पार्टीनि न नि साइमानो अपारेशन लिडार सिनि बंग अनमेज देबरमा ओके जेभाबे सिनि बरक कायसा आसावै একটা সিনি বংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবনো মুসুক যত নসুবাওই 13 জন এমএলএ সামরাকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যেফুরু এসং 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংফুরন সং সিনি টিপাসানি ইসুনতে চিরিখক্কা गोबां हयसय मा खायका ओमफ्राय टेबल सागराव मा काका इसुनते आरो बेबाग ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुदिनो कक्ति सामानि नांखा ओमफ्राय बिरुदि ताबुक जे दल तेर मथा हाना आचुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो टेपासानि इसुनते तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्यूशन मान नांनाय होनो बुबागरा जतनो थामचाप होयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै विधानसभा चलै दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपोर्टार खरकसा बताम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बीजेपीनि बि टीम हिनि सामानि इन बेलायखे आबो खाव दुख नांखा आबो आंसिमिया जत तिपारासा जत लुकुरंनो बखाव दुख नांजाक तांका माहायकक खालामाबागै बि टीम सामना होन दिनै बीजेपी बाय एलायंस के सरकार दं केरा आपनो एलायंस पार्टी आपनो बि टीम नि सायमन ओके बीजेपी बाय इलेक्शन 2023 विधानसभा इलेक्शन बीजेपी बाय फाइट खायनो किन्तु अजागा 13 जन एमएलए गो आबो सीपीएम बाय फाइट दिया कोनो कांग्रेस बाय फाइट दिया डायरेक्ट बीजेपी बाय बातायनो किन्तु अजागा 13 जन एमएलए गो आं बाचामा जागा बीजेपी नो हारिना आं एमएलए गो बाकी बीजेपी बि टीम नाय बीजेपी बि टीम के तो बाचावै चैन खाई साथै चैन होंकेसे आबनो बि टीम अनेके मोजां खामो बीजेपी नो गोबांवा बुलबाय मेसेनि नो दिनो जागा एमएलए आं सिमिया गोबांवा बीजेपी नि प्रार्थी नो मेसेनि नो किन्तु एमएलए गो बाकी बि टीम ना खालाय गाहायनो यागो केमना नावै रिपुटा हनै खायकेनो बो रिपुटा नों थायगायसे रिपुटा नगाके बिनोर दाता तंग नांनाय कक साना सेकां बेबा किछु सुकुरबै छायमाने जानांके जाबनो रिपुटा दं केतांगाके रिपुटा थानि बेबा दाता दं बेबा बसिउ इंगा ब सायना रमनानि बागैसे बनो मकल फेंना बागैसे
रिपोर्टर नि सामु के आमाहाय बर रक नि बुखुक खनावoi बेलेग के बई वाना जाखा इनके वानसुका जे बीटीम माने एत बছর केबनि बीटीम इनै सामु खाजेक नाहेमा दं आवेनो बीटीम नि बुखुक फायो इनका बेलेग सायाम बीटीम ना के आपनि पुरुबुदि पुरान भोगदि दाता सह कारे अमतेके हनै फनुगै आं परि बीटीम हनै साना नां माने किन्तु कोनो एकटा करै ताबके खनाका आं नुगियाखो जास्ट साजेमा खनाका आबो बुइसामा बाइसे अकक मासानि सो के ओ जे सामानि साइजों आं दिनै फंगो एकटा आनो सोंफुर मा साका आबो बिनि कगिया बनो दागिनाय दङ आबो बिनि कगिया बनो बुहुको तुगुइ मा दङ बागैसे ब सावहने आं दिनै सामा दङ आबो फांके ताबो स्राय नुजानानै फां दङनि वानसु माखायसे के ब उचित ताबो आनि वानसु मते ब उचित कालायो साबनि दागि मंबाय ब अककसा साबनि बुखुको तुगुइ माबाय अककसा ब तिनि स्राय के लोकनि बसाङो सावoi बिनि सामबाय आं अकक मास हनै दिनै खमा साना नाम हायसे थाके सिमिसे बिनि एकटा लामा दफा बा तिबासा जे समाज যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই গে উচিত জরা তংসিনি ন বাবন সেরাইকে সামনে দাগুমায় কক্সা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু তি বিধানসভা দিশাই দङ সাইজों পুলিয়া সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ মাখা বেঞ্চ তাং মাখা গভर्नमेंटनि বিরুদ্ধে तामनि खरकसा एमएलए हामिया बिदु नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखायसि बुसक सा साइमे आइसि सिनि खक न खनाया गनो जों टेबल काननि बायद मांका सासपेंड खायका लास कक साइ आबनो उइद्र खायका का रोमान स्क्रिप्ट इबा जों हयचय मा खायका हयचय खायै गमा जागा खायै जों कक माति साका के सिनि कक बुबागरा संग दागिउ कक साबुं बुरुम इस्यु जेकुन इस्यु कक साबुं बुरुम सिनि बरक दिप्लाय सिन बरक नि पामना सला जबागे गेरा तेपालन आबनि नामनै कक सानि किन्तु सिनि जत एमएलए जेकुन इस्यु कक साबुं बुरुम न सिनि पामना सला जन रुदि गेरा तेपालन नै कक माति साव आबनि कारण जों दफान बागै कक साना बागै संग सगियो तिबासारक लुकरक तिबासाने कक सारि हिनि अर रहरं का बिन बागैनो बंग बागैनो कक साइतो बाहाकी बिटिम हनै बर' नुखा गाबोन सानामु सगो बिटिम मां फाइमेनि बरक ना हेमा दं बुनि बिटिमनि सामखायनो बायनो बुपुनो बिटिमनि वानसो जे बरक बिनि कैरेक्टर अबंग न अमहाय कैरेक्टरनि वानसो आं फांसि जाका गाबोन बेलाके जाया सिनि एलओपि सिनि बरंगनां अनिमेश देबरमा जेबे कक सावो एकटा लाइभ हानि सायमानो जों आगिरावगो विधानसभा हाबै नुयाफानो जों नुगो निउज लग कमा चैनल ते जों नुगो बिरोधी नेता कक साका मातानो हयचय लायो आइनो हम दं का हयचय हाउस एकदम गनुगुलुंगो इनके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दल नेता कक साका के जत निलार का खानाय दं बर्तामसा ब जे जुक्ति सरकार सावो आपन उत्तर नाय क्रेइं थामो के बन उल्टा निनाबो जुक्ति दंगो आपन मानानि नै मासाव के अमाय बिरोधी नेता समा कायसे इनके अमाय ब दफाने कक साइ दङ के अमाय बंगना से जों दिनै बिटिम दिनै ब कुन कक तिसायानो साइ दङ इनके आपन सानामो संग बेलायखे आबो वाना सिंसा आबो एक्चुअली सिनि तिबासा थामजां माने न केना नांजगै बिनि साक्सेस सुबिदानि बागै थामजा बायांके बिनि साक्सेस सुबिदा दंना हेमा दं इनके बाक्सा जे ओकलग बिन ओकलके दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि प्रफिटनि बागै न खायग्रा हेमा दं थांजा दंके अ प्रफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा आंनि न खायना हेमा दं अब स्राय अब नुजाक दं टिप्रामा थानो बिजि टिम खामानि जों अनलि सिपिएम नि बाखातै सिनिसे खानामान बेटाबो ओ कक्टमा थुमनाय सामानि उखुबो ओ पार्टीनि बा ओ लिडारनि याक दंना अब तो सीपीएम बी टीम हिनी सागा तो मतनके बिनि कलको सीपीएम हने आं डाइरेक्ट स्राय साइमान हाइसे इनका बाहाके कक मिली अब कैसा वान संगनि व्यापार कालायो
CPM BTM saw BJP ni kem bo BTM saw ke engke bo ke CPM ni BTM ni samukai amahai engke ukologo abo kong milima jehetu kebang ma rasani dol keman eta ni ukologo yak tong thansana sabanya bagi thanta bake u political je kono political party ni फायदा नहीं तंगना बड़ वासुमानी किंतु जेसेकपानो सादी सेराय सेराय के जतन सेमानो और थांचनो ताबो के सबाय मैया और थांचा सबाय माने गाछानो कारण सिनी बुबागरा दुई दुली तमा बागे तेबासानो आबानि थांचा सबाय मांगला जाबान जाजा खायदि उल्टा ब साखसे जनो सं थानाय ब साखसे बायनाय तबा थांचनो सबाय मांगला ने वासु विधानसभा मुंसाफान पक्षाया opposition party ni dia opposition party ni MLA ro 13 জন MLA no nala chimu bejak mahai mato ahai mato nung tabu proksa MLA ngi abu ki kubui dan ro ki khajapan box hati the media ro ni to proof tong je noro live mawo do to nugna motong kaisa beauty party ngi hase kana ke unki ben sakau ka samani national media ro so dedikas bobo hakin ngi mo me media বনো সানামু জঙ্গ যেভাবে একটা লাইভ বোমা সামজাকা তামি ইসুনতই সত্যি বাসনি ইসুনতই সিনি যত এমএলএ নি তাও গংমা অঙ্গতি রেকর্ড টংনাই বু এমএলএ বাহাই কক সাকা আবকে দফান বাকি কক সায়া মুসা কেবা এমএলএ ততকা ফুনুক দিন সাদি ফুনুকে মে একে বনো মাসা মাসা নাই লুকর বেবাং নাই দং হাইছে সি দং কে যেভাবে आं निजस कक साका अपूर्व दफाने कक मासाव दफाने सिने एडिशनल बाजेट नती मा साका बाजेट रहिया गाव बागिनो जों पार्मानेंट सल्यूशन नायो ग्यारान्टी पालन है खुद आं मा साका कमा एमएलए बा कक साका जों ग्यारान्टी पालन नायो पार्मानेंट सल्यूशन अब शुधु हरे निखाई बरंग विबाद खाई उ सिनी जे एमएलए तंगनाय रंगनो बंगनि प्रति नसा खाई पार्टीना दुबल खाई अब सिमिसिन दुबजागा है सराय सराय खाई है अब निकलगा किंतु राजनीतिनि अन्य राजनीतिनि उकलग याक दंग सराय सराय नुजा खाई जदिनो नों सराय सराय केमनि अंको करें के साइजों सामाहायनो फां फां के फाई और दिनै नों जे लामातै साका अ लामातैनो जाते नों लुकरंनो माबसानै दिनै नों 13 জন एमएलए अपमान खाइमेनिया होल जत टिपारसा बुबागनो अपमान खाइमेनि काले खाइसे अ अपमान किन्तु जत टिपारसानि सज्जा खाइगला खाइसे अति पासा रेडी दङ जदि मापसाय अंके जत टिपारसा थानजांगि ननो आव मा अंक आबनि पने कमानो आबो लुकरक साइमेन हाइसे लुकरक खाव सबै दङ हाइसे गाबैनो नों दादै जरा दंसिनि फाफाके कुबि कक सावै सावदागि खाइ सावै नों लुकरंनो मापसाना टिपासन नों अपमान खाइका अकक स्लास्ला साइमेन हाइसे जत लुकरंनो कयनाय बिनि कमाय बिबानो तांदि थानजा तंदि बुबां लग रै तंदि हाकेचे सिनि पार्मानेंट सल्यूशन सिनि मानफाय माने हनै जत लुकरंनो आं उनकोनि बिसिनतै आं कक कासानामो ओके के शट कक टिप्रामो थाना बीजेपी नि बी टीम बाते के शट पार्टी नि बी टीम माने अब तो इनडायरेक्टली सिनि हासेनि बुबा गलानो आताल माने गलाय बोबो हाकेनि बखावा अब तुसी सुरजामा हाय सुरजागि का बोबो हाकेनि हादुखना आबन तो साइजों साका टिपासला जत आबनो अपमान साक साकनो जत टिपासा साक साकनो अपमान खामे मातंगा तांगै टिपामा थानो हामे साका मीन्स अब बुबागना हामे साका तांगा टिपामा त मेन न छिन बुबागना इनके बुबागना से माने पार्टीना डाइरेक्ट बुबागना नि हामे साले आसक्से किन्तु टिपामा था हामे साका मीन बुबागना हामे सामानि बुबागना दासिम माने बुबागना अपमान खामे बुबागना अपमान खा मीन्स साइजों साका जत टिपासा अपमान अ टिपासा किना आसु तंगला आबनो जतन टिपासा लुकरंनो कयो अमाय बरंनो जों सिनेना नांनाय अमाय बरंनो जों मा सोंनाय सोंगै तामो परमान्तं नों तांगै अ जागा जों थानजांगै सिनि दाबि मानाबागै लामा थां दं अ जागा नों तांगै केबें हनै सिलासेके बनो लुकरक जतनो थांगै बोरेंथों सिकलांथों जाब ताम परि तंनांथों जतनो थांगै बनो रमना दरकार हाइसे रमै सोंना दरकार नों तामो नाय हनै अमाके लुकरक किन्तु हाखै अमाहिं खायनाय हनै बिनि जरातंसिन जदिनो ब सराय सराय सायांगाके
lukura kintu ang je samai na khaina hema dong ang tini kebangba yang jojo khaini meni okomang sawo jotono bukha tong thayang gai jotono opoman unjakani joto lukurok tibasarok kintu okomang sai dong gabano tahu tulta je bini again so kok sanai rong se boti permission yes khaini bai ma ko norok case khaina ko omting ka ba ang salmo song omting jotina khaini mo song tabo ang saka nang tabong khaide deje manongke tabong khaide di কিন্তু নাইগানা তার ning kok bai bosing miltong orobo kok milkring thanai che mangke nang khaide di কিন্তু খাইমে আঙ্কে তো সাইন কক সামে কোন মিলক্রি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি দङ কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মোখাং লেপি ওই যে সাজুগৈ নিনি অনুরূপ নাই দङনি কিন্তু অ কক সামেনো কিন্তু ফুনুগেরি কাজে আং তামো হাইছে ফুনুগেরি কাজ সেরা সেরা নুজা কামাই nace bo ba kok ka samung kok nai kok si jam nuti haste ke nangri bola tok lan man mutta udrum nai khanjano মানে থানজানাতে উদুরমুদুরং নাই নকরনো কক উদুরমুদু দংগলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যাক সমিছে ngui dong কিন্তু খাওয়া জল যাক dong লুকরক দিবাসারক কিন্তু দুদুমুদু লং আইছে থানচা dong আইছে নং হাই বরক জেসেক পানা তের মতনি বিরুদ্ধে মহারাজ বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে আবাইন থানচা नों हाय बरक गोबां मा आसाय फाय कक सापनो कोनो थानसा नों इसापन लरि मांगला थानसा दंनाय लुकरक जतन थानसा दंगा आं বিশ্বাস बिनि कक बाय कोनो मुंसा बिबान दंगला किन्तु लुकरक जले जागै बनक तामै फिनो मोनाय आबो सिदा दिं दं या आबो साय जों नुकजांना हाय जेबो सङो मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमगा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि
চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिगबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनियास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय। शाल ताल फुनुगनाय बायथनि मानो रुवाबाय तानै बुथारका बसाजुला राजुनाथ बुमानो बुथारमा यागुलो थैलाला लिलिं खलायै हावा खिगलाई तनिखा ते बुमानो बुथार पायै चुकिवो थुइ तंखा राजुनाथ पातेमुनि शालनि यागुलो कक्तमा माने पुलिस थाङै शान्तिनाथनि मांगथैनो खसाखा ते राजुनाथनो रमै थानाव तलाङै थांका पुलिस वानामासिसा अपातिमुं पातिखा नर्थ त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसालनि फुङो दामचिसा तामा जराब राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंग फेरां तांबेदनि सामुं ख्लायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजाक नुगै आमजानि लुकुरकनो कक्तमा रिखा आबनि यागुलो आमजानि लुकुरक धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अपातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस डे बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुं थाया थाङै सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्तिनाथनि मांगथैनो खसाबै पोस्टमार्टम ख्लायना बागै धर्मनगर हांकर साकामनगर रहरे रिखा यागुलो राजुनाथनो रमै थानाव तलाङै थांका धर्मनगर थानानि पुलिस बकास्ते पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकै सोंजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्तिनाथनो बुथारो हनि गसिका बसाका साननि सिगां बिनि बुमानो कायसा रुवाबाय तानै बुथारका हनै यागुलो बिनि बुमानि मांगथैनो हावा तनिवै नगनो थुइ टंका हनै बकास्ते पुलिस अफिसार तेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुनतयै नाजिरि टंगो हनै बायसा बकाक आमसानि लुकुरक साका राजुनाथ आबनि सिगांबो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हनै अपाति मुनतयै राधापुर आमसा कितिंगै वानालाजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नासिरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে 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 তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাসে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি আওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে রাজু আপনার রাজু আপনার কে
রাজু তাইনের ছেলে, যে মারা গেছে তার ছেলে, যে মারা গেছে তার ছেলেই। এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে। গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারেও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে উঠছে, এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা। রাজু যে নাথ, যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে, তার মার নাম কি? তার মার নাম শান্তিনাথ। যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ। তার বয়স 65-60। আগেও কি এরকম আর মারধর করছিল মাকে? তার মারে এইরকম মারধর করছে, গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজনকে এইভাবে মারছে। তারপরে আমরা থানাতে দিছি, থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে, মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা আমি প্রায় সময় কইরা থাকি। আচ্ছা, এটা কোন জায়গা বা কত? এটা রাধাপুর, পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ, পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড। 3 নম্বর। তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে, হ্যাঁ 20 মিটার হইব, এখানে গাথা করছে গাছের নিচে, যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর একটা দেবে। তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা, এইভাবেই প্ল্যান আসছিল। আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনে গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর কি। যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে? তাদের স্বামী আছে, তাই দীর্ঘদিন ধরে তারা বাইরে থাকে, আগরতলাতে। এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে? ছেলে আর মা। রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তো মানে কি হয়েছে, কতটুকু জানতে পারলেন এখন? আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ, যাহার বয়স 65 বছর, ওনার ডোয়েলিং ঘাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায়, প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল। তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে, যা রাজু দেবনাথ বয়স, সেও ঘরের ভেতরে ছিল। তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে, মানে হত্যা করেছে। স্যার, কি দিয়ে মেরেছে এটা কি কিছু বোঝা গেছে? আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে। স্যার, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাইজাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবৈ ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन फायना नंथुं आस्था बोला हामलाय खुलुमगा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টালনি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস
मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्थाबला हामबाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबायनि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्थाबला हामबाय खुलुमका तांशाला कल्याणपुर ब्लक बाय खबजाक मुराबारि आमसानि मेन रोड न फुंनि दामचिनि सिलि रोड ब्लक खायलेगा अटो मालखं चालंनाय रक कक्टमार थुनाय रंनि गोसखांग शाखा कल्याणपुरनि सिलि मुराबारि रुपराय रायदासि बाराव कायथाम गामिव थांनानै हंके अ लामा दैयाव थानांगौ कक हंके आहाय कल्याणपुर स्टेन बरंनि मालखं पाथावै तनिके पुलिस रक हायै बरंनि मालखं तालागै रिव एबा थानाव मालखं तलाङै थाङो बरंनि मालखंनो स्टेन तनिया आबनि बागै मुंसा लामा नुहैदों मालखं चालंनाय रक रोड ब्लक खायलेगानि शाखा आबनि यागुलो लामा कासुनाय कक्टमारै कल्याणपुरनि डिसिएम पार्टीनि थायै लामा कासुनाय रक बाय शाखा बरंनि जोंजाल नबुयै अथमिति बाय कक सावै दागै दागैनो जोंजाल गंगै कमानो सुबुंजानाय नि कमिखा आबनि यागुलो लामा कासुनाय रक लामा कासुनाय रक कासुनाय खालामनाया गाय जों लामा कासुमा कारन गाय जों जे गारि जों स्टेनाव गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ yang कल्याणपुर स्टेनाव गारि तनि थांगायनो जिने थानानि पुलिस रक खायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट सारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंखाय थानाव तालां माने परे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदि मजि कागज दै जोंनो आमति खायै फाइन खाय रो ओंखाय जों ओंखाय आबो बुजानि सिगां सिमे ओंखाय जोंखाय बुजानि बागै सिमि सिं नायनो द ठीक আছে जों मानिनो हाका
ओमफ्राय दा फुजा दुर्गा फुजा लायोबो अ सेम जोंनो खाय दङ ओमफ्राय जों अबनि बागै जों दिनै म रोड ब्लक खायनो नांगा Ke tabu ke sabo pai ke tabu. दाबो ओमफ्राय जोंनि DCM सार फायगा जोंनो कक रि खालामखाबो अबनि बागै जों आं सल्युसन फायनाय नि साइ खालामबा बागै जों रोड ब्लक खायलिया याकारिखा Tahu ya karena. Amo bo road bo lama kasuman no. ओमफ्राय मुराबारि कल्याणपुर Murabari Kolanpur. Kolanpur Murabari itu Kolanpur. मुराबारि तो আচ্ছা আমি কিন্তু পুরোটা ব্যাপারেই বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার পলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল ইনো তো দরইনা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়ে রাখে ঠিক ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষাসনে আমার কথা আইন আসিলি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের দেখুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্ট না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করতে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি বুঝিয়া বুঝিও তা কিনে जों अट' सालाव माने दिनै आरो अट'जों सारा आगिनि सिबिनाजों आरो बेरामै थायो एरपरे खायनो फुजानि किजा सेकां थानानि बिएसनि फाइफाइदेले नरो खालायो ताखाय आरो इनि आखाय थाना तालां सासुनो फाइन खायो 5000 10000 अमतके डेली फाइन खायो खायो गाड़ी तालांगो फाइन खायो गाड़ी तालांगो फाइन खायो गाड़ी तोना जों बर' गाड़ी तोनो जों गाड़ी चालक सिनाय बेटे पेसेन्जारक तो सेनेगा थां गाड़ी कासाया रिफ्रिगे फोन द जोंनो रमो थाना रो रिफ्रिगे फोन द जोंनो गाड़ी रमो पेसेन्जार ब थाङै ब तो सेनेगा गाड़ी काया আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক ঠিক আছে কোথায় লাগাতে স্যার এটা তো 11:15 শুনেছি আমি তেলিয়ামোড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আছে আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয় ঠিক আছে তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই ঠিক আছে তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব আপাত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধমুক্ত করেছেন দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुन्डानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिखआव जोंनि भारत हाकतरनि
চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি भारत हकातरण बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना उंथुं जतन हायना उंथुं आस्था बोलो हामलाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हकातरण बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना उंथुं जतन हायना उंथुं आस्था बोलो हामलाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेते बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हकातरण बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना उंथुं जतन हायना उंथुं आस्था बोलो हामलाय खुलुमबाय। फेकजानाय मानैनो खबै खरक जिनि बुरैते खरक दक रायरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायते हामियानि बिसिंते ताबुक फेकजानाय मानैनि बानिया खलाई दंगो बुरैते रायरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटु चुवै बुरैते रायरकनि बुसागो खावै फेकजानाय मानैनि बानिया खलाइवै तनिवो फेकजानाय मानैनि बानिया खलाइनि रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसालनि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक चिनि बुरैते खरक दक रायरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइका आबनि यागुलो फेकजानाय मानैनो दुयै धर्मनगर आईएसबीटीओ थांगा
amsini lukurok borok nugui khame thekjagui Dharmanagar thana koktuma rohorka borokno naisirma yagulo borokni busago chicken paketo chujak 12 kg city gran nokhobui Tulia Devi, Gonjan Devi, Parvati Devi, Asha Kumari, Monopati Devi, Rinku Devi, Pinaki Devi. Tei Khorokchar Zrairokno Romkha Police. Borokni kami Bihar honi koktuma Shaimanka. Borokno kebengai NDPS রাইডার রেগে তাবো নাচের জগৎ তমহলি শাখা পুলিশ আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে, তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে। তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই। তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা, সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল। তো প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি। তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি। এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের শরীরের মধ্যেও এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব। সবারই বিহারে, তারা বিহার রাজ্যের। গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে, এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে, বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি ছিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি ছিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि
ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सिटिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतनो जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ও जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो फायना नंथुं आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय। शालकिसा सिगांकक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबर्मा त्रिपुरा मथानो बिटिम होने सामानिनो रसावै मानना हानाय होने साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मा मंसा कक साया सिरिंके तंग होने सामानिनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक तांसला बर ककथुम थुमनाय रकनो रिंगै साका लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबर्मा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबर्मानो खोक सित्राबाय कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंगो तामनि बायथानि जरावो आलु पियाज थालिक थाइपुंनि दर गोबां अंगै तमनो मंसा कक साया होनै आबनो दैनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसाइनि सिक्लार बरक देबसाका 1949 बिसिनि 15 अक्टोबरनि सिमी त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सड़क भारत हाकतर बाय कथालायमानि आफरनि सिमी त्रिपुरा हास्ते 75 बिसि कावै तंखा गणतन्त्रनि बिसिंतै आजरनि सिमिनो लिडार अफ अपोजिशन अंगै थाइगा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सड़कनि बागै थाइसा कखना साया फियाबा जोंनुखा 2023 विधानसभाव कप्लाय अंगै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए एबा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबर्मा बताबुक अपोजिशननि लिडार अंगै सामं खलाय तंगो ते जोंनुखा विधानसभा हाय गोथार थायो आचुगै टेबल बुलायै त्रिपुरा सड़कनि मानते सप्ताह सानमंनो तुयै कक साका कक बरक रोमान स्क्रिन तुयै कक साका बेबाक त्रिपुरा सड़कनि बागै खरांथि सावै कक सावै तंगो फियाबा कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबर्मा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबर्मानो खोक हामिया कक सामा बेलायखिनो जाया ते बिनि अ ककनो फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लार कम खातिनि महायसि थांनाय सालसाबा सालनि सिगां सिनि अपोजिशन लिडार्स त्रिपुरा मथानि बरमना सार अनिमेश देबर्मानो जेबाबे खुब सित्राबाय सिनि कक त्रिपुरानि एडिटर दारा समीर देबबर्मा जे साका তিনি त्रिपुरा राज्य अपोजिशन लिडार्स दंगै तामगै ताबो बर्तमानो खाली थाइपुं दरना पियाइस रकनि दामु तमनि कक थाइसे पण सायानि सानाय आं ननो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बसर नुखा जों 1949
15 অক্টোবর नि सिमी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि परिव आसु त्रिपुरा राज्य 75 ইয়ার বছরनि थंगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुती मुंगै आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स नि फाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कक्टासे पनि साया हेबो चुं लुखा 2023 ओ विधानसभा पास खलायै चिनी 26 आश्रमबाड़ी कन्स्टिट्युएन्सी नि ताबु बर्तमान एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबु तंग चिनी सार उन्मेष देव बर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हाय हायावा आसुगै टेबिल सगा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरासानि बागै कक सगा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सगा बेबाक त्रिपुरासारनि लांचित बंचित अंगि तंगनि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबु ब जगा त्रिपुरासारनि बागै सिनो अपोजिशन लीडर्स कक साया अंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंकै त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरासारनि नां तंगो नांथाय ब जगा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगे मीडिया फ्रेंड्स नो रिंग रिंगे ब तिनि क काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खाइ थं तिनि ओइ द्रिगा फजानि जुतो बने हयतो किछु प्रॉब्लेम होना आंलु खा कयटा दिनि सिगां 8 तारिख दगुनुखा बाफ्रोबो प्रेस मीट खाइनो साइ थं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नाइनेदि आगिरको कयटा बसरनि सिगां नुगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेও फाइगांके रमदि रेगानि रां रक मानो ताकले तांनि रेगानि रां मानजा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारंके लांचित बनसिनु तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो चिनि बरम गुनां अपोजिशन लीडर्स तो साइनो खनारिका ते बरम नुं सानानि नांखो आंगाबोनो साव तिनि थैलायनो तंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो तंगो थानाय लुका जों कयटा दिनि सिगांगो दुमुरो त्रिपुरा साबुरि खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे ब सानानि जरामान नांगना ताबो ब सावैनो तंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि तंगाय दा समिनो मनो साने निना आ जे कक सामान्य उइद्र खाइनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बसर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे कोनो कक खाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक खाइजा त्रिपुरा सारनो कक किसै मानका आबोनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटीबीजीबी जुटनि अनुसार बुटजी दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंपुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे छाका बन तांगै थांगै तिनि बनि नगो थांगै नोंसुंगै मानिया आंगाबोसो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दंगो तिनि दफानि बागै काइसापनो कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইनाय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তো মানো বতিশাই তুনানি বাগै ताबु बवानसुगि तो मान जराव नुंकाय साव बिटिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंगति बीजेपी ने तला ठीक रक दमसाय बीजेपी ने रुजुनाय माने ककके हिनो बिटिम किंतु बिटिम या ताकुरो आंगाबोनो साने बिटिम बबनो हिनबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत थायका तिनि एडिसिव आपुरबो तो बिटिम नंग तो बुबाग्रानो ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि ककके बिटिम क्लाइ थांगा आं मोस मेसेज दिनाय तिनि मेघालयनि कर्नाक संमा सिएम सेफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगि तंगा नरक बे बाक्सा खात थानसागै जों त्रिपुरा सानि गरम तंगो जों नरक हाय जात ननि कक साइ तंखायो तिनि बिटिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो निना आपकनो उइद्रो खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युटनि बिसिंगो खिगरगो हर नांग्याननानि दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगि तंगै जदि त्रिपुरा सारकनि बागै जदि नों मासलि मुं तुबि थेकांकाय किन्तु त्रिपुरा सारो जुबक दाबो जत सिक्लार ठीक थां तंनायराव निनि बिसिंति चौबक तानानि बागै जों टार्गेट तंनाय आं सानाय आबोनि बागै तेवसो उइद्र खाइना उइने नों आबोन तिसाइनादि काइसा चिनि बसकांगो नों कचां कचां सानानै निथन यूट्यूब ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो तंनाय जों ते आमति कक सारे निनि बुकुति जों खानाना निथन मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनाय नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि अ पान्दा खलायजाखनाय
Pandawo hastini siri-sitini recabung kerengmai baksa utor shalka hastitei Bangladesh ni recabung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri-sitini thengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमगा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल Barat hakotoni juda-juda thaibe baksa Tripura hastigo bo. जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा Astobal panthoro hohom dodamki o panda khlaijaknai. Pandawo hastini siri-sitini recabung kerengmai baksa utor shalka hastitei Bangladesh ni recabung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri-sitini thengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनो जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथुं जतनो हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमगा Kaba kanaka unuka okok samaro bitim tiwang matano. Tiwang mata jodino kuno parti ni bitim ngani enggak maya. Tiwang mata no haji. Tiaba tiwang mata ni bitim enggak mano haji ni cai mano. Engke abo sil jamane kisu media rok bisingo nuka. Itu sak ni kemne bitim ni samong kai tanga abo no hunya boy na buno mas reberi bini apono hunya nai toha abo wan somani kalayo mahai get tipono motha jodino bitim humani kokomonen toha ke tini sorkaro thangino ekloge sorkar chalong ja tong tohamu sabok sing MLA বিরোধী দলের MLA hani sajago sing ekta ruling government MLA hani sing sajak tohamu oke tior moto amake samong khaya hujagai samong khaya jeta samong khaya phang nujagai samong khaya da bo sini boba gano nukhana যে কোনো ইন্টারভিউ যে কোনো স্পিচ মাজাগা সবসময় ব নিজের অধিকার নিজের তিবাসাং বাই কক সাও ইনকা ওরা তো বিটিম হনে হিনজানা তো কোনো যে হনাই রক ওয়ানসনো নাগে আছে মানে বিটিম হনে সানার মতন কোনো হাজি করে গেতে গাইছা সাগা যে কুংমা পারাম চেয়া जों জালাং দङ কোনো মুসা খাইমিয়া হনাই তি প্রমথা আবাগাইনো তিনি পার্মানেন্ট সলিউশন নাইও যে গেটাতে পালেন সিনে বুবাগরা পার্মানেন্ট সলিউশন বাগিনো তিনি ডিমান্ড খাই দं इनके विधानसभा कक साइ रखनी सामान इनके आं सानामो समो एकता लाई बोमा रखिन आके सेमानो तिनी विधानसभा गोबांमा एमएलए थाका आगिरबो ओंखा कलक्ति सागा फानो
তিনি ও জায়গাও 13 জন এমএলএ মেন বিরোধী পার্টি ইঙ্গই তিনি প্রত্যেক বিধানসভা নুখা সরকারের বিরোধী মান কক সামান যেটা চায়া সিনি তিবাসা মই মানথানি বাকি দ বিধানসভা কক সে হইছই বংখা যতন সিউ গংমা প্রেসনি उनकोतै चैनलतै बा ससियेल मिडियातै गंमा नक नुखाना जेकुनु सिङतै विधानसभा हयसय कक बांलायबानि आबो तिपनमाथानो खायमानो इनका बाहायके आबो कोनो विधानसभा कक सेने सेमांखाबा तिनि सिनि एमएलए 13 जना दङ 13 जन बुखुग विधानसभा चलिखे नक नुगुनाय विधानसभा चलिमानि ও নুখাকে নক নুক না আগে বমাহাই ন প্রত্যেক কক সামা জাগানো সব সময় যে কোনো ইস্যুতে কক সামা জাগানো সিংন দিপালাও খাইছিগো সিন তিপাসানো আর পার্মানেন্ট হলে যেন বাগাই ন সিং গেরা তিপালাই হনে কক কক সাও গেরা তিপালাইনি কক সায়াসা বিধানসভাও সিন এমএলএ সিংয়া আমাকে কক সাইতং বাহাইকে কক সাইহানে সাগাং কোনো ওয়ান সংমায়া एक्चुअली जे सानाय दक कोनो ना कोनो पार्टीनि बिटिम होने आं सेमानायसे दिनै रिजनल पार्टीनो उइक खाय सिनि मानथै ताबुक सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बो ताबुक होनानै होनै साइ दङ इमप्लिमेन्टिं एसे तो रियासा तो जों मानखनै सेमिया किन्तु ओ मानथै थानचांगै सिनि दाबिना मानाबागै मानथै मा जागा सेप्लानानै तांनि सेप्लानायके बनि राजनीतिक फाजेन बागै अमासिम सोंनुक जागोन के बिटिम हुमाने आबो बेलायके माजरामानि बेलाय चाया कालायो तिबामतने बिटिम हंका मीन्स बना महाराष्ट्र अपमान खामेनि दिनै तिपासा ताइ तिपाराद फरांनो अपमान खामेनि अमाय कालायो नै सिला सेमो तब आबोनि बिसिंगो जे आबहाय कन्सपेरेन्सि खाय दंमानि थानसाना सबायनान बागै आबहाय कन्फारेन्सि खायो फायकेबा बायथांनि प्रफिटनि बागै आबो आबहायके बक्सिल जावै फरां दिसावै दंमानि अबहाय एक्चुअली तो और नुकजाका बायथांनि प्रफिट बागैनो दिनै अकक सिचामान सोंनुगो बे बायथांनि जदिना बिनि प्रफिट नाके बाहाय खायनांनाय देर मथा थानसां दंमोन तिबासानो सबाय नांनाय जे बिनि बायथांनि प्रफिट बायनाय हिनैनो दिनै आबके सिचाव इनके तांगै दिनै थानसां सबाय नामा जत तिबासा जतनो थानसांगै एकजन वानसुमं पार्मानेन्ट सल्युशन गेटा टेपलान आबासे कक साइट अंके नंके तांगै अजागाव थानसां सबाय नायतो हबा निश्चय और उकलथै केबो दङ हायजो उकलग ते मत सबाय बागै एकटा चक्रान्त तांके थानसां सबाय के मातनो बिनि पार्सोनाल प्रफिट नाय अमते बरंका दफानि समाजनि डेभलपमेन्टजों दाबिमानजों आबो नाया बरंके साकनि डेभलपमेन्टजों साकनि सुबिदा मानजों साकनि प्रफिटजों आबो सुनसे नायो और फां स्राइसके अमाके सिजागो तब गुबुन चेनेल ताइ आलका बाहासनि गुबुन चेनेल र वान चेनेल पत्रपत्रिका आबो न कारिगो आबो तिकासा चेनेल रखि तिकासा निबागै तिकामत निबागै खारां सैतो आबो नि वान सुनो बबा हिंनानि आं वान जे चेनेल नि कक सालिया प्रेस तो अनेक किछु कक सावै उंगो खायो माने अनेक किछु कक सै पार्टीना हामिया साव हाइसाव माने माखा किन्तु कबरक चेनेल जे जागाव सुबाना नांगौ हाइसि आगे कबरक चेनेल नानि सिगां जों साइमानो जे सिनि कुन एकटा फुकासिं या कारणे सिनि जेता फुङा नामानिके फुंजाय आंगो ताबो कबरक चेनेल गेस किन्तु सिनि जत कालचाराल थाके बेबाग ननि अदेखे कक सामाने किन्तु नुकजागै दं कबरक चेनेल जतन साया मा सामांनि जे तंनाय दं आबरक सुदु तामसा बुबाय दागै जागै बुइबाय इसा प्रफिट जागै अ थानसना सबायने नै हनै दागै जामासे कालायो माय गाबायनो साव तिनि अ जागाव ताइ कक्तिसा बुबनो कक्तिसा सुनुका पियाज रक दाम बारे माने से कक्तिसा माने छिजाव ঠিক আছে বিরোধী হিসাবে পেঁয়াজ দাম মানে কোনো বারে মানে কক্সা দিশানা নাম পেঁয়াজ সিনি মেন सिनि जे नांगौमान तिबासने आबोतो डेली कक साइटं गेरा तिपालेन दिनै पार्मानेन्ट सल्युशन साइटं ओंके जों आबोनो एक्चुअली पियाज दाम बाबारि आबो जों नानि से बिसि थाया सिनिके सुदु तिबासने नाहमं पार्मानेन्ट सल्युशन बाहाय खाना आबो सिनि वानसु ठीक আছে नों दिनै
বিরোধী হিসাবেই তো তিনি বরং গোনাंसिनि এলপি তিনি বরং গোনা অনিমেষ দেববর্মা সবসময় প্রেস কনফারেন্স খাই তিনি সরকার যেটা চায় খাইকে সরকারের বিরুদ্ধে কক্সাই দं সবসময় প্রেসনি রंगतै তাই বিধানসভা বাহাকে কক্সাই दं তো বাহাকে সাইमा गाबो যে সরকারনি কাইসা বিজেপিনি বিটিম होनाय ओंखायनो একটা ফুংটা যে সরকারना সাপোর্টखाय कक सामाने ফুংদি আমাকে ফুংমাকে তো नों একটা সাইমানানি বিটিম होनाय তো মথা কোনো বিটিমিয়া বনি সাকসানি প্রফিট বাগিছে তিনি খাই दङ अबक च्यानेल फांथों अबरक निजिनि सुबिदानि बागैसो खायो होनै स्राय स्राय नुजागौ Tapi hasil light hangat saja sekarang. Itu beri besar, itu dua tomburo, bos tahu dah kedui manta. Jika sarok hakim domani, bang mata miam terlalu junjal. Jaga ni rang man yang ini, tong tomaro, abrok karang pisaya, makro, elupi komata kenang. No serengui, utung tongnai, kampung dekat di Emile, bo karang pisah ni je. Abah ke kaimani, abah ke bawah ke wansur je. Dol kaisa ni bisungo konferensi kali ni, bag konferensi kali ni tanjana sebanyak naimani. Bawah hai ini kiro. Men tabono sayang samane dolnos mana mis chanasing mana enggak kayai sebanyak ni apa ni planning. Kita kaisa ke reka nanti kok saya ni sama to apa to kuno MLA kok saya to nya. Potek am sayo neng kita kaisa sana musung apa sekarang. Actually tabuk tamok samung busak kai kaya semia palusi teng nabagai apa sekarang nagaro puno kaisa mungsa busak samung engnai apa semia palusi te puno angom ti kaya simi pungman senu ko mai ge tinio jago sanamu chungo potek am sayo reganante kok sai tongo othoba video othoba je othoba dm bai kok sawi sosong sauje regani rangmai to date phapang nang potek ml abo jajar je area abo video office dong, blog dong, SOP dia mau tatangnya okol no site dong. Gitu, nono samane itu sosumai public ke news of aye anggot tapi kayak gini channel kok ya. Dia samong tuh potek MLA kayak dong, kita ini bolong kenang sini Ranjit apa MLA bo saka bini dekana mai ekta bo MLA hisabe bo ekta kora kok saka. Asal bisa ngeri yang kakek mana? Apa tuh saya kok bilang kaham kok. Buat tanggai jonogane bagai daga. Enggak omai kena potek area wap MLA rap daga nanti omai ke sai tongono. Mana daga doti koman nai. Sineng bob dongbojar blok. Sei eke অবস্থা. Enggak sosomoi puntai plus obje tanggai direct masuk ke tam অবস্থা tong. Papat burak kesai tong papat date naneng cengni singtis masuk pressure itu. Gitu sama lo lagi no pressure ringgai singomti saka apa sih samungnya boleh samung sana besok kok neng presok sawi palusi tengah demand kaya কিন্তু demand ini sakit sih yang kakek palusi kok kaya palusi teh kaya tam laba mereka samung sana besok kok palusi teh yang ke jotok borok jotok MLA simia jotok sini warriors moras nih jotok no tanggai apa no bahaya ke jangan tuh mana reka nih bisnis kayak reka no sini borong nih ekta borsa pada am tuh borong reka nih bilik kesai teh ke jotok no tanggai officially cablu jahat ke date di mana awasnya sakai tu. Aku kun semua ya, hai kasu itu ya. Kita kisah gonosora bosa datuk mana mana. Apa tu kengma jangan hai kemantong. Kengma jangan tabuk sini borok ni digiot di barsa ni digi agi senuk saja. Apa bunyi tu kan borok sama hai ke senuk. Tabuk sini borok bo sini borok jaga bo tabuk omai ke senuk kan. Kita apa tu belak ke saya. Ini bosa kaza ketimangka কিন্তু abani bahake sasriman je khaine nong to kahamke inkori khai bahake khai sabo gotana jorito tong abono nanian dorkar na ei boro punishment aboti to kok sai tong elaka nei jara lija tong rokba ai amle kok sai tong কিন্তু omai jate niatei jate oruk buni to phana sungagi nongmani ge tabuni sini tibasan to dofani bising omai jate rugu haibate buni hamia sitara haibate ke sengma tongnai potek amteni এলাকানি বড়ক আবো সতর্ক মাতনাই যাতে অমাহাই গতনাই মায়াতে এসা সচেতন মাতনাই যারা সমাজ যারা পাড়ানি লুকুনি বড়ক যারা ছাত্র সমাজ থেকে যারা বয়স্ক হনাই রক যারা ইয়ত তনাই রক বিশেষ করে বুড়ি হিনাই রক নরা আবনো খেল মাখাইনি আবো যেন হাকে তো হাকে जों আবরক দেখিব গতনাই আজাদ খাইমানো তাই ড্রাগস আমার রগ जों আবনো তিরক তিরকে একদম সকলি মানুষ সাইমানো Aku tiga mau sebenarnya
ni hasingo ok susai to hai ti kama thani MLA MBI montri maya thai MLA bacha bu ti ka sane kampai ni bagi ne MLA MBI man pore abo asat ti ka sane bagi samung tanglia ke boke asike porda gainai lukurok ni buku bilman naya apa hero ok susai to man ni ke কক তো সিজানাই ন আছে ওই তো বড় সিপিএম চলিখা ওই তো সিপিএম চলে যাবে চলিখা আবার কক ইস্যু তিসে আপন তিসে তাবো তিসে এঙ্কা তাবো এমএলএ মানে বসে কাছে গায় খো এমএলএ তাম পড়বে নুখাবা এমএলএ না বিধানসভায় কক সায়া টঙ্কা না পাড়া আমতে থাকাঙ্গে লুকুরক তৈয়া টঙ্কা লুকুরং যেসে মাসাকলো বাহিকে চয়মান এমএলএ যে ক্ষমতা নেই যে পাওন বিসিং বাহিকে বংন চয়মান আবো তো এমএলএ খাই দङ গে এমএলএ ni tongchang judangka hayengka abo to silchamani beleke chaya jodini silchana gake age 50 বছর চলি ফুরু যে এমএলএ তংলাই রক বনে silchaga de aponke bone silchaya tabonke 1 বছর kaye kho abonar পরিবর্তন খা tongchang judangkani silchai tong tai 5 বছর aboni sikang সরকার যে তংনাই আফুরু জেগনাই দङ নং silchaga de ge tabuk abangka ukologo borok tong haise কেমনি বিটিম সিটিম হয়ে সামগাই দङ কেবনি বিটিমনি যে বিটিমনি বংন বিটিম হনি সাইমান আইছে ব ডাইরেক্ট বিটিম ইয়া হাই সাইমান অংকে বড় হুদ দাবো বড় পালুনা হরে না খাই আবো থানজাং কক সাগে এমন ন বিনি তমংচাং অংকংকা লুকুবাই তংয়াংকা তমংচাং পালো থাঙ্গানি সামারকে কিন্তু আবনো নো সায়কাও লুকুরাং ন বকা সবাই ও থানজাং সবাই না আবনো ফাইকা কংমা লামাতৈ sini tanjana semanya naik dong, ya. Ektan বিশ্বাস public sini tiba sorot jodoh tong naik, ereng naik kokne bihat cawoi, tanjawa, jibono semanya ragalam. Tangke sini bubagara, tanjana bagai, tiba sana bagai, coba kai dong, kong jeh dong. Bubagara naik sih sih orang tanjanggo, bubagara seno sini parman soleh kanian digi, palang naik, ar jodoh tiba sana koyo, jasa pada busli dong teng, abona kunu kaya woi. जों थांजा दङ बाहायके सिनि बांना सलायन तुमनानै अवांसं से मा दंनाय साव आबो छुदि बिबान दkai थांजा सबानि सारा कोनो आबो नुजागि हाइजे au tika motani hasingo era zona MLA plus opposition leader no direct target ei kok samani abuni bisingo itra mokha biti munkha lukurokne khamprani samani kok salia abo haki khaimani je target direct leader of opposition itramot ni MLA no target muni no bo bhai phiro muni ne abang sanamo songo tiramot thani actually kaisa kokma sanai assembly o khana kaseng MLA nga pore mane thanai 5 বছর বিরোধী তামনা হন বড়ক মুসুংলি আপো কমা বড়ক সাও কিন্তু তাবো 23 কাতাল 2023 চংমারেঙ্গে একটা সরকার কাতাল ভাইপিকা সরকার সরকার ফাইকা কিন্তু তাবুক সে অপোজিশন মানে বিরোধী রুল তামো বিরোধী তামনা হন বিধানসভা অমাই নগো নেই তমামা বড়ক লুকরো তাই অ্যাসেম্বলি বড়ক ন কক সামান সিংখা লুকরক বা কক সাকা গা থানায় 5 বছর যে বিরোধী তংনাই দংনি কোন মুংসা বিরোধী নি ককতি সামান অমাই নুগিয়া কিন্তু তাবুক মুংসা কাজে এলওপি হিন্দি যেবে কক সাও সিনি বরং অনমে যাবরমা বিনি কোন ফিল্মানে সেকাং অনেক কিছু ওয়ানসুই কক মা ফিরবো কক ফেঙ্গনে মতন করিং থাঙ্গো ওকে এমএলএ রক যেবে কক সাও কক ফেঙ্গনে করিং থাঙ্গো তাঙ্গै ব সাও যে নিজি অধিকার বাগै যেটা পরসিদিন তমনে আবন্তি রিগি কক সাও কিন্তু আবরং ন নুগুইনা বাক্সা কিন্তু ও পলিটিক্যাল যারা ফায়দা নাইমে এরকম তখা বরকে কিন্তু আপন মকল কেনাং জায়গায় হিংসা না তমন মাই নুজাব কিন্তু এমএলএ রক যেফুর কক সায়া অলরেডি নুকजानाय बेले ना विधानसभा কক थांगै কোনো ইস্যুতে কক সালিয়া আপনি জানেন সানাय बेले माने एमएलए কক সায়াनै एलओपि जाफुरु सिनि बरं गोनां अनमे जाबरमा सिनि दिबासंबाय কক सालिया বিরোধী হিসাবে সরকার পক্ষে কক সাকা আপনি জানেন বিটিমি সানা बेले কক সালাইনি সানা बेले কিন্তু আবক খুদা কালাयो আবার যত লোক রংনা সানামু সঙ্গ অমাহাই যেসে পানো কবরং নি চ্যানেলথেं অমাহাই জাতা জেতা বিশ্বাস হুঙানি কগিয়া আপন বিশ্বাস না উচিত যা আবংকা বইবাই ইস্যুসা তুকজাগै কক সাদे हनै
kok sama ni se abon biha caca di thanca tongai bubang loge di MLA rok bubang ni kok baino je kok sane no o kok sawo সব সময় যে কোনো কক সামা জায়গা বোবাগারা সোনা জায়গা যে কোনো ইস্যু কক সামা জায়গা সবসময় কক তিসারি সিনি গ্যারাতে বলেন নাগো পার্মানেন্ট সলিউশন হাকে না আবুক জরা কক সাই দङ নক বুসাङाव नुनाय नेक्स्ट एरो बे समाव नक नुनाय MLA रक जे কক सानाय जे কক साना सुजुग मानाय बा एलओपिनि तामक भूमिका नक साइ साइ नुनाय आबन सिगाङाव नक नुखाना दिनै जे जायगा बाक्सा होनो टेबिल खामानि पवित्र जागा नसा खायखाने निजेनि अधिकार बागै निजेनि কক साना बागै কক सानो जरासरिया खस खानाय तो टेबिल सागा कायफानो नों सिनि ककना खानानै चेस माखिना हागन जों खायजाका हाय खायजाकैनो दिनै सिनि ककना खानानै बायद मांखा दिनै आबागैनो दिनै साना नायो जे बर' खाया दंखा जे जागाय लाइफ मा सामजाका उनो बर' दिनै अमायके हम दमके खायै निजेनि दफान बागै एसेम्बलिआव हम दमके खायमिया दिनै अदर 13 जन MLA परे आबो खायमांका आबो सामनै कारण Dipasara thanjang bagi. Thanjang ke kintu tinu thanjang ke okok sana ni ke umaya. Dapai no bibaro tangdi. Dengma channel tuk jagi ke bai. Thanjang sebai bagi. Kaimene se. Omai bongno sinidi. Omai bongno. Jara society jara somaj borok jagara galak. Ini borok society be hajang thanai dofa be hajang thanai omai jodi no deng tohake. Omteno sini singma cholnai. Asenang. मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाकनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमके ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मन जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन फायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमका अरब सावो जे opposition ang naningkang kasi political science ma po na nine chimino political science ma po ro je opposition rule ta mangna ang tini sara mo tumono nge chintao bin han je political mane birodi bahike rule khai je ma sal chinai political science ke kata ma po lesson class 9 je ma chang lasnai ta amo jing sia ma kho chula tini sa jora ti pramotha opposition rule khai ne phai tu but ang kase mono boida khai na mo tungo ti pramotha alu dambari mani bagai protest khane bo ti pramotha pias dambanan bagai o ti pramotha protest khane bagai asia ti pramotha nasib nu bin ideology tongo mogreta ti pralan ti prasone permanent solution bagai se o ti pramotha se mani actually je 2-3 din sekang je kaisa social media o je viral langkha mo viral o fresh nukha jate hin je koksil jamani je ti pramotha bjp ni b team hayake chini ti pramotha ni je opposition leader चुप पुनो कक साया असेंबली वो पुनो अपोज खाया ने जे वायरल मनी मो एक्चुअली बेले चिंग तो कंडेम खायो मो बेले सिनेमा सिंसानि सिंसाय मानो एक्चुअली साना थाका के किसामा हसिनाय जों एक्चुअली नाइने दि जस्ट बुक ति प्रमोथा जों द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आर ति प्रन इतिहासो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी
मन पहिला जे जों जे 13 जन तै अपोजिशनाव फाइकाव बेले ककतर आर जत मीडिया रनथानि प्रूफ दङ तिप्रामथा जेफ्रो एसेम्बली आसखा जे 2023 नि परे फार्स्ट एसेम्बली सेकेंड एसेम्बली प्रत्येक समयनो जों गभर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों जे गभर्नमेन्ट सामुं जायाखैमोन जों प्रोटेस्ट खाइफायो एबं अ बास्तव जे इन द मीन्स अबया जे अपोजिशन हनै जे सरकारनि जेकुन जागा अपोज खालिना आमबगि जों अपोजिशन तमानि यो सरकारनि जे जागाव जाया दङ जों आदागो अपोज खाइफायो आर साना थांगांकै ताबो तिनि तिप्रामथानो जदि बीजेपी नि बी टीम गांकै अरतो तिप्रामथा तो नट ओनली अपोजिशन लीडर इवन बुबाग्रा दङ जागा बुबाग्रा लीड खाइ दङ दैट मीन्स नों बुबाग्रा ब्लेम खाइमानि खालाय दङ तो जों स्राय स्राय नुगै दङ जे हाय कायसा जे अ जे एलिगेशन फाइमनो सम्पूर्ण जों चलेबो कन्डेम खाय एवं तिप्रामथानि एकमात्र जे पार्टी जे तिनि गवर्नमेन्ट माने गवर्नमेन्टनि एगेन्स्ट जों एकमात्र मुभमेन्ट खाइमानो गवर्नमेन्ट एगेन्स्ट एकमात्र तिप्रामथानि बासाय नं नुखना थांनाय 13 अक्टोबर जों जे जागाव खुमुलुं हाय जागा जेपी नड्डा फाइ पन्दसे बरक 5000 10000 कारिमेया जे जागाव तिप्रामथा तिनि आफ्टर इलेक्शन बो जों तिनि 50000 बरक तै जों गैदारिं खाइतो न नुखना तिप्रामथा मन सिगांबो एडिसि बन्द दाखमनि जे म अमाय सक्सेस एक ऐतिहासिक जों रचना खाइतोमो जों अ जागाव तिनि बाहायके तिप्रामथा जे बीजेपी नि बी टीम ngैमान आं तो बेलेवाना मा सिंसां जाखा अकनो कन्टेन्ट न खानावै आर ता कासो जागा जों नगो जे अपोजिशन लीडर चुप नि बो जे खाइका जे एलिगेशन तो बुखा जे हे बबैनि खानायपन तो बुखा जेसपन तो बुखा म तो बबो खरसे मीडिया बबो तो साइमानो जे नगै मानो जे चिनि अर नायनाय खेताबो जे फर्स्ट इन अपोजिशन लीडर नाय ताम खाइका बो जे फ्रो रथ यात्रा फ्रो नुखना कुमार गतो 6 जना बरक जे डेट ओंखा सबसं कक्ति सका अपोजिशन लीडर एकमात्र कक्ति साव पहिलाफ्रो गवर्नमेन्टनि जे कम्पनसेसन থেকে शुरू खाइ और तो बकुल तिप्रासा वानसा नायाब्ले जोंगा जागा ब्लेम नुखा जे आलु दाम बारि मासे पियाज दाम बारि माने कक साया गसे ब बीजेपी नि बी टीम थांगा अपोजिशन लीडर बोताम साया तंखा तिनि जों नगो असेम्बली हाय एकटा पवित्र जागाव थांबा सबै 2300 नि कक साका जीआरबी तिनि कक साका साब साखाबा थांनाय जे सीपीएम 2018 to 2023 जरा जे 16 जना जे एमएलए तंगमनि यागुलो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक सरकार जे अपोजिशन लीडर तंगमनि कक थाइसमान सालिया 5 बছর लाखिन लाइ हरका आफ्रो कक्ति सेमियां तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जों साना थांगांकै वन अफ द बेस्ट हंजागोसम मो सुदु तिनि तिप्रामथा सिमिन छाया इबें रुलिंग गवर्नमेंट पॉइंट से मासाव जे चिनि अपोजिशन लीडर ब्लैक कक करम एवं गवर्नमेंट जे कोनो जगह बेकायदा खिलाय थानि एक नम्बर एवं तिनि सुदु त्रिपुराजन फातार बहायनो तिनि चिनि अपोजिशन लीडर जे बरमना अनिमेश देव बर्मानो जतन तिनि सिनि दं ओंखाय जों नुखना जे ताचिनि एसेम्बलिनि सेकेंड टाइमो जे जादव लालनाथनि जे पर्न फिल्म जे नायै तिप्रामथानि ताइ अपोजिशन हंतो जों इवन एमन खाके ऐतिहासिक कायसा रचना खाके जे अमहाके मुभमेंट खाने नांखा गवर्नमेंट किन्तु बाध्य मांखा जे एसेम्बली जे ट्रेजारी बेंच बाध्य मांखा जे बनो एक तदন্ত खाने बग आ जागा नुखना चिनि 5 जना अपोजिशन नि टोटल एमएलएस रो प्रतिबाद खाइमान सस्पेंड खाइजाक आमनि बिसिंगो खरक काम मखा तिप्रामथानि के तिप्रामथाना बाहायके बीजेपी नि बी टीम हिन साइमान का बो सम्पूर्ण कासे एलिगेशन काय सम्पूर्ण अब बेसलेस कासे तुबि फेमिनि गब्र जोंको निनफानो पाब्लिक ना मन साव अब जोंको मतिफानो गसे नाजाननि कक गब्र जों नो गताय साइने हाय और तो गोबां आं तिनि बिनि भिडिअ नुखा सिनि समीर बाबुनि भिडिअ नुखा तिन लास्ट अब आं सामाया अब पाब्लिक सामा जेनि सो और आं बिनि भिडिअ क्लिप दं आने जागोबो दङ आनो बैखमा भिडिअ क्लिप हरका और बसाव जे अपोजिशन अंगना निगंगे कासे पॉलिटिकल साइंस मा पने जे नाइनि चिमिनो पॉलिटिकल साइंस मा परो जे अपोजिशन रूल ता मंगना आं तिनि सारामो संबनो गे जोंताव बिन हान जे पॉलिटिकल माने विरोधी बाहायके रूल खायजों मा सोलोंसिनाय पॉलिटिकल साइंस जों कताल खमा पॉलिटिकल क्लास 9 जे मा जोंलासिनाय ता तामो जों सिया मा खबर सिबले तिनिसा जरा तिप्रामथा अपोजिशन रूल खायनो फायदों बाट आं कासे मनो मयदा खायना मुसुङो तिप्रामथा आलु दामबारि माने बगै प्रोटेस्ट खाने बय तिप्रामथा आसे पियाज दामबारि माने बगै अ तिप्रामथा प्रोटेस्ट खाने बय आसे तिप्रामथा नासिक मु बिन आइडियोलॉजी तंगो मग्रेटर तिप्राल्यान्ड तिप्रासनि परमानेंट सल्यूशन बगैसे अ तिप्रामथा आसे माने खार नोंबनो जस्ट आलु दामबारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया पियाज दामबारि माने प्रोटेस्ट खाइलिया ने नोंबनो बीजेपी नि बिटिम हिन मानसिना हैदा आं जस्ट बनो क्वेश्चन खंरा ताबो बसाव जे पाब्लिक साइट दंनि
পাবলিক নো বাং সানামু সঙ্গ আং আশা খাই পাবলিক তো কোনো অমতি সানানি কক গিয়া গে চঙ্গর সাইসে নুই দङ যে অমহাই এলিগেশন তো মানে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস একটা এলিগেশন দুই কাজে जों साइमानो जेटा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा मथा अमन एकमात्र पार्टी जे त्रिपुरा सरनि कक साइट मुताबिक जे जों जिनि डिमान्ड तिनि जों मुभमेंट खाइ दं कारण त्रिपुरा मथा काइसा मुभमेंट और आं तहे एलिगेशन बखानाका जे जों केबनि शत्रुया ब साइट दङ जेटा जों केबनि शत्रुया जों बीजेपी नि बुया आलादा पार्टी नि अकक ठीक जों आगे बसाव जे अपोजिशन हंगन जों जे जों गभर्नमेन्ट जे कुनु सामं काम जों अपोज खायनाय आबो तिनि आइडियोलॉजी जों सावो जे चिनी अबनि मेन चिनी आसेमेन कारणखा जे जों चिन त्रिपुरा सर डिप्रेक्ट खै पंखा अब क्लियर नांनायसो तिनि त्रिपुरा म थाना साव बि टीम हम बात सान थांगांखै साव बि टीम हिंगांखौ अब सीपीएम नि किछु नेता र त्रिपुरा म थाना ब्लेम खै जे बीजेपी नि बि टीम नि अनेक समय खा ना आशा खै अब आइन हयते पन फाइमानो अमहाय एकटा मन्तव्य जेटा चिनि त्रिपुरा सरनि हामखलायाव बादाङि बासो कारण चिन नासिक मुंखौबन कासन दङ जे जों चिनि तिनि हाइदिनो इन अरनि अहानि त्रिपुरा सरनो अहानि इन्डिजिनियास नि काहे पार्मानेंट सल्यूशन जों नाय आन बै जों केन्द्र तकमा खायो अनेक समय स्टेट बै जों तकमा खायो अब स्राय नंगौ जों कुनु ओपन सिपियन कुनु कक्रिया जागो बुबाग्रा जे जागो तङै दङ बुबाग्रा कक साव अमनि मीन्स अबे जे बीजेपी नि बिटिम थागाबदि जों जे समय जों फाइट खायो जेताबो चिनि त्रिपुरा सर बै जों फाइट खायो दं रिजन तांगनाव लोगोबो सावनि याक तंमान बा स्पो पॉलिटिकल पार्टी नि याक तंमान नि थिंकिंग बाय आबो तो साइमानिया तबे खै साब इंडिकेट खाइ दंखा हयतो कुनो चक्रान्त दंना आबो खै जिनि किसा डाउट दङ कारण बो चिनि बरनि जे थामसावो जे त्रिपुरा मथानि बसकानि जे अचिभमेन्ट नो একটা বাধা খাইনি बगै कासे चक्रान्त একটা केवास একটা अंखारि रिमानो नाइदि एक्चुअली अब तो पाब्लिक जनगण साइमानो बसिल जाखाइनो जे त्रिपुरा मथा बीजेपी नि बि टीम थांगा आबो कुनो कक इन फ्यूचर तामंगा बांगो साइमानो साइमिया इन द मीन्स अफ त्रिपुरा मथा जे बि टीम कुनो प्रश्न जों ओ जागाबो साना थागा जों साइमानो जेटा जों त्रिपुरा मथानि जे चिनि जे पार्टी अबनि बेनि एमिन आइडियोलॉजी दङ जतनि जों चिनि आइडियोलॉजी दङ जों चिनि सामनो जों खायो इन द मीन्स अफ जे जों बीजेपी बि टीम खा बा चिनि और जे एलिगेशन तुबो खा मतो सम्पूर्ण चिनि पार्टी नो ब्लेम खाइमानि दङै दं आ न नुखना तक्सा जागाबो गामो जों नुगो जे जागाबो तिनि जों प्रेसार नुखा ओ बेलाय मनि कथाव एकटा माने तामन सानाय बनो चेला बेसो थंमा हाय चिनि दारनजित जेता चिनि ऑनरेबल एमएलए बतामसा चिनि दारनजित जिमिसे सामुं खाइ दङ ते बाकी खाइलिया हमनो सिया बां सासिन जों मानो दारनजित सामुं एक्सट्रा खाइनो दङ गाहाम खाइ दङ वी आर एक्सेप्ट वी आर प्राउड फॉर हिम गे बसाव त्रिपुरा मथा आबार कुनो कक साया त्रिपुरा मथा आबार बि टीम गे चिनि दारनजित बो ऑनरेबल एमएलए बो त्रिपुरा मथा निमले बो फातानिया बले ना गो जागाबो नाइदि कंटेंट बो जागा थांनि सहि दङिखा गे अ कंटेंट एक्चुअली अब टोटली एकटा माने अर चिनि बिसिङाव एकटा सकांगनानि काइसे एकटा चक्रान्त चलि दङ स्राय साइड जागोता आनि वानसक माने कमाइते नुगो कारण बगे आं जनसाधारण चिनि पाब्लिक रनो मन सानामो संगो किछु मीडिया रक एक्चुअली अबनो অন্য ভাবে খাই মানে অন্য ভাবে খাত লাংখানের চেষ্টা খাই কিছু মিডিয়া नि सामने এই আলকা মিডিয়া রক সাকে তো আছে এফেক্ট গলা খাম যে মিডিয়া নর বিভাগে দরা কাইছো তালাই কাহাম আর তো কি নর কি সম্পর্ক আম মিডিয়া ন তাও খাচ্চাকে নর নে কিন্তু বাহাই মা তো হবো আলকা কোন জায়গাবো কত কনস্পিরেসি তোমরা মানে বাকি কোন না एक्चुअली আমতিয়া চিনি সাপোর্ট দङ या को गया बांमा चैनल चिनि सापोर्ट बतंग बासिन चाउन साजे आमति बतंग लास्ट मैटर जे बरो कंटेंट तो खा आ कंटेंट जों फॉलो खायनो दरकार आटा काइसा आं मीडिया रनो मासाव बार जों नायनायदि तिनि साना थागांके आं नगो खाबांमा एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो जेटा अपोजिशन एमएलए रनो आनि कन्स्टिट्यूशन करेक्ट आं खाम हाय जों एमएलए रनो ब्लेम खाइजोगो किन्तु आनि जंपुइ जलो ताबो सब डिविजन माने प्राय 12 बছর खाइ सब डिविजन हॉस्पिटल करे सब डिविजन चिनि कॉलेज करे ताबो चिनि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट करे माने सब डिविजनल जे दरकार चिनि सब डिविजनल चिनि सब जुडिशियरी गौतम नै बनो सब ट्रेजरी करे जों तो कक रेस नि खाइ फायो सब समय न बट गवर्नमेंट याव सावनि फेलुर साला अब कानि एमएलए फेलुर आं एमएलए मन कखर वाइफ संखा कयमा संखा मा ओनली 7 मा ग बाक्सा मीडिया रक अबनो जे कन्टेक्ट हो जे एमएलए कोनो सामं खाय एमएलए दंगन कोनो लाभ करे अमथो कंटेंट टी फायो ग अबनो आं सानामो संगो जों जदि मीडिया जदि फोर्थ पिलार दंखांखाय
जों जरा गभर्नमेन्टआव दंनाय गभर्नमेन्ट जत किसु मेकानिजम यूज खायो गभर्नमेन्ट मेकानिजम अपोजिशन एमएलए जस्ट साननाय प्रतिबाद खायनाय जों अबसे गचिनि स्कोप बरफाय एसेम्बली थांग चिनि स्कोप फायो जे अमनो प्रोटेस्ट खायनानि बा अमनो जों डिमान्ड खायदोंमानि चिनि सुजुग फायो एसे एसेम्बलीयाव थांग जों साना गायनरक साइमन जति साइमन जे एसेम्बली तिप्रा मथानि कुनो एमएलए ताबसा जरा आसुगै तनिया 13 जन बिसिमो 13 जन जों एक्टिवली जतन जों कोऑर्डिनेशन बमे जों सामन खाय फै दङ अरको के बसे खायो गोबां खायो आबदि कुनो क्वेश्चन करे गै अर बाक्सा बाक्सा साजागो जे 13 जन एमएलए जानजार कन्स्टिट्युएन्सी ओ बो बिनि बेस्ट बडी दङ गै गोबां सुबा माने कग्राबो फायखाव जागाव आं नुखा जे पनासिमि सुबाय दङ हाय दङ एक्चुअली आं सानाम संखा मसे केबो सुबालाय थानो media telang ngai सब समय rang ya famon sun phunu gime em phunu bo kok gya bos ta nai ni google ta bo to boro rok rang bo thang chung subana nang ya online di joton transaction ng ga abo omro no tui ekta issue tui phene abo an mote ke bo সম্পূর্ণ একটা চক্রান্ত দং মন হয় ওয়ানসো কথা আর অমুকা ডিভাইড এন্ড রুল খাই তমনি ক্লাই চিনি বিসিমবো আজি আম কয়নে যারা আমতি কন্টেন্ট তুই ফাইনে রকনো जों ताबुक थानजानायनि जरा थानजानायनि जराव जों निजे निजे जदि सबाय लायखेंखै अबचिन बाय किन्तु गाहाम आं ताके सानमो संग जरा कग्र मिडिया स्पेशली जों ता बे कग्र मिडियानो जों प्रमोट खायले जे जागाव वानसारनि मा सानाय केता नन टिप्रासा जरा कक सानाय दं बा नन कग्र कक सानाय दं बरक सब समयनो चिनि कगनो बरक तिसाया अबसे मेन इश्यूज अमनि बागसे जों चिनि कग्र मिडियानो जों इम्पोर्टेन्ट दिउ किन्तु तिनि जों कग्र मिडिया इम्पोर्टेन्ट दिमन यागलो बहायनो अब दखान बागै सामुं खायनानै थांतनि अमायके जुदि बरंनो माने हयरान खायनानै चेष्टा खाय दंखै काजे अमनि बिकल्प बरक वान संनाय हैसे काजे अमनि बिकल्प बरक वान सकनाय कारण दाबनि बरक बासो चें चें रांगलेया जे बरक ताबो जतनो एजुकेटेड बरक जतनो साइमानका जे तामु कबै तामु चें राबो सते साइमानि थांका हामबाय पार्टिकुलर एमएलए लीडर ऑफ the community याबा alkai shuru matri chikan shuru matri par officially president kai no officially president kai chada man ubi man jab oishno pe kabu officially president press conference ya ko tar mane abo ki public of one shop mana ni kaisa party semi chal gar abo le point top na abo kai ke amti ya jengom no apse level जों तलांगे को कारण अब जों जरा रिएक्शन न नाय तो रिन दङ पाब्लिक सीन दङ जोंहासो मति चिकन कोनि शोनासो बरक जोंहासो थानामु जोंनिया कारण जोंहासो कम हाइरम न तैचिन खायनिबो जों मोटिभ बुया कारण जों तिनि नासिक मुं गायसानो दङ जे एप्रासना बाके जों একটা পার্মানেন্ট সলিউশনে সেফগার্ড নাই আজাगा जों दङ जों केबनो माने ताहने बनो रुतुक लायो साबसाया आजागा जों थांलायग्ला कारण जे नासिक मुं गायसानो दङ जों जोंनि बरनो जों बाके सेफगार्ड নাই constitutional solution बाके जों तुइ फाइमानाय अबसे नासिक मुं अ जागाव जदि केउ बरो चलन साजे खा जों कुन खायन करै बा चिन नासिक मुले आलादा चिन आइडियोलॉजी दङ आनि आइडियोलॉजी ने ब हामजे खा तांकुन खायन करैना कारण चिन आइडियोलॉजी गायसन दङ जेटा जों बाहायके constitutional solution तुइ फाइमानाय अ तिबासन जों बाहायके सेफगार्ड दै माने अबन चिन नासिक मुं सुआसु आमबाय जों केबनासो ब्लेम खायनबो थांगला केबना चायनाबो थांगला जों आरो जदि ब अमथिं खाय दंखाय अम रिजल्ट ब गाहामगोन माने बिनि ब tahu sarigun nunggu iman kah buhi ya sudah kok sana itu open pay reaction sana itu kok cuma awal final manage information case ini karena nanti position itu dapat awal final open baru reaction sana itu kalau tu information case paling atau case sudah final manage na kok kai sakyo tala patro nu khana ro jatano karon sakyo tala patro bo amti nang khabo biang thangi biang sa saimeya atum haino borno blame khayo borok sauni sawa jaga जों नुखा जे बिनि जे लास्ट नि जे कन्टेन्ट नुखा अब आं सामाया बै सामा सिनि अर नुखा न आरो तंगले बिचिनो भिडियो दं जतन अब कि बै सामानि कक दे ना बस सामानि कक अर सासे दं किन्तु कन्टेन्ट बरक जतन बरक बुकाया गब आं ताव न खरकसा बरक बाय जाहायनो एलिगेशन दी फेकिया फना साबलाय क बै साव साके दं नबा अमतो একটা অথেন্টিক ডাটা মান নেবলে কারণ বিনি মিডিয়া তৈ বিনি চ্যানেল তৈ যদি লিক মানে অবন প্রেসিং খানকা अब বিনি আরনো discredit থানাই এবং বিনারনো কিন্তু অবনি রেসপন্সিবল অবনো কিন্তু গবত নং হানি বই সাউন সাকে তংলা বলে তাউকে রাবো হাই বই সামানি কোনো প্রুফ জিনিসা জরা ini publish jora tino lubi man proof rakhai abo to bosi seman jenai boroti hekia o parro thangde sun phaiga semia ang tahin pu jaun saka o content borin phainga o content khamo cpm content phai অনেক সময় cpm ro বাক্সনা দিউ যে বিজেপি নি বি টিম তিপ্রামো থানি কিন্তু অনেক সময় সিপিএম কিছু লিডার কিন্তু সাও আঙ্গা সাও কন্টেন্ট অরেন ফান ফাইমন অঞ্চল
मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেমা শাল भारत हाकतनी जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাইজাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি শাল চিচিনি জরা आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रिचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर शालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमखा তিনি একদম নাকমানি একটা কক সোনা বাগै আবার একটা লাইবোমা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি और ini 13 জন एमएलए गई अपारेशन आसुकजा लिडारबो तिवा मथा पार्टीनि न नि साइमानो अपारेशन लिडार सिनि बंग अनमेज देबरमा ओके जेभाबे सिनि बरक कायसा आसावै একটা সিনি বংনি মুসুক মানে একটা মুক্তি মানা মুসুক মানে আবনো মুসুক রে যতন সুবাওই 13 জন এমএলএ সামরাকা 13 জন এমএলএ সানামানি ইয়াগুলো যে পুরো 13 জন এমএলএ পয়লা বিধানসভা পচেংপুর্ণ जों सिनि तिपासानि इशुनते चिरि खक्का गोबां मा हयसय मा खायका ओके टेबल सागरो मा काका इशुनते आ बेबाग ताबुंनि बर्तमान सरकारनि बिरुदिनो कक्ति सामानि नांखा ओके बिरुदि ताबुं जे दल तेरमता हाना आचुगितंया मेन बिनि नाहामुंनो तिपासानि इशुनते तामाके बिनि एकटा पार्मानेंट सल्यूशन मान नांनाय होनो बुबागरा जतनो थानसाब दैयै दिनै सभा नखमानि सभा दिनै बिधानसभा चलै दं ताबुक खोनाका खरकसा प्रेसनि बरक रिपोर्टार खरकसा बटाम साका जे प्रमथानो बिरोधी पार्टीनो बीजेपीनि बि टीम हिनि सामानि ini belai ke abo khawa dukho nangka abo angsimia joto tiparasa joto lukurangno bo khawa dukho nangjak tang kaum hai kok khrama bagi bi team samna han tene BJP by alliance ke sogar dong kara abono alliance party abono bi team ni saima oke BJP by election 2023 বিধানসভা ইলেকশন BJP by fight খাইনে কিন্তু ও জায়গা 13 জন এমএলএ গো আবার সিপিএম বাই ফাইট দিয়া কোনো কংগ্রেস বাই ফাইট দিয়া ডাইরেক্ট বিজেপি বাই বাতাই ন কিন্তু ও জায়গা 13 জন এমএলএ গো আং বাচামা জায়গা বিজেপি ন হারি না এমএলএ গো তো বাকি বিজেপি বিটিম নাই বিজেপি বিটিম কে তো বাচা ওই চ্যান খাই সাথে চ্যান কেছে আবনো বিটিম অনেকে মোসাং খাম বিজেপি ন গোबां বুলবাই মেসেনি ন দিন ও জায়গা এমএলএ आं सिमिया गोबां BJP नि प्रार्थी न मेसेनि न किन्तु एमएलए गो के बाहाके बिटिम ना कालाय का हायनो यागो केमना नावै रिपुता हनै खायकेनो बडी पुता नों थायगायसे रिपुता रंगाके बिनोर दाता तंग नांनाय कक साना सेकां बेबा किछु सुकुरबै छायमाने जानाके जाबनो रिपुता न केतांगाके रिपुता थानै बेबा दाता दं बेबा बसिउ के ब सायनो रमनानि बागैसे
বনো মকল ফেংনা বাগিছে রিপোর্টার ni samung ke amahai boro rok ni bukhugok khanawoi belake boi wana jakha engke wansuka je bitim mani eto bosor kebini bitim nei samung khajek na hematong aweno bitim ni bukhugok phayo engka belake sayam bitim engna ke apni purupudi porong phogdi data soh kare omteke ni phunugei ampori bitim ni sana nangmani kintu kuno ekta krei তারপরে খানাকা আংমুগিয়াখো জাস্ট সাইজেঙ্গ খানাকা আবো বই সামা বাইছে অকক মাসাইছ কে ও যে সামানি সাইজেঙ্গ আং তিনি ফঙ্গ একটা আনো সুংপুর মাসাকা আবো বিনি কগিয়া বন দাগিনাই দङ আবো বিনি কগিয়া বন বুকুক তুগুই রে মা দङ বাগিছে ব সাवहने आं তিনি সামা দङ আবো ফাংকে তাবো স্রাই নুজানানি ফাং দङनि वानसु माखाइছে কে ব উচিত তাবো ani wasmote bo ujit kalayo saboni dagi mangbai bo okoksa saboni bukugo tugir mangbai okoksa bo tini srai ka lokoni basango sawoi bini sambai chang okok ma sonai tini khoma sana nang haije থাকে চিমিছে bini একটা lama দফা বা তিবাসা যে সমাজ যারা ইন্টেলেকচুয়াল হিন্দি স্টুডেন্ট হিন্দি ইয়ত হিন্দি বুড়ি হিন্দি নন মাপ খাই নাই উচিত জরা তংসিনি বাবনো সেরাইকে সামনে দাগুমায় কক্সা ব সাকা জানাই কে যেভাবে ইস্যু বিধানসভা দিশাই দङ সাইজों পুলিশ সম্পূর্ণ নরক সাকা বেঞ্চ মাখা বেঞ্চ তাং মাখা গভর্নমেন্টनि বিরুদ্ধে তামনি খরকসা এমএলএ হামিয়া বিদু नायम बागै जों माचिरे खका कक सामने सिंनो कक सामने जरा सरिया के सिनि कक खनाना बागै टेबल मा काखाइसे बुसक सा साइमी आइसे सिनि कक न खना यांगनो जों टेबल काननि बायद मांका सासपेंड खाइका लास कक साइ आबनो उइद्र खाइका का रोमान स्क्रिप्ट दिबा जों हयचय मा खाइका हयचय खाइ गमा जागा खाइ जों कक माति साका के सिनि कक बुबागरा संग दागिउ कक साबुंब्रुम इस्यु जेकुन इस्यु न कक साबुंब्रुम सिनि बरक दिप्लाय सिन बरक नि पार्मानेंट सलाजर बागे गेरा तेपालन आबनि नामने कक सानि किन्तु सिनि जत एमएलए जेकुन इस्यु न कक साबुंब्रुम न सिनि पार्मानेंट सलाजर रुदि गेरा तेपालन नै कक माति साव आबनि कारण जों दफान बागे कक साना बागे संग सगियो तिबासारक लुकरक तिबासाने कक सारि हिनि अदर रहरं का बिन बागे बंग बागे कक साइतो बाकी बिटिम हनै बर नुखा गाबनो सानामुसगो बिटिम मां फाइमेनि बरक ना हेमा तो बुनि बिटिमनि सामखानि बायनो बुकुनो बिटिमनि वानसो जे बरक बिनि क्यारेक्टार अबंनो अमहाय क्यारेक्टारनि वानसोगो आं फांसि जाका गाबनो बेलाके जाया सिनि एलओपि सिनि बरंगनां अनिमेश देबरमा जेबेबे कक सावो একটা লাইভ হওয়ানি সেমানো जों आगिरावगो विधानसभा हाबै नुयाफानो जों नुगो निउज रगो कमा चेनेलते जों नुगो बिरोधी नेता कक साकामातानो हयचय लायो आइनो हम दंका हयचंगे हाउस एकदम गनुगुलुंगो एंके ताबुं नुखा ताबुं जे बिरोधी दलनि नेता कक साकाके जत निलार के खानाय दं बर्तामसा ब जे जुक्ति सरकारा सावो आपनि उत्तर नाय क्रेइं थामो के बनो उल्टा निनाबो जुक्ति दंगो आपनो मानानि नै मासाव के अमाय बिरोधी नेतानो सोंमा गायसे के अमाय ब दफाने कक साइ दङ के अमाय बंगनासे जों दिनै बिटिम दिनै ब कुन कक तिसायानो साइ दङ के आपन सानामो जोङो बेलायखे आबो वाना सिंसा आबो एक्चुअली सिनि तिबासा थामसां माने न केना नांजगै बिनि साकसेस सुबिदानि बागै थामसा बायांके बिनि साकसेस सुबिदा दंना हेमा दं के बाक्सानि जे ओकलग बिन ओकलके दंहाके बिनि पलिटिकली सुबिदानि प्रफिटनि बागै न खायग्रा हेमा दं थांजा दंके अ प्रफिट माया पलिटिकली बिनि फायदा यांगि न खायमा हेमा दं अब स्राय अब नुजाक दं बिजि टिप्रामा थानो बिजि टिम खामानि कासे ओनलि सिपिएम नि बखाति सिनिसे खानामान बेटाबो ओ कक्टमा थुननाय सामानि उखुबो ओ पार्टीनि बा ओ लिडारनि याक दंना अब तो सीपीएम बी टीम हिनी साका तेरमतनांके बिनि कलको सीपीएम हने आं डाइरेक्ट स्राय स्रायके साइमान हाइसे इनका बाके कक मिली
abo kaisa wansongmani ব্যাপার কালাইব সিপিএম বিটিমিন সাও বিজেপি ni ke bo বিটিমিন সাও ke ke bo ke সিপিএম ni বিটিমিন da samungkai amahai ngake ukologo abo kong milima jehetu kobangma rasani dol kengma neta nini ukologo yak tong thansana sabanya bagi o thanta bake u political je kono political party ni faida ni tongna bor wansongmani কিন্তু যেসকপানো সাদি সেরাই সেরাইকে যতন সাইমানো অ থানচানো তাবো কেবা সবাই মেয়া অ থানচা সবাই মানে কাছানো কারণ সিনি বুবাগরা দুই দুলি তমাবাগে তেবাসানো আবাইনা থানচা সবাই মাগলা যেমন চেঁচা খাইদি উল্টা বসাছে নষ্ট থানাই বসাছে বাইনাই তবে থানচানো সবাই মাগলা ওয়ানসু বিধানসভাও নংসাপানা কক সাইয়া অপোজিশন পার্টিনি লিডার অপোজিশন পার্টিনি এমএলএ 13 জন এমএলএ no nalachimu berjak mahai mato ahai mato nung tabu proksa MLA ngi abu ki kubui dan norok ki kajapan pok sati the media rom tani to proof tong je norok lai bumawo do to nugna motong kaisa beauty party ngi hase gna ke unki ben sagau ka samani national media ro so dedikas bobo hakin ngi phiro mo me ami kia bono sanamu jongo যেভাবে একটা লাইভ বোমা সামজাকা তামি শুনতেই সত্যি বাসনি শুনতেই সিনি যত এমএলএ ni tawo kengma angko ti record tong nai bu MLA bahai kok saka apa ke dofan bagi kok saya bungsa ke ba MLA totoka punu din sadi punu ge me ke bono masa nai lukoro bebang nai tong hai je si tong ke je babe ang je so kok saka apurbo dofan ni kok masau dofan nge sini additional budget noti masaka budget lohaya gaung bagino sing permanent solution ayo garati palan hai khud ang ma saka se kemama emele ba kok saka sing garati palan ayo permanent solution abo sudu hore ni khai borongno bibando khai u sini je emele tongnai rongno bongni porti nosa khai patina dublok khajin abo simi sin dubja gaise serai serai khai haise abo ni kologo kintu rajniti ni অন্য রাজনীতি নেই ওগুলো ইয়াক দঙ্গ সেলাই সেলাই নুজা খাইছে যদি না নং সেলাই সেলাই কেমনি অঙ্ক করেংকে সাইজং সামাহাইন ফাং ফাংকে ফাই অর তিনি নং যে লামাতেই সাকা অ লামাতেই ন যাতে নং লুকরং বাপসাनै তিনি নং 13 জন এমএলএ অপমান খাইমেন ইয়া হোল যত টিপারসা বুবাগন অপমান খাইমেনি কালে খাইছে অ অপমান কিন্তু যত টিপারসানি সহ্য খাই গেলা খাইছি অতি পাশে রেডি দङ যদি মাপসাই আংকে যত তি পাশার থানজাঙ্গি নন তাও মা অঙ্ক আবনি পনে কমানো আবো লুকরক সাইমানা হাইছে লুকরক খাও সবই দङ হাইছে গাবैन नों दादै जरा दंसिनि फाफाके गुबै कक सावै साब दागि खाय सावै नों लुकरकनो मापसाना ति पासान नों अपमान खायका अकक स्लास्ला साइमाना हाइছে যত লুকরকनो কইनाय bini kokmai bibano tangdi thansa tongdi buang logi ri tongdi hakece chini permanent solution chini manthai manai nei joto lokongno ang ungkoni bisingti ang kok kasana oso oke kisah kok di Pramo thana BJP ni bikin bate kisah party ni bikin mane abo to indirectly chini haseni buba grano sama atal mane kalai bobo hakeni bakawa abo tusi surjama hai surjagi ka bobo hakeni hadu kuna abon to sajang saka টিপাসারা যত আবর অপমান সাক সাকনো যত টিপাসা সাক সাকনো অপমান খামে মাতঙ্গা তাঙ্গি টিপামথন হামে সাকা মিন্স আবু বুবাগনা হামে সাকা তাঙ্গা টিপামথন মেন ন চিন বুবাগনা ইনকে বুবাগনা সে মানে পাতিনা ডাইরেক্ট বুবাগনা নি হামে সালে আসছে কিন্তু টিপামথা হামে সাকা মিন বুবাগনা হামে সামানি বুবাগনা দাসুং মানে বুবাগনা অপমান খামে বুবাগনা অপমান খামিন্স সাজং সাকা যত টিপাসা অপমান o tipasa kini asuk tongla abono joton tipasa lukurongno koyo omai borokno seng sinena nangnai omai borokno seng ma sengnai senggei tamo pormantong neng tangi o jaga seng thanjanggei sini dabi manabagei lama thangtong o jaga neng tangi kebeng hani sila sila ke bono lukurok jotono thanggei boring ting sikalang ting jap tam puri tonang ting যতন থাকি বন রম দরকার আছে রমই ছিংনা দরকার নং তামো নাই হেনে আমাকে লুকুর কিন্তু খাক হয়ে অমাহিন খাইনে হেনে
bini joratong sin jodino bo serai sayang gake lukuro kintu ang je samai na khaina hema dong ang tini kebang ba yang jojo khaini meni okomang sawo jotono bukha tong thayang gai jotono opoman njakani joto lukurok tibasorok kintu okomang sai dong gabano tahu tulta je bini egen kok sanai rok je boti permission yes khaini bahai ma ton norok case khaina bani omte gake ba ang salmo song omte jodino khaini mo song tabo ang saka nang tabong khaide deise manongke tabong khaide di কিন্তু নাইগানা তা নং কক বাই বসে মিলতং অরব কক মিলকিরিং থানাইছে মাকে নং খাইরে দি কিন্তু খাইমে আঙ্কে তো সাইন কক সামে কোন মিলকিরি মানে শুধু কক সিমিসি কক সিমি তং কিন্তু এত বছর নং যে লেপি ওই মখাং লেপি ওই যে সাজুগই নিনি অনুরূপ নাই তংনি কিন্তু অ কক সামে ন কিন্তু ফুনুগিরি কাজে আং তামো হাইছে ফুনুগিরি কাছে রাইছে নুগা কামাই দেছে bo bahai kok ka samung kok nai kok si jam nuti haste ke nangri bola tok lang man mutta udru nai thanjano mane thanjano te udru nai nukur no kok উদুর মধু দংলা কিন্তু সাক সাংনা দুঃখ নাগে অপমান যা সমস্যা হই দং কিন্তু খাওয়া জল যাক দং লুকুরক দিবা সারক কিন্তু দুদুর মধু লই আইছে থানচা দং আইছে নং হাই বরক জেসেক পানা তের মতনি বিরুদ্ধে মহারাজ বিরুদ্ধে সাইতং দি থানচা কেবল সবাই মাংলা খাইছে অজার থানচা সবাইনে নাইখাকে সাইজং সাকা বসে কমাই মাথা নাইছে আবাইন থানচা নং হাই বরক গোबां मा आसाय फाय कक सापनो কোনো থানচা কিসাপন লরি মাংলা থানচা দংনাই লুকুরক যতন থানচা দং আং বিশ্বাস বিনি ককবাই কোনো মুংসা বিমান দংলাক কিন্তু লুকুরক জলে জাগৈ বন তামে ফিনো মনাই আবো রেডিং দং ये आबो सराय जों नुकजांना हायते बसङ मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लुकुरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो स्रिसितिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकुरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमखा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल बारार हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो बो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रोचाबुं गोरोमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लुकुरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख
এই 16-17 তারিখ চিনি ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथों जतन हायना नोंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरि सिटिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरि सिटिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतन जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख चिनि भारत हाकतरनि चिनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै चिनि भारत हकातरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथों जतन हायना नोंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय। शाल ताल फुनुगनाय बायथनि मानो रुवाबाय तानै बुथारका बसाजुला राजुनाथ बुमानो बुथारमायागुलो थैलाला लिलिं खलायै हावा खिगलायै तनिखा ते बुमानो बुथारपायै चुकिवो थुइ तंखा राजुनाथ पातेमुनि शालनि यागुलो कक्तमा माने पुलिस थाङै शान्तिनाथनि मांगुथैनो खसाखा ते राजुनाथनो रमै थानाव तलाङै थांगा पुलिस वानामासिसा अपातिमुं पातिखा न त्रिपुरा हांकर धर्मनगर थाना राधापुर आमसय कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा तांसलनि फुङो दामचिसा तामा जराबो राधापुर ग्राम पञ्चायतनि 3 नं वार्डनि शान्तिनाथनि नुखुंगो फेरां तांबेदनि सामुं खलायनाय कारेन्ट बिल रिना थांदानि नगनि दगा गानाबो थै नांजां नुगै आमजनि लुकुरकनो कक्तमा रिखा आबनि यागुलो आमजनि लुकुरक धर्मनगर थाना कक्तमा रहरका अपातिमुनि कक्तमा मानै धर्मनगर थानानि पुलिस डे बुकासे पुलिस अफिसार देवाशिष साहा पातिमुं थाया थाङै सगैका आबनि यागुला हावा कलाइजाक शान्तिनाथनि मांगुथैनो खसाबै पोस्टमार्टम खलायना बागै धर्मनगर हांकर साकाम नगर रहरे रिखा यागुलो राजुनाथ न रमै थानाव तलाङै थांगा धर्मनगर थानानि पुलिस बकास्ते पुलिस अफिसार देवाशिष साहा साका पुलिस रकय सोंजामानि यागुलो बुथाना राजु दास बिनि बुमा शान्तिनाथ न बुथारो हनि गसिका बसाका सानि सिगां बिनि बुमानो कायसा रुवाबाय तानै बुथारका हनै यागुलो बिनि बुमानि मांगुथैनो हावा तनिवै नगनो थुइ टंका हनै बकास्ते पुलिस अफिसार तेबो साका धर्मनगर थानानि पुलिस कायसा केस फाइल खलायै अपाति मुनतयै नाचरि टंगो हनै बायसा बकाक आमसानि लुकुरक साका राजुनाथ आबुनि सिगांबो गोबांमा बुरै रगनि साखौ चप्रबो हनै अपाति मुनतयै राधापुर आमसे कितिंगै वानालायजा तामनि बागै बुमानो किरिमासि जाके बुथाना नांखा पुलिस रक नासिरमानि यागुलोनो गुबै कक्तमा साइमान सिनाय ঘটনা ইলেকট্রিক বিল নিয়ে আইছে ইলেকট্রিক বিল যারা করে আজকে আজকে তখন 11:30 ওটা হইব হওয়ার পরে দেখছে যে এখানে রক্ত দেখা যায় মাসে উড়ে তখন তাই নিয়ে বাড়িয়া পাড়া প্রতিবেশী সবাই ডাকছে সবাই আমরা আইছি আওয়ার পরে দেখছি এই অবস্থা দেখা তো বুঝছি যে এখানে একটা কিছু ঘটনা হয়েছে তখন আমরা পুলিশ কল করছি পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে দরজা খুললা দেখা গেছে তার মার লাশটা নিচে হে বিছনাতে দিব্যি শুয়ে রয়েছে
রাজু দেবনাথ রাজু 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 তাইনের ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে যে মারা গেছে তার ছেলে। এই ছেলেটা এইভাবে উপদ্রব করে গ্রামের কয়েকদিন আগে একটা মহিলারও এইভাবে জুতা দিয়ে মারছে উঠছে এইভাবে করে খুব গ্রামের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা। রাজু যে নাথ যে ছেলেটা পুলিশ নিয়ে গেছে তার মার নাম কি? তার মার নাম শান্তিনাথ। যে মারা গেছে তার নাম শান্তিনাথ। বয়স কতই বড় মানে? তার বয়স 65-60। আগেও কি এরকম মারধর করছিল মাকে? তার মারে এইরকম মারধর করছে, গ্রামের মধ্যেও এইরকম আরেকজন এইভাবে মারছে। তারপরে আমরা থানাতে দিছি, থানা থেকে আবার আয়া পড়ছে মানে এইভাবেই গ্রামের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা আমি প্রায় সময় কইরা থাকি। আচ্ছা এটা কোন জায়গা বা কত? এটা রাধাপুর, পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড। হ্যাঁ, পূর্ব রাধাপুর 3 নম্বর ওয়ার্ড। 3 নম্বর। তার বাড়ির মানে ঘরটার পূর্ব দিকে, হ্যাঁ 20 মিটার হইব, এখানে গাথা করছে গাছের নিচে, যে ওইখানে রাত্রেবেলা তার মনে হয় প্ল্যান আসলো যে গাথা মধ্যে তার মারে ঢুকে আর রাখা দেবে। তখন আর কেউ মানে জানতে পারলো না আর কি ঘটনাটা, এইভাবেই প্ল্যান আসছিল। আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আউনেই গিয়ে আমরা খবরটা সবাই পাইছি আর কি। যিনি মারা গেছেন ওনার কি স্বামী আছে? তাদের স্বামী আছে, তাই দীর্ঘদিন ধরে তারা বাইরে থাকে আগরতলাতে। এই বাড়িতে কি ছেলে মা থাকে? ছেলে আর মা। রাধাপুর এলাকাতে আমরা দেখলাম যে নিজ বাড়ি থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তো কি হয়েছে কতটুকু জানতে পারলেন? আজকে অর্থাৎ 6 তারিখ দুপুর অনেক 1টার সময় আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে পূর্ব রাধাপুর শান্তি দেবনাথের বাড়িতে একটা মৃতদেহ আছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার ওসি সহ আমরা আসি এবং এসে দেখতে পাই যে পূর্ব রাধাপুর ওয়ার্ড নম্বর 3-এর শান্তি দেবনাথ, যাহার বয়স 65 বছর, ওনার ডোয়েলিং হাটি অর্থাৎ বসত ঘরেই ওনার ডেড বডি পড়ে আছে এবং রক্তাক্ত জখম অবস্থায়, প্রচুর রক্ত মানে নির্গত হতে ছিল। তো ওই ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঘর থেকেই ওনার ছেলে, যা রাজু দেবনাথ বয়স, সেও ঘরের ভেতরে ছিল। তো আমরা এসে দরজা খুলে রাজু দেবনাথকে বের করি এবং রাজু দেবনাথ স্বীকার করে যে ওর মা শান্তি দেবনাথকে গত 2 দিন আগে রাত্রিবেলা নিজেই ও মেরেছে, মানে হত্যা করেছে। স্যার কি দিয়ে মেরেছে এটাকে কিছু বোঝা গেছে? আপাতত যা আমরা খবর পেয়েছি যে একটা কুড়াল ব্যবহার হয়েছে এই মানে হত্যার ব্যাপারে। স্যার मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালাই চাকনাই ফাইনে নভেম্বর টালনি শাল চিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকে ও পান্ডা খ্লাই জাগনাই পান্ডাও হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাগনাই পান্ডাও তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमगा যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিনनि উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो हायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमगा मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি শালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা শাল বারার হা কতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব
जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमका मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर तालनि साल चिबा भगवान बिरसा मुंडानि आशीर्बाद साल भारत हादरनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर तालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि सितिनि रोचाबुं गोरोंमै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दावो तंनाय सिरि सितिनि थोंमुं रकनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हादरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हादरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमका तांशाला कल्याणपुर ब्लक बाय खबजाक मुराबारि आमसानि मेन रोड न फुंनि दांट्रिनि सिलि रोड ब्लक खायलेगा अटो मालखं चालंनाय रक कक्टमा थुनाय रंनि गोसखांग शाखा कल्याणपुरनि सिलि मुराबारि रुपराय रायदासि बाराव कायथाम गामिव थांनानै के अ लामा दैनो थानानांगौ कक हुनके आहाय कल्याणपुर स्टेन बरंनि मालखं पाथालि तनिके पुलिस रक हायै बरंनि मालखं तालागिरिव एबा थानाव मालखं तलाङै थांगौ बरंनि मालखंनो स्टेन तनिया आबनि बागै मुंसा लामा नुबे मालखं चालनाय रक रोड ब्लक खायलेगा शाखा आबनि यागुला लामा कासनाय कक्टमा मारै कल्याणपुरनि डिसिएम पार्टीनि खायै लामा कासनाय रक कक शाखा बरंनि जोंजांनाव फैयै अथ'रिटि बाय कक सावै दाखि दाखिनो जोंजाल एंगे खामानो सुबुंजानाय फैयै कक लेखा आबनि यागुला लामा कासनाय रक लामा कासनाय रक कासनाय खालाया जों लामा कासमा कारन हिंगाय जों जे गारि जों स्टेनो गारि तनि थांगाय बस स्टेन्ड ओ यां कल्याणपुर स्टेनो गारि तनि थांगाय न जिने थानानि पुलिस रक खायै जोंनो बाथाकजा गारि कुनु लुट सारा गारि न फायै तालां बंनि साथिनो तालाङै थाङो दो बर तालां थां थानाव तालां थाङो ओंखाय थानाव तालां माने परे ओंखायनो जोंनो फाइन खालाय रो आबो मजि कागज दंदे मजि कागज दै जोंनो आमति खायै फाइन खाय रो ओंखाय जों ओंखाय आबो बुजानि सिगां सिमे ओंखाय जोंखाय बुजानि बागै सिमि सिं नायनै द ठीक আছে जों मानिनो हाका
ओमफ्राय दा फुजा दुर्गा फुजा लायोबो अ सेम जोंनो खाय दङ ओमफ्राय जों अबनि बागै जों दिनै म रोड ब्लक खायनो नांगा Ke tabu ke sabo phai ke tabu. दाबो ओमफ्राय जोंनि DCM सार फायगा जोंनो कक रि खालामखाबो अबनि बागै जों आं सर खायनाय नि साइ खालामबा बागै जों रोड ब्लक खायलिया याकारिखा Tahu ya karena. Amo bo road bo lama kasuman no. ओमफ्राय मुराबारि कल्याणपुर Murabari Kolanpur Murabari to Kolanpur. मुराबारि तो कल्याणपुर আচ্ছা আমি কিন্তু পুরোটা ব্যাপারেই বুঝি ওরা যদি এখানে দাঁড়ায় বা যদি বাজারের পাশে দাঁড়ায় এমন তো কোনো জায়গাতে নাই যে এখানে বাজারের পাশে অটো দাঁড়ায় না এরকম তো নাই সব জায়গাতেই দাঁড়ায় ট্রাফিক প্রচুর পরিমাণে যানবাহন বাড়ার বলো ডেলে পুলিশ ফাইন করবো আমরা দল হ্যাঁ ইনো তো দরইনা নাই ইনো তো গাড়ি এমনি থয়রা হে ঠিক ইধারে এই কার গাড়ি লক করে দিব লয়ে যাইব গাড়ি চালাই এটা তো বর্ষাসনে আমার কথা আইন আসিলি স্যার বলেন আমার কথা শুনেন আপনি যে কথাটা কইছেন এটা বুঝছি কিন্তু আপনি যে কথাটা কইছেন এটার সমাধান কখন আমি এই মুহূর্তে কইরা দেয়া যাইতে পারতাম না আপনি বুঝেন আমাদের ডেকুরাম আছে আমার কথা শুনেন আপনারা যারা বাংলা জানে তারা পাশাপাশি আমি ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার এবার তাদের যদি আপনার গাড়ির যদি ডকুমেন্ট না থাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে ট্রান্সপোর্ট অফিসের উপরও কিন্তু দায়িত্ব পড়তে হয় যে ট্রান্সপোর্ট অফিস তাদেরকে প্রোভাইড করতে কিনা এবার আমি এই সকল ভাই যারা আছে আমার যারা ড্রাইভার গাড়ি চালক বা গাড়ির মালিক যারা আছে তাদের কাগজপত্র নিয়ে যে ইস্যুটা আপনি কইছেন সেটা ভ্যালিড ইস্যু এটা প্রশাসন তো আপনার সব দিন চেক করতে পারে না কিন্তু যেদিন চেক করে সেদিন কাগজপত্র তো দেখবই ঠিক আছে এবার যেহেতু এরিয়াটা একটু ব্যাকওয়ার্ড তো তারা অনেক সময় এটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসের একটা দুর্বলতা যে পারমিটটা আসার পর দেখা যায় অনেক সময় আমরা পারমিটটারে ঠিকমতো ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি না আপনার ব্যাপার তো আপনার অটো চালান লাগে আর কি তো বুঝিয়া বুঝিওতা সিনে जों अट' सालाव माने सिने आरो अट'जों सारा आगिनि सिबिनाजों आरो बेरावै थायो एरपरे खायनो फुजानि किजा सेकां थानानि बिएसि फाइफाइदेले नजर खालायो ताखाय आरो ए याखाय थाना दं आरो तालां सासुनो फाइन खायो 5000 10000 अमतेके डेली फाइन खायो खायो गारि तालांगो फाइन खायो गारि तालांगो फाइन खायो गारि तालांगो जों बर' गारि तनो जों गारि चालक सिनाय बेटे केसान जरा को सिनेगा थां गारि कासाया रिफ्रिगे फोन द चुनो रमो थाना रो रिफ्रिगे फोन द चुनो गारि रमो केसान जरा ब थांगै ब तो सिनेगा गारि काया আমার এসডিএম স্যার আমাকে বললেন যে আরএস পাড়াতে এখানে নাকি মানে রোড ব্লক ঠিক আছে কোটা লাগাতে স্যার এটা তো 11:15 শুনেছি আমি তেলিয়ামুড়া থেকে আসতে যে সময়টা লেগেছে আসার পর দেখলাম সত্যিই এরকম একটা ঘটনা আছে আমার সঙ্গে আমার পুলিশ প্রশাসন আছে তো তাদের দাবি যে তারা এখানে যেন মানে ইলিগেল পার্কিং যেটা হয় সেটাতে পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয় ঠিক আছে তো সেই মতে ওদের সঙ্গে আমাদের একটা কথাবার্তা হলো যে ইলিগেলি পার্কিং হলে তো প্রশাসন ধরবেই ঠিক আছে তো ওনারা যাতে ইলিগেলি পার্কিং না করে সেটা ওনাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি আর ওনাদের যে সমস্যা সেই সমস্যাকে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিয়ে যাব আপাতত সময়ের জন্য ওনারা আমার সঙ্গে একমত হয়ে রাস্তা অবরোধমুক্ত করেছেন দেখা যাক প্রশাসন ওদের জন্য কী ব্যবস্থা করতে পারে मेरे प्यारे देशवासियों आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जोहार नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल जिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लायजानाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजानाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि
চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি भारत 77 बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथुं जतन हायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत 77 बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथुं जतन हायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रकन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमका जतन जत लोकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत 77 बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथुं जतन हायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। फेकजानाय मानैनो खबै खरक सिनि बुरैते खरक दक रायरकनो रंख धर्मनगर थानानि पुलिस रायते हामयानि बिसिंते ताबुक फेकजानाय मानैनि बानिया खलाई तंगो बुरैते रायरक फेकजानाय मानै चिकन चिकन पेकेटो चुवै बुरैते रायरकनि बुसागो खावै फेकजानाय मानैनि बानिया खलाइवै तनिवो फेकजानाय मानैनि बानिया खलाइनि रक आबो हाइकेनो काइसा मांगफिले कासै फाइका तांसालनि फुंगो आगरतलानि सिमी ट्रेन कावै खरक चिनि बुरैते खरक दक रायरक धर्मनगर रेल स्टेशन फाइका आबनि यागुलो फेकजानाय मानैनि तुयै धर्मनगर आईएसबीटीओ थांगा
amsini lukurok borok nugui khanme thekjagui Dharmanagar thana koktoma rohorka borokno naisirma yagulo borokni busago chicken paketo chujak 12 kg city kran nokhobui Tulia Devi, Gondwen Devi, Parvati Devi, Asha Kumari, Monopati Devi, Rinku Devi, Pinaki Devi. Tei Khorokchar Zrairokno Romkha Police. Borokni kaimi Biharo hini koktoma Saimanka. Borokno tebengui NDPS রাইডার রেগে তাবো নাচের জগে তমহলি শাখা পুলিশ আমাদের এসপি সাহেবের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে আইএসবিটি এলাকায় কিছু মহিলা সাসপেক্টেড ঘোরাঘুরি করছে, তাদের সঙ্গে গাঁজা লুকানো অবস্থায় আছে। তো সেই ইনফরমেশন এসপি সাহেব আমাদের শেয়ার করেন এবং আমরা ইমিডিয়েট মহিলা অফিসার সহ আইএসবিটি এলাকাতে আমরা পৌঁছে যাদেরকে মানে সন্দেহ করা হয়েছে তাদেরকে আমরা একটা গাড়িতে উঠাই। তারা টোটাল 7 জন ছিল মহিলা, সঙ্গে 1.5 মাস 6 মাস বা আরও একটু বড় বয়সে 3-4 বছরের আরও ছোটো ছোটো 6 জন বাচ্চা ছিল। প্রত্যেককে আমরা থানায় নিয়ে আসি। তারপর একটা সেপারেট রুমে মহিলা অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল তাদের দেহ তল্লাশি করে অনুমান 12 কেজি গাঁজা আমরা তাদের শরীর থেকে উদ্ধার করি। এবং এমনকি গাঁজা উদ্ধারের সময় দেখা গেছে বাচ্চাদেরকেও ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের শরীরের মধ্যে এই গাঁজাগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তো আমরা এই ব্যাপারে একটা কেস রেজিস্টার করতে যাচ্ছি এবং তাদেরকে আমরা মাননীয় আদালতে আজকে তুলব। সবারই বিহারে, তারা বিহার রাজ্যের। আর গাঁজাগুলো কোথা থেকে গাঁজাগুলি তারা আজকে আগরতলা থেকে ট্রেনে এসেছে, এখন বাসের অপেক্ষা করছিল এখানে, বাস দিয়ে হয়তো তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল জিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি ভারত হাকতরনি যিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই যিনি ভারত হাকতরন বিনি জন্মদিননি উপলক্ষে जों बिनि जन्मदिन जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नंथुं जतन हायना नंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। নভেম্বর টানি ছালচিবা ভগবান বিরসা মুন্ডানি আশেবা সাল বারার হাকতনি জুদা জুদা থাইবে বাক্সা ত্রিপুরা হাস্তিবব জনজাতি গৌরব দিবস মুংনি পালে জাকনাই ফাইনে নভেম্বর টানি সাল জিবানি সিমি ছাল চিছিনি জরা আস্তবল পান্থরো হহম দদমকি ও পান্ডা খ্লাই জাকনাই পান্ডব হাস্তিনি সিরিস্থিতিনি রেচাবুং করংমাই বাক্সা উত্তর শালকা হাস্তেতেই বাংলাদেশনি রেচাবুং করংরক মানজাকনাই পান্ডব তংনাই সিরিস্থিতিনি থংমুং রকন খবই ইন্ডিজিনাস ফুড স্টল खुलुमका যত লোকরনো ভুসকাংনি নভেম্বরনি 15 তারিখ এই 16-17 তারিখ যিনি
ভারত হাকতরনি চিনি বিরসা মুন্ডানি জন্মদিন ও জন্মদিন নাহারই চিনি ভারत हकतरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथुं जतन हायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजानाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा ख्लाइजागनाय पान्दावो हास्तिनि सिरि स्थितिनि रोचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रोचाबुं गोरोंरक मानजागनाय पान्दावो तंनाय सिरि स्थितिनि थोंमुं रगनो खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमगा जतन जत लुकरनो भुसकांनि नभेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हकतरन बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक चिनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतन श्री सिटिनि जे चिनि कालचार मनर जों खुंजानाय आबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतन मानजाना नोंथुं जतन हायना नोंथुं आस्था बोलो हामबाय खुलुमबाय। सालकिसा सिगांकक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबबर्मा त्रिपुरा मथानो बी टीम होने सामानिनो रसाबै मानना हानाय होने साका ते बरम गोनां लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मा मंसा कक साया सिरिंके तंग होने सामानिनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लारक तांसला बर कक थुमथुमनाय रक नरिंगै साका लाइथाने सालसा सालनि सिगां कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबबर्मा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबबर्मानो खोक सित्राबै कक सामानि त्रिपुरा हास्तेव लिडार अफ अपोजिशन तंगै तंग तामनि बाइथनि जराव आलु पियाज थालिक थाइपुनि दर गोबां अंगै तमनो मंसा कक साया हनै आबनो तैनो कक फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसाइनि सिक्लार बरक तेबो साका 1949 बिसिनि 15 अक्टोबरनि सिमे त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सरक भारत हा कतर बाय कथालायमानि आफरनि सिमे त्रिपुरा हास्ते 75 बिसि काबै तंखा गणतन्त्रनि बिसिंतै आ जरानि सिमिनो लिडार अफ अपोजिशन अंगै थाइका त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरनि बागै थाइसा कखना साया फियाबा जोंनुखा 2023 विधानसभा कप्लाय अंगै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए एबा लिडार अफ अपोजिशन बरम गोनां अनिमेश देबबर्मा बताबुक अपोजिशननि लिडार अंगै सामं खलाय तंगो ते जोंनुखा विधानसभा हाय गोथार थायो आचुगुइ टेबल बुलायै त्रिपुरा सरनि मानते सकताय सानमंनो तुयै कक साका कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नतुयै कक साका बेबाग त्रिपुरा सरनि बागै खरंति सावै कक सावै तंगो थियाबा कक त्रिपुरानि एडिटर समीर देबबर्मा लिडार अफ अपोजिशन अनिमेश देबबर्मानो खोक हामिया कक सामा बेलायखिनो साया ते बिनि अक ककनो फिरक लाइखा तुलासिको राजानगर आमसानि सिक्लार कमका तिरि महायसि थांनाय सालसाबा सालिनि सिगां सिनि अपोजिशन लिडार्स त्रिपुरा मथानि बरम नाचार अनिमेश देबबर्मानो जेबाबे खोक सित्राबाय सिनि कक त्रिपुरानि एडिटर दारा समीर देबबर्मा जे साका तिनी त्रिपुरा राज्य अपोजिशन लिडार्स दंगै तामगै ताबो बर्तमानो खाली थाइपुं दरना पियाज रगनि दाम दंमोन कक थाइसे कोन सायानि सामाय आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बसर नुखा जों 1949
15 অক্টোবর नि सिमी त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारो भारत बे मार्जरी एग्रीमेंट थमनि परिव आसुक त्रिपुरा राज्य 75 ইয়ার বছরनि थंगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति नुगि आ जरानि सिमिनो अपोजिशन लीडर्स नि फाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारमे कक्रासे पनि साया हेबो चुं नुखा 2023 विधानसभा पास खलायै सिनि 26 आश्रमबाड़ी कन्स्टिट्युएन्सिनि ताबु बर्तमाने एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमान ताबु तंग चिनि सार उन्मेष देव बर्मा ब ताबु अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्टनि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तंगनि कक नुब तिसाउनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबु ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनि अपोजिशन लीडर्स कक साया ओंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंके त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक दरनेर ब गथाय गथाय मासिक मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ फाइ प्रेस मीडिया रिंग रिंगे मीडिया फ्रेंड्स लो रिंग रिंगे ब तिनि क काहाम हामे जतन बेबाक शेयर खालाय दं तिनि ओइ दुर्गा पूजानि जुक्त बने हयतो किछु प्रॉब्लेम होना आं नुखा कयेकटा दिन सिगां 8 तारिख दग नुखा बाफ्रोबो प्रेस मीट खायनो साइ दं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नायनेदि आगिरको कयेकटा बसरनि सिगां नुगो रमदि दुर्गा पूजा सामनेयाव फैगांके रमदि रेगानि रां रकमानो तागलै तांनि रेगानि रां मानया त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो लांचित बंचिनु तंगो गरीब गजरा गोबां दङ आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो सिनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरो नों सानानि नांखौ आंगाबो साव दिनै थैलायनो दङ त्रिपुरा राज्य थांलायनो दङ थानै नुखा जों कयेकटा दिन सिगांगो दुमरो त्रिपुरा साबरि खरकनि थैका आबोबोथ' ब हयतो जरामान नांगे बो सानानि जरामान नांखना ताबो बो सावैनो दङ जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि तंगाय दा समनि नमनो साने निन आ जे कक सामान्य उइद्र खायनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबो सानाय नायि त्रिपुरा राज्य एत बছর त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे कुनो कक थाइसा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइसा त्रिपुरा सारनो कक तिसै मानका आबनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटी बीजेपी जुगनि अनुसारे बुद्धि दिवै तिनि अ जगा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंकुरब त्रिपुरा राज्यनि कगनो त्रिपुरा सरनि कगनो सादे छाका बनो तांगै थांगै तिनि बनि नगो थांगै नोंसंनि मानिया आंगाबो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसापन कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইनाय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তমানো বত্তিসাই তুনানি বাগै ताबु बवानसगि तमान जराव नंकाय साव victim माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंगति बीजेपी ने तला खिगर दमसाय बीजेपी ने रुजुनाय माने कककै नो victim किन्तु victim या ताकुर आंगाबो साने victim बबने हिंबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखव विशाल जनजमायत थेका तिनि एडिसिव आपुरबो तो victim नंग तो हगे बुबाग्रान ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनि कककै हगे victim क्लाइ थंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाक संमा सीएम सिफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगै तंगा नरक बे बाक्सा खा थानसाकै जों त्रिपुरा सानि गरम दंगो जों नरक खाय जात ननि कक साइ दंखायो तिनि victim बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्र खायनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युथ निनि बिसिंगो खिगरगो हर नांग्याननानै दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगै तंगै जदि त्रिपुरा सारो बागै जदि नों मासलि मुं तुबि फेकामकाय किन्तु त्रिपुरा सारो जुगक दाबो जत सिक्लार ठीक थां तंनाय निनि बिसिंति चबक तानानै बागै जों टार्गेट दंनाय आं सानाय आबोनि बागै तेवसो उइद्र खायनावैने नों आबोन तिसायनादि काइसा चिन बसकांगो नों कचां कचां सानानै नोंथन यूट्यूब ति नों सानानै नोंथन आसले आबो बोलंगै थांगा ताबो काहामनो तंनाय जों ते आमति कक सारे निनि बुकुति जों खानानै मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नभेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेबा साल भारत हाकतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुंगै पालायजाखनाय फाइनै नभेम्बर टालनि साल चिबानि सिमी साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाखनाय
Pandawo hastini siri sitini recapung kerengmai baksa utor shalka hastete Bangladesh ni recapung kerengrok manjaknai. Pandawo tongnai siri sitini thengmung rokno khoboi indigenous food stall. खुलुमगा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि